Tunga i hanga lelea pureanga Australia o gumalawai ki mau whamafola hanga tonu atu a e to uwharearea o i wanoa wawha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government. Mea mai ce vrerea? Barbara Marihoiki. Kurt kita kamata ki loto iki. Kapue iksia oi wharearea. Kapue ik parimia le reo ma ik minister kabineti. Kapue ho ik whawhonga ho ik nopere e nefio. Pe kapue ho ik whawhonga o kakai. Ka tāke whakahako noi oi whare ki a honi. Tople lulu walu me ua whi mau fulmani ma. Iksia oi wharearea. Ik paremia, ik toon paremia, ik minister ki muri me kautau NFO, ik minister koa ko ngā ue whanua me ngai koloa whakaina tula, ik minister tanak pānga humai me tute, ik minister whi whakatau aki me whakalaka whakaekonomika, ik minister tak mamata mo lao. Ik minister ki ngai business e prianga, polisi, tamatea fi mo me whakawhakawha. Ik minister mo ui. Ik minister ngowe me toko ni mo wātātā. Ik minister ki ngai ngā whalat whanua. Ik no pere vai. Ik no pere tu vagano. Ik no pere fohe. Ik no pere tu afitu. Ik no pere tu lakepa. Ik no pere tu hangana. Ik no pere nuku. Isalin hai nesprinis kalani val fotofiri. Te vita fatafi puloka. Siaos ofagiva folau sovareni. Tulsi ireintei. Johnny Kulatan vaya tayone. 17 tomboa.
Vivosa Light of Life taka. Mare tunuku. Sami kui tawai pulu. Via moskela tu. Matau mefi hui. Seguro te frau mo. Ek minister na nagpangahumay mo tute. Ek minister ngai business e pruanga polisi tama te afi mo me fa. Sego ngatanga e tariwi. Ko poaki ki hokot pok flower ek paremia. Ki hokot pok flower ek no peritu hangana. Pok mai fataha ne ek no prenuku. Pok ting tange prinis carnival fotofiri. Ki hokot e pok ting tange a Johnny Clotten vai taione. Ki hokot mo pok ya vivo sataka. Paku pok meto mui mai a vria moskela tu. Ngatanga e tariu ki pungpung ini eksea malobito. Fatap ki hea whio e taha mai o taro totong. Tapa mo e nea whio tanga tuitu pa wono. Ka maa tahi ne kuini na naspau. Tapat ki he tama pinis kauni. Pefo ki he ek parimia leo ko ek tong parimia ka maa ho ek mista kapniti. Tapat ki he ho ek fafonka no pere. Tapat ki ho ek fafonka kai. Ho e ki ku hokata e whatahi wharini e ahon. E koe tau whatawha o sini wikeni. Ki wapata hokatu, ka peho e ki tau whatonga e tau whonga ngawe. Foto atu ke tatau pe mone awhi. Ko hi ku keitoi pe tau asnita. Ka pau ki ta iaha foto te koe ke karaki tau paroti. Kau roto ke tari tau whonga au ke auni, whahamanima. Seo ka teta whatawi ploka, Sasa Valentu Silente, 17 tau mo. More tunuk sa mi kuta vai pulu, vatau me fiui, ek ministanga ngā whalot whanua, ek ministā mo ui. Ek ministā tak mamata. Ik minister di mulu kau tahu NFO, ik minister tanah pangah umai, ik premier leo, ik minister aku, ik minister kau tahu lagi, ik minister ngai bisnis abulanga, ik minister ngowe, ik no pere tu afitu, ik no pere fohe, ik no pere tu vagano, ik no pere vaya, ik no pere tu la kepa. Ulo toko toke ho ik ko ini toko fulmau. Alo ek. Patu mo mea whapeke tau asnita ko tu whate au ni ku ngahi nau ni ku whafoki mai ki he tau whataha. Ai ku hat pe whika 4.1, 4.2, 4.3, ka mo e 4.4. Ai ku ngahi lawen nai whafoki pore anga ka ku namari rere pe ho e ki minister ke to e whahu mai. Ai ku ngahi la whanga ko ni o i he tunga keke. Au ke ni ina o slatu o ke ni ina o slatu o tong. Ka kima pata hokat ki ni ke me ma ke to angia i tong pania. Ma tunga ni na na tu fat hoi ki mo be ki ai ka poka ma fa fonua ki hono mono ai hala pole anga. E tong pania me mai. Malo se tap mo fitun tap mo tampin nisi ka ma hoi nisa. Tapo ke no pere pe foki kau whafonga kakai. Kau watu pe ha pui tu a mo ngai whamatala o whekau aki pe a mo polkalama whafonua koeni ki he ngawe ki he halapure anga. Sa ke hange koe whamatala ko atu ka pate mo siawe kau ki at pe ha pui tu he mea koe nu ha atu koe.
Ko e ngāwe whukoi ki he whai o e tanu o e hala, ko e ngāwe o to tonu ke ua liaki. Ko e loloanga no liaki, ko e aluangeia a e whakamore ke whai ki hono whakalele i ki olunga. Ka pao te mosio pe he kalafi ko e nā. Ko e nea o ko tau e hongo fulu, ko e skua mita katoa pe whakamore e pangawal noa. Nto e ngai fo o hala ko au ia ki he tūnga o kukai ke sai. Ko pau te tau alu ki olunga, ko whai koe i he waha taimi totonu, ki mua he tau e nima, panga nima peke square mita. Ko pau te tau tolo iai, alu hako panga tolu noa. Pai au ke tuunga, o koe ke whakawhia maari, kua ue ke panga whanoa ki he square mita. Pea koe uhinga ia, o e whenga ia e pōkalama koe ni ke oua e li aki ho tau hala ko no line. An ko tau api koe ke ahoni, e toi whai ai ngā oe ki ai. Ko e whamatala ko mau me potu ngāwe, ko e tau koe ne tolu ko sina e whakamore kia tahano miliona. Ki he ngāwe koe ni, Vena whai e sawea kai o katopa tau ko si, pana e ripoti maia i Sanuari mo Februari e tau ni o anga peheni sea, ne kei ki whakawhi maari e ngāwe ia koe ia. Vena eke ki he potu ngāwe koe hae tuunga, pena e talamai, ai ngahi uhinga kehe o ku ikai ke whakawhie maali e he asia he hala mo mea pe ngai hala mo lele hala e tuunga kui ai. Kai ke whakawhie maali ko hiko whakamea ngāwe, ko ngāwe e kau kontrakta, ko kau supervisor, pa ku tupunga ai kai ke whotu, ko uhinga ko kai ke whotu tu lelei o hange ko proklama ko ni, pana hoko ai o hange ko more noa a paanga na ngāki he tai tolu ko si ki he tanu o hala. Sea, e pe ke o tokoni pe ku te whatontono sea. Tokoni anai ka reke lere mea. Sea, o whatontono atau ki buane hoko atu sea. Whatontono i tōpania. Sea, ko e tā walu miliona ko e ni sea, ka pangalahi e tau sioki ai. Ko pachete e potu ngā ue i he tau, i he tanu hala, e fui tau pukone tukosi, ko e ua miliona. Whatontonu mai mea ku hala i ke whatontono atu he ko tā walu miliona ko e o mai, ko ku hake hafu paanga o kulahi ke siokai. Ko tā ua miliona ko e tau tonganga ke i he tau e tolu, ke tā noa e tau e tolu. Sai, tau wanga he tolu e tā walu ko e, ko ono miliona sea. Tō loto ia i he patseti e potu ngā ue. O kui underspend e potu ngā ue. Pakoni uhaa mai e on paremia, e paremia leo, o tuku aki e ne kau ngā ue. Tuku aki e kau ngā ue, ue ke nau competent enough. Sea, haka whewea whai ngā taki pehe ki hau taki e whanuai. Ke hao tala mai koe, tau e tolu koe nei tuko si, me CEO, tokon CEO, me katoa e potu ngā ue moi. Ne kei whaiha nau ngā ue. Sea, kou ki eke peau ki ai, kan me kei koe ni. O kilomita fihan, nei maritai, i tau e tolu koe nei tuko si. Kilomita fihan. Koe whamatala ko mai potu ngā ue. O kei tala mai, o kei ke sai ngā ue, koe kilomita teo ni manoa sea nei maritai, Tamai potu tai tolu nei tuko si. Teo ni manoa. Ko kilomita fihan koe maritai, mai nei tolu koe nei tuko si. Halata. Osi. Mea ki lalo kai hoko ati ku mea. Sea. Tanta pipa ko sa minite ta. Ei. Koe whamatala ko mai potu ngā ue, koe supervisor koe tanu hala koe minister pia koe ni. Ne kei ki ka moi ai. Sea. So e whenga mea umai ke whunua. Ke unofo o minister pa te alo supervisor. Whai ake de lau maari e kuhala. Ko tō tahi sea te ha o tala mai o kuia arsenic. Arsenic. O ase he mai koni kua mai ni. Halaha evidence e ta. Ko arsenic e. Sea, tumo ke kue whamatala ke hoko ati. Ayo ko mai he mea ule sea. Ko tukanga sea he kohi kunehanga. Mau i ai whonuan. Hawa mai mea loi. Pe huang mai mea bayahan no whamoni. Ke alo whaikeke ne kau ngā ue kwa whaikeke o hai. Alo rea ko CEO, he nake mea ki wawau. Pei alo o CEO, wai na mumui a koe. E kwa lau na mumui a koe. Whatondona ta pia. Rea ko CEO, pake tala noa, o te tala noa ke kake kastolu. Whatonton me minister polisi. So whatotonu sea he koe isiu gogo de o hake o kai ke related ia ki he mahuinga e whakamaalala o whai tokon paremia ki he palani ngā aue. Ka kapau kulawe o kawa e hawhainga mea,
isiu ke heia feitu ke he ke fai no fatondonu kai tuange mo ai fale ke whahoko mai whatongia to kon pare mia ki ngā para o whamalala Ko tō na tea. Mai mea mori ke whareni, ka o mātua ke meru. Ko patseti e poto ngā ue o fulahi e tāwalu miliona. Ko tāwalu miliona o mea mai aki, ko tau e tōru. sea ko ne whakaukau ia a O mai ko whakaukau, ko tare no atu patseti e tau ni. Patseti e tau ni, ko la ke o ia sea kana kai ke whakahoko whakarere whatongia ko ia. Ko e tai whakako Ko ni ia. Ko mai na tolu ko ni mo ia, ko talamake pe ko warita e poto ngā ue. Sea. Ka o Sama whaka me to ko e warita. iwa he kune mau Ta o e la maari. ko warita. Hoi, ko e taima ke henia, tō tapiwa me whila. Taima ke henia tō pai mea, pa o mai ne nau ko e ni ki mo mea ki ai. Te tō tuku ate whangamari ki mo whamalanga o ka pau ki mo tui ki ne whamalanga. Marose. Ko ki mea ke pe sia ko hunga pe ke appropriateness fe tu ki ai. Ko e pani ngau e ko ni ko me e na ri ko si e komit pa nga ke pare mea pani fa ko mai ke ang ko hinga ke si o ke pa nga ko na o ang ke komit pa nga o ke ma o ke tari e ho fu miliona pana mau wa kai pe ko hai pa nga o hutoe ko hinga na la ma pe fani pe ilo e ai ko hinga pe sea mahalo sai pe e me ka hinga ka tu kuia ke komit pa nga ke mau si o ma tol ke ngai fika ko no ko mai ko ni mo mea he ko me ai na pa me si mai pare mea e o anche komit pa nga ko hinga ke justify ya ko no mai ko ai budget supplementi na to ke pe fare area ke to reinforce kana bo mea ko to pe na fai e ke ko ni e komit pa nga ko hinga pe ke fra papa ya ke justify ya ai budget na ange ko me pa o pe ko ma falala ke pure nga o maltali ai hongo full miliona. Ka ko tontono na tonga taptol. Ko tai make he nia e pare mia re ore o. Na ton ke to ka au ya a ko ni tai make. Ko ke ko isiu a tontono ta tonga ta pufitu. Mai me ale mo winga le ke faren. Ko me o mai e lau mo kuno puna le re ke olua na mo fe paki. Mo be mo mai e me a o tontono ke le re pe nga o e o kutulau he faren ko faren kutulau en. Ko ha winga mo la vea pe mo he noia. Kai ke a la vea he ni be sta Mo pe la lo ka ho fa ho ka te tau nga we he ko fa matala te ni pa nga we e public interest. Ko me no to ka ke Para que nga we ko te talatu ke te ko o hala. to ta puiva. Se fa ka ka o hala para we. Hoi, mo mea whila. Ko taima ke heni ai e tō pai mea, ka patu e mea ka tātai tūri ki tō. E mea e pare mea e tō pai mea, e pare mea le reo, ke ose ene mini te hoa fulu. Ia voi tu ni ko ia e tūri a tāhak tui. Whewhe rewa e apai tā prasia mai mo loi mai. Te mau ke tau tuwe mau tō. Te toko atu mo whakamaria ke mo toki mea mai, ose ene mini te hoa Sta fulu. polisi ko ke sea. O inga vai tau to ton ke Ko taima faton ke ton. heni ai tō pai mea. O Koe tāna kia- ki ho mo whaton tonu, ke mo toko hake, ose taime e tō pai mea. Ai o koe ke tau to mui tau to tu to ni ke tau lava o faton ton ke taim pe ko ia. Kau fusi au toi tuto ni, te uturi mou ko o hake tai taimi, ua, ko mo hake i siu ki ke whelawe i pa mo tau tuto ni mo whaton tonu. Ai a ko Ko whi poi ni ho whaton tonu e Ko tau e ke tu tau. e toi to ni ko ko pu fe ia tau fe faton ton ha me au te fe hala. O ki ku tau whi whaton tonu. Ko e taimi ho iki. Marose. Koe tana pe koe ripoti ni ya. Ripoti koe hono savia to savia I o katopa ai hala tu nga kui ai. Benai o mai he ka konsate ni a foi maka tolu pe ki tau network I hono savia e tonga tapu mo wa wa pana tala mai ngai pa pare ma koe o ko whakaha tu. Pana eke ka ngawe ai uhinga pana na fa matala mai pe ai ni koe na to osi hono o atu. Ai ko tahau no miliona e ta tol kon gosi fa fu ke na fa ke tanu hala pa ku I kai ke lele o fa tau ke report ai National Transport Research Organization o mau ngawe mo ki na tol ke
ke na toko ni mai ki no fralele tau nga we pa ko report no ko puke pe ko ki frapalangi na lava ki o kalani ma tala no ai ki he ola o savea ko ni network ka va mo to tapuni o tala mai e ngahi mau ko hoko ki he hala I he osi pe nga ko ni tato ko hinga ki o ku ia e tunga ko luo kai ke pipiki lele varita mo maka I hinga ko hinga tu ki ai fica me ka contractar mo na me ngawe fica aqui para mo no supervisor para me pen fraha me te au o na kai ke fraha ko supervision he ka supervisor to ton ai moi na fraha ko he mi sa mo ni ka supervisor au ki ai pe mo me fica para mo contract ai ko ni ko ngaga no parani ko ni ke to lera tu hafa ka lele ki he network o kawai ngai halai o te ke fa ha ki ai ka to fa lele mo ngai me ai ko tala mai report ko ni a hono ola ai ko tau wola ni am yo lunga cost ko fengo ni ke fai mau pe a routine maintenance ko me ai ton ke fai mau pe ala ke hoko ai ko ai ma ai ngawe pot ngawe fai ai te ni fai pe ia ko hi ko hange ko niwa ma ha ke lama contracta ke alukia ngawe pe ki ai Portugal pa kwere vai framework ai tai mini o stotong tu pau pe I here pau ia ai kau contract age na fai nga ko ni pa fai ngofu ang e kai ke ma to tu waki o si mahino pe kau contract tam na qualify pa o si ai pe mo totong o si fai area pau ke ko ni hoko pe nga o ko pe ki na tolu ke ngai fetu pau o network age na nga we what ai ko yang ai mono ko mau fai o spe hono mahino pau ke fai we ai nga hiare pau le va ai nga hi ngawe ke we ai me ko performance based contract o lo tonga lele ia I eua o ku try lai ai ngawe ki hono fogo pau o ku kai ko o mai pe ai kelmi ka contract pe fai ki ku pau ke CV na performance I hala ko fai nga o ai ko tau paanga na pa tahawal po nyo no million ai ko me ngani fai pe ta uni pe ko yang na ko no vahe ke fai ke ngawe ki ngai fetu ai ko tonga tap wava apai e wani top tap ni ofo kada pe ni ofo ni top tap o kutu ai fai no na ko ke ha fika ke te fa ha ke pa mantu ki natula ke he ho mo hala e tafako ngahi kolomua no se ki he kilomita ko e fai ke ngawe ko lai tai mo fani pe pa ko ne yafu pa ngai pe mo honua ke fai ke ngawe ai pulanga ke kilomita ko ya pe I he mono fakataimi no se pe ke kilomita ko ku vahe ko ke fai ai mono fakataimi pe he foki ki he hala community o ko smahino pe alahi o ngai hala community mo no lo ke fai ke ai ngawe pa ko panga na fa mo re ki ngai konga ta po de 1 million ke mono iki ono point ta ki he mono fa time ngai ko mua mono fa time ngai hala lahi pa ngai 5.3 million mono fa time hala community pa ngai ono po ne hiva million ai pa ngai no vahe halalalahi hala kolomua aloa uki hingahi hala mono whakatai ni usio pe to tap wa pai eua na mo to tap mo fo kona vahe pe ai seniti ki ai fafonga ka te tau ta tolo sio ko contingency hen te tau sio ke to ki vahe ai paanga ki ai ku mau vahe ai contingency ta milion na ke ngai programa to ko na hala community hala kolo mua mo ngai hala la ai ko hala ko hala e pure anga ali fo ke tolo slide pe ko ya ga la ke tolo kita tang bi o slide ko la ve ke tolo pe o ke panga ko tu mai ta va mi na ko tau fa panga hoko ke lele ai ke fo tau ka kato ta fa panga ka kato te vai mai tor mi sta panga e wanoa 1 million. Ai tanga fa to se ko fa va million ke fa ke ngawe fa ta ta mo ko nga ki hewa ka tau fa mo tau ma va me pa pale mo ko ni. O fa ko le ta ai ngawe ko ni ke fa mo lava
I foi vaha taimi pe ko e taha mo konga ke ta ue wa. Alo. O e whakamatala pena ki hingai whetu e whai ngāwe, kuia pa mo supervisor, ai moi o ku wahi gan ki hingai whetu, kuia pe pa mo toko taha o ku ihe office ke ne toka ngai ai contractor, pe mo supervisor, o ku e nau whika telefoni pena, kau ke sio ki hinau ngāwe o ku, mantu te mo toi kau mai mo tōn hono siofi, o a tuku na toi ngai hala. Mo mea mai ki he ngai hala ko nau e sio, ka kua ha mea mo pihe pai te tonu, fai mo report he to taha kona wasa te fica telefoni he report mai ka te au o pau fa fai hala he hala kona no funga ue pe kai ke fai fa le nei ai nga ko hingwana e kau contractor o he nga hi va he nga to tapu roa ki o tolu fa mo hango fulu ko T construction o to taha ka nga na kau fus ko to tapu ni ma no fitu valu ko luna eva o to taha ana kau fus mo lisa pe ta au fa te na toka nga i o supervisor mo i ko tuntau fonua o taha wa tolu fa ma hango fulu ko via si fitaia to tapu hiva o via PP construction wa lola mai lau pa ku supervisor me moi atu ngala valu satek ko vava ta fa ta ni mata no fai bi he vava o construction pa ku ya wa no pa ngai mo ila ki mi muna pa ku supervisor ke ai waki o tu waka ko mono mono la la ko no alofa ko luna eva wa ana ka fus ka supervisor kan ni la si palu pa mo tulanga valu satek ko mono la la o ha ke ia to a siwa contractor ku ia asistu protu me moi pa moi sa pefta alfa mon la la ko ki vai loto ko PP construction nia o supervisor mo se have ko an mo ana ka fus ku ia me mono ko ki vai ngai fo ko T construction moia supervisor o fa pong mono la la va va e mo sio pe ko ka va va pen ia ai ari wak tu waka ke ni hanga o supervise ai nga we ko ia ai ko me ana ko tu kwatu ke mo sio ki he lahi o paanga o whakamore ko kakai o nau kawai ko kau contractor mo o mai ko kora ka mo tolu ke tau feto ni aki mo o mai ke ngai hala nau ia ka po ke nau asia tu mo fetu taki mai ka mo na lo to ngau mo sio ke nau nga we ke mo fie mari ka wa me mo ta fie mari ai ko ngai hingoa na mo ngai fika telefoni ke mo fetu taka ki nau tolu ke mo finga aki ko hala community ahia tu ai ka officer me he potunga we ke mo tala no alele ko fe nga hi hala te mo wala tokoni ki hono fai a hono tamu pa amana ki pe he osi ai por kalama ko ni ka ma uno ati ke face hono wa ai pa nga 1 million na ia ke te lele i ke te lahi nga hi hala e ala lava o tamu ko hala ngowe o stuku pe ke nga misine po ngawe mo maka ngai vai fonwa ke ngawe ka po ngai kono tamu ngai halang o tata te fito ki ewa pia mo vava ulo ton fai ngawe ko e tami se fa malo atu i he fai mali ka ke tau por kalamana i he fra ampea aku ke o mai ke fale ke me aki ai ka me mi pa hono ko to i plan ngawe ko ni ka to ave pe ke ko mi pa nga o pa no fesio ki vai ko vai ko ni vai pa nga ta val mi ana ko ni o ku vai tau o whakatatau ki he save o mai e he report ko na whamatala tu pa mo sio ai potu ngawe ki wahenga o te kai ki save ai ko hapai pia mo eua o ko tui ko plan ko ni u whapoto pia mo whalala anga a hono o atu o pala ni pa mono vai o ko tui vai tau pe malo se se tamu betu una perché tamplinissime e premiare le oca ma ho per mi per fare le sere al parchi fra malo che premiare le o in awe la ne pot ngawe ka pe po che taki o ne fai o lava mai pala ni ko ni tau ina siai o ma to aki honga o pito e ke tau mata tonu me ho e ki o ia pala ni ke bahenga ko tope ko ki kore penia se na lava ke fe mai no aki ne ka ngawe me ni ko ngo o mai ko ka fonga ga ko na hingoa ko ka supervisor ko ni wa ni ko ke mai ha fika o mai pe hingoa pa ni ko ngo o mai fika ma fi ta ke me taxi ke we ke ma fe tu taki mai ko kore pe ka tau to ke fo pa pau i mua
Ko fonga ngau e konu tau ngau e aki, e whekau aki mo e whengau e aki. Ke lava taki i mua ngau e i whengau e aki ko ia vāo fi, he ki taimi nou pe ko e ni ke oma, pato whemai no aki, whek mea mai ka kai e whonua. Toka mai no amanaki na toi o lunga au pito. Ka lava pe ke iai haki ta whemai no aki i he motu o whetu taki, aini o ku whenga ki ai pare mea reo. Kono i ngā pe ka pau ke mahino i ke ni i koni ai foi a ke nga fo o ku hiki i ki ai e pare mea reo ai whenga we aki. Koe ka kore pe ko mao sia o whetu taki, ke hingoa koni o mai ke tō ngā i koni halai tōna tapu whā, mara me ngai wahinga ke pui koroni koe ki uwhi ai ato hingoa, tā tex, ko me po wako kukumi a honi ofisi ka wha whetu takanga tōn ka nao tōn. Ko ki kore pe ia, ka o whamalo atu e ngā ue, malo apu te ngā urahi, malo se. Malo se o ku mahino pe ai mea ko toange ai ka fa ha ku tano ke CEO ki ka supervisor kan o atu pa mo na ngai fika. Se ko pe ke kala ke alha ke mo ke fakai ki ngai va nga he. Isko pe ke CEO pe mea pe ke ka ai fa ngo no na o ya ai ko o stufa pe ngai na ko na ku maka I fakalan no pe ngai hala ku lotonga fai sio ke ai pa moanga ine tu priority me taha pe o ki taha ono ko taha fitu tu fai va en lava ke ai ko ulua ke na ke lele ke pe e kala ke na sio pe ke ka ko anga na hono fatu o sfaka ilonga et pe hala fai ke ai o pa ko sta no taha pe mo ki moto mo hanga atu nga mape ko e me e fai ai e faka hoko ngau e potu ngau kai fai ngā we ki ke kau kontek ni ke toi mata mo uyang e na tokanga mai ya mo fitu takia. Sa, ko bea lau mare le fitu na ki whaka mare. Tap ke fitu na sea tap ke tama brindis kalau ni. Ke pare mea reo pa mo ke me mi pa whare alea. Sa ko fie tope whaka mare wani ke whaka malo ke pare mea reo. I he o mai e mea koni ki whare ni ke kau mea ke pa. Pea whanonga mai ke ka kai whanua. E mahu inga ko hono whakamohenga mai e palani. Pea whakaolunga le regi hono pachete o na whena pasi maari. Se ko kore pea uihe koe ni ihi o e ngahi wahenga pa kawai pe mo e wahenga e motuani. Whito aki nau tau na ia nau paanga o ke ihe whare paanga. I he polokalama o e pureanga ko mari wa tu e Triple P. O whakatau mua pe ke ngai hala community, ke lau marerelei pe ton pare mea, he koe peni una whanonga mai, whito ke ngai ko sirio whakakolo ngai kolo. Taimi ko koku whae ngau aki ke ngai hala community, pe ko whae inasi ngau aki ke ngai pāngai ko ni, hangai koe utu ngai mea ngau, pe koe lori maka, pe koe hai, whae mai noaki ke ta whako ia, o ke hangi e mea koe ni, oku mea mai ke pare mea reo. Malo se. Se ko oku ata pe au ia se ke fitak mai ta kau pe mo kau ngawe ke ma. Ko pe fiafi tu opule lulu ika. E fa moni te weekend. Na ko le mai fa fon ton tap fa ke mau la vange. Pa na mau le ke ko au mo tari kita ko e hala. O mau lu e holo sio I ton tap fa he ni hala. Ta ko e se o ku e foi hala fu fe mau ke hola mai kau pa tangata ki loto popua pe nau mawai ai hala ke nau hau ke fitu ko e ai hala whakakawa ka. Ko ia sea ko pe mai pe tahe ke warango alu. He ka pe mea lere whakauri pe ia korosi pe ko whe wahenga ko I tonga ni. Pa ku lere pe ki ai o wakai pa pe. Ka pa ku whe mau e hanga tonga tapong fulu. Whe mau hatala noa pe pe a fitu tak mai pe ki u lere toa pa mo tari ki tahala ke tau ki lalo o tala noa lele. Ki hanga lere ho mo ngawe mo ta whakon ko ki he community works ki whawhe mai noa ki. Se tapo fetu na se tapo mo prendis kalani tap ke para mia reo tapo ka minista tapo ke ni ke howe ke funwa tapo ni ka fonga ka kai se o famalo a we ke para mia reo no mai pro kalama ko ni se ko taval miliona ko ni ko ka manaki ke fa more ki mai na wa ki fe wi pe ya para mia reo ke tar mai bo ka tak te tau whamore ke hiwa miliona he mahina.
ko e hima miliona ko ni sea ka ve de pangalahi ke fa more ki e potunga we aia feu i ulu aki ko fi hai o alu ke private sector pa ko fi hai o fa more ki e potunga we pe malo ai ko hongo ful ko tamal ko ni ko hongo ful ai ko kole ko ke tupuang e mai ko he tau patsetanga ki ko valu o ku toia he potunga we ko toi ngai ko e panga ko e lo tafa panga lo tonga ke ngai aki na mau kole hongo fulu ke mai ke whakalahi aki ke whai mo ngawe i hanga i hala ko furi aki ke whai mo whaha ngawe ke Sia kai ko lahi pa ngai ko palopale mai ke motuan mo ni kau ngau. Ko palopale mai ke o hofi ke fai mo solo. Ka ba ma han di mano miliona dai mini osbeia. I ke palopale mai ngau. Ko me a ko palani ngau ko me fika laki. Palani ke lele mahina ne wa mau ngau ke palani. Foko tu lele mo me ngau e kau kontrakta fakamon fakalele na kontrak ke ke ta kontrole ki hata ko pau ke ai fale le skapa to ko pau ke pare mi ale leo ko femo fu a pete fe wi a ku e ta valu miliona ko fi hai e alo ki he private sector ko ku ha ko palani ku ma fa malo at o te ke pe ko tataki ko ke me ku fenata fa malo at he palani ko fi hai o ave ke private sector ko fi hai o famore ki pe e ho kau ngawe mo kau supervisor i foi taval miliona ma tu ko mai nai ne wa ton paremia malo ko pangai ko ni ko pangai i he road maintenance fund ko fund ko ke fa hala no i ki ya tu pe ki hala ko mai fo ke pangai me levy i mo mana tu sente wani ma ko he lita ko mo totong e pausa o mai atana pau tana ki i Kata koe tōng tapiwa, e tōng pai mea, ko whehui koe ne tōng tapiwa, whika o aki pia moe pahe paanga ko awe ki he private sector, pe koe kau contractor koe na ke risi mai ho presentation ni. Koe o ke labi ka tala mi he palani, e paanga koe alu ke private sector, ko alu ke kau contractor. Whakangawe kau contractor ia nau kau ngawe. E koe pepa moe kau ngawe ai moe. Sea kata, kai ko whehui aku ia koe tawalu miliona, whakafua wito, e tonu e pe mai, koe tahua miliona ai, e alo ki he private sector ko e ono milionai e no fo e potunga awe pare on foi matai fika ko ke mahino opi e ko i ko be ai ana ase ai ho ngai alo fe komi ke corruption ni pare on foi matai fika ko se ko e whakamau popo e ko toki whai mai a mui he osinga te mo tala ano ke risi ko ka contracta mo panga ko na ko e tufa ko ke o contract te nau ngai ke nau kau ngau ko nau me ngau ko benefit ko alu ke private sector ko higa ke aku ya sea ko hi asima I misi he ne fa alu ke potunga we o ma wai ai paanga na to tongi ke private sector e hawi atala ko corruption ya sea sai I ho panga corruption ko ya sea ko fa ton sea tu bai ko ke o se feui Oi que tawala leva que corruption Ma tono tōng tapiwa ko ni ko isiu ko ne o hake ko isiu ke he o trano mai corruption pa moi pa anga ka ko fraho ka tau se me ko ni mahu inga me ko ni ko pes fai pa ni ko ni ai vahe ngai fatongia o ko fra malo ia se ai ngau ko whakahoko mai he pare mia reo pa mene potunga awe. O ne hanga ko e whareni ko no wahe ngahi whatongia. Ai mahu inga koe, ai ngahi sino la lahi e tolu, ke nau kaunga ngā ue, ko hono whatu o e langa whanua, me langa ngā ue. Uraki o kua e whakafofonga, o e kau whakafofonga. Ua o kua e contact numbers ke kau contractor tol o vai kau supervisor o mai ko mahu inga ia sea ai no vai o ngai satongia
ke tau fononga i ha Saya mape dia saya apa ngah ko fa tonu ke ki fe hu i fa ngo. sea ko fa tontonu o Mai mai fa au saya fa au saya. o Fa saya me mai ko he saya. corruption le ke tau tano ta to he mape folau Mai no fa to mo uinga. Mai no bi den fa Mista, saya ka ko ko fa. fehu i ko ni tong tap khiva. O te ke tari mai he tong pare. Io ka ko fa fe io ko i releve ni o ka ko fa matala to kon pare mia ko ne ko ya to fa ma po mai ya Kai Mr. Boris, kon pala ni ko na Mr. Boris, mata fi. oi mo me fila, Mr. Boris, ko fehu i ke tong pare mia ko me tong pare mia ke ne me a mai o i releve ne fehu i. Ko tari ke o mai me he Mr. Boris, me Mr. ko ni por nga moi. Me mai Mr. Tari ke fa saya kata pe pare mia de ora. Saya ko fe o pe he. Ko ta var miliona. Tene ngare batala mai ko fiha alo ai ke private sector. E ko no ko speo pala. Ko fiha e ngawe he potu ngawe. Sai ko ne fe ora ki ko ke corruption ko ne fa ho ko bai ko na ave Fa to no pe ko corruption ha, fa Ika ko fe ma ke ta wilo e fe mata e fika ko au ke private Fa sector. matala we corruption. Ko wi mahino au pito he ni sea. O ko ga Ai, fa pa- matala au me ke ta private sector. wa corruption. Ko panga ko au ke private sector. Ko ya no au tu ki ke por kai ko burango de to ko si. O ko ga tu wa ki po nga tu wa ki. Na ke ave ke Ko ko tala mai po nga. o mai e mata e fika ko ya. Mai mata e fika ko ya. Ko ia ka re ba ka me ko fa matala ni o mai. Yeah. Kada pe ko no po ta pe. Ko fai to aki e pare mia leo ai ho ik me mi pa fare. Wang ton ke fa tonga e ke ave ke committee privilege. Ke ne to ka justify ai ene me au fai aki. Se ko fa matala o fai o fa matala ki ai. E pare mia. Na ke to me. E ko ki la ko ke minister ko ki fa fa to ta Kai ko sea e feito ona. Ko hai ko ke fa fa mau i farin. Kai kia hata kai ko au ko sea. Ko hai ko ki fa fa mau i farin. E to pa mia kata ke me fila lo klo tonga fai e me a tonga tap tolu. Fa osma ho me a tonga tap tolu. Se ko me au fai to kangi ai. E fai tu ko aki e pare mea leo. Ai to taha me mi pa o fare ale ani. Ai ta ko ne ko fa more pe ko no ave ki privilege committee ke na usio ki ai. Se ko kada to pare E mai no per tonga tap. tamo feito na sea tap ki tamo penis ko ni tap ki ho i ko fare le ato sea ko fe hui o fai mo fu pe kai kata ko more pe ka pa na hala fanongo kana hange na pe he ko ho fu miliona ki private sector pa ko valo ki potunga we ka ko ve hui na fai ngo fu ko i o pe ko i kai po ko fi hai ka mo kata pe week ua ai pe a ke mo ke o mahuinga e ta unga ue mai fonua he ka pau ke ngahi vahe ko o ke whakawhehu ia pe ngahi vahe ko ia he mkange o ulahe e toko ta kai si ki he e ka tainu whai vahe ko whe fonua o economic development e lawa ke ma e paanga ka koe ke tau ai pe ngahi mea uhange ke te tau whakauhinga ka koe whare ke whai area koe ni rei mai whonua ka o te mo mea mai ho wiki ke mo whotutu ka taki pe ka koe whanau o ia koe hongo furu ke private sectors koe valo na pehe ke tupe ki he pure anga he wai ngahi ngā ue ke whai ke tokore heil ka koe whehu iu nai no pe koe tala mai pe whika pia osi malo o sea se ka pe ha tari ka ki mo e ko fa mo pe ke mista na ku homo ate ku le a ke hale level pe ka ko fa mo ki ai ka ko yang e fa matala ma we he motuan ko fa mo pe ke ko mista ye ki mo ka ko wa pe fa matala ko ni o mai ko Se ko motuan na ate foto ka ko ospe ni ko fa more pa ne to ta mai pe justify mai ko fa matala na ni ma ne fa ye ke ni o wa ko fa more ko pa le me le pe ospe ko pa to pe mai pe io ne pe spe ku ya ki e fa matala ko ma
ai ke mai no pe pe ko fa mo pe i kai ko nga ka tau ho ko atu ange ko me ai ho we ki e ko pa ni ka pa tari ho ko fa mo te to le va ho me a mi he hensati ko se ko fa mo ka tau ho ko atu ki he etnista ko ni ka pa ku wongo i pe ka ko fetari ai fe hui hange ko talano ko ande nai he kai lama atu hafika tonu he taimin gare ke osengau he kwena ngai contract ko ngai contract ya ko tene tala pe ko fia ave ki sector se ki fa don tona se ko ke tai ko ke hawai mo palani o kai ke ilo i pe ko panga ko alu ke wisila pe ko alu ko tonu ke ha mo matai fika he ko hi na ke me amai o kore a ho full million na ke me ile pe na e toi ho valu miliona. Pag uwi ko ta valu miliona, na ke fika e mea koe, na e fika e ho kau ngawe. Kono ke mea mai koe pongpongini, o koe ke ilo koe ai whakaiki iki o ta valu miliona. He koe taimeni koe sea, korka ka osi, koe taimeni koe sea e hawai ai tamata, mo tamateka, mo tamamalumu, mo tama mo whakamau, o nau nofo whakataha o whai ai krikiti. Toi ko viange sea, ko osi ka vai nga. Na o tata ko to hiki moenga sinkoro. Se o fatondona te. Ko tai me fatuta make e ke mahino mai matai fika. Ya fe ke ta monito. Fatonton ek misa polis. Fatontonu ko ne tano ago ke tamate ka mo tamata ko me e na hoko. He tai mi ko na te he minister. Ko me na hoko. Ko to sea. Ta val miliona ta tol. Ta val miliona ne mai na ua. Sea. Pero eu é faton tava miliona he ta to tava miliona de mai na ua pero eu é faton tonu ne kai ke fai tu dia ki he hongo full miliona mo val miliona ke vahe to ku private sector pa mo pot ngawe ko hongo full mo val miliona ke tano ke hala pa mo be ho ko ngai kau ta kontrakta langa hala ko kau private se ko faton ko winga mahu inga ai ai ka super mai sea ko fe hui na o ange pe wa o ko hinga ia ke alpe ke ta fa ko e ke atu pe nai fiha pe se te fiha ke ko me ho iki o full we va we pe ko ka ko deciding line ia pe ko ke decide pe ke ne determine pe ko pa ngai fiha ko alpe ko ta hala ko palani ko e buha o ko me e private sector ko palani oi kataki hifo ko fehui o mahina o ki e complicated koe val miliona na e toi i he pot ngawe koe ngawe ko fie whahoko he pot ngawe mo ek minister o ta val miliona kore rewa ki he patseti aina o stari wharini ki whalahia ke hongo full o ma o e ta val miliona o mai rewa pan ngawe koe ni hape ai vahe ngawe tau whatata ake mono i ki anga maheni, taha poe ni ua miliona. Tau whatata ake taha poe ni ua miliona. Ko whehui ek minister, ko whe konga mau he pot ngawe, ko whe konga mau he private sector, ai ko kau contractor ko kiki mai bo ufika telefoni. Ko whehui ia. Ko pau ki hatari ki ai, mai tari, pau ki kai, ko mai ka tau hoko atu. Ko se ko mea ku nege mai no ia ia. Mea whika ke mo treatment ko funga hala. E la peo mai, pe ku risila, pe ku mono ngahi foi luo, pe ku hae me koe, pe ku toi taati o... Sea, whatonto noa. E la peo mai. Ku hala e matai whika e ana e o mai tonga tapua. Ko whika kono o mai e... Ke i o mai he taha walu, he o furu, pe mo walu. Ko ni waso mai matai whika. E o ke hau kotono he aki e whare. O koe ke hongo fulu walu. Ai koe hongo fulu e ni o kutautari ke mai pat set for all. Mai hongo fulu. Koe walu le vai o tuku he moi. Koe mea ku ke pe ku risila pe koe high treatment yo whahela. E lava o mai moi he koe me teknikari we ilo pe koe pa wilo eau. O koe ke kaui he o mai koe titei laia. E lava pia o mai he... Tu e mua ki awhia tau na lava o whamoa mo kai tau whemea ki he pongi ni. Tamu e whaitora sea, tamu e taunga pini skauni, tamu e oik me mi pai whare alea. Se hange pe voia nei fai frawa ko ne nai nei ai pe tokanga ko inga pe ko I kore ko ne o fu miliona pe nei pe mo tokanga me ai pe misa polisi he ku ka pe moia I komiti pa anga ko ni o ku foi fatongi ai mo tuan
ko hinga nei ai pe whakarea ke ki pare mea ka ko Mr. Panga pe ko ha ko ke lava i pe o pe loto o nga pe sequence pe ko no va men ni pe ko transfer ko hinga pe ka o ai ha panga fo e pana ka o ai pe mai ko e pare mea le o pe tai ni mi na ni ange fika o ki pa mo nga hi hala na ia ko fe mai no aki e o mai ngai to nga vote pe ko palani nga we e pare mia fa malo atu o mai nga we ko ni pakata ki be o pa ato ngai fe hu ko tau fe nga pe ke mahino fe ha ki tua ka ha anga fe ai fonga o ku fa more ke tau pa nga ya fe hono to ko ni ai private sector ka u ma hono fa ai bia ai pot nga we hange ko me a we ato atapu hiwa age pe ko ya mo be ai ka me mi pa o be ai pe to atapu hiwa he ka mo ye he komiti pa nga ko motuani ko to atapu hiwa mi sta polisi pare mia pe mo ngo fa fonga me no pele e wa ai ko nei ai pe ai to ka nga se tango mai palani o coste ai ko hinga ia ke justify aki ai ho full miliona pe mo to nga pa nga e kai ke mai ha palani e o se ngi te o miliona ke whakalere aki a hongo full miliona e kai ke mai ha palani pa nga 5 miliona o pa na e kore mai a hongo full miliona kada ke pare mia le ko uhinga e fa tau mua e ko inga o pa le fai hanu analyze pe na justify pe na ton ai me ana tau filoto ki o atu hongo full miliona o ton ki ai ha foi fika ke ni hanga ta mai io ko ngau e kon dai ko le tu ho fu miliona o kilomita fia o vai e ngai vai nga ko o la vai ko ke fai e ko e sio se a ko fa ton da to tap tol ko information ko wo ne fa mata mai kai o ko so mai pe reporti ta ko no wan se ai me ko ke fe ha ke o ku kai ko ta la nga we ta to lu primary ke to ko ni e private sector ko ta la nga we ke langa hala indirectly o ngau e private sector ha me no ta mai ko pa nga pa fia wa ke private sector ha ke ha tufa ai na me na wanga ki ai ko poi o haki sia o mai to ko pare mia ke ne mahino o mai to ko pare mia palan ai tu ko ta mahino ko me ta lo no ai ke mahino ko ke mahino e me ko cost plan ke mahino pa ni ke fa mo le cost plan ye o mai ai ni na to ke tu pe private sector ha palani o ki to lahi ko hanga lomi e me ake mate e pompogini ko tempo fai fa ton tonu pa mo me ki lalo o se minite taha pa to me ake to taha ko to fi fa hoa e ki mo tau lau heni ek mista te tua to fa mari fa os ke o matar ki fe ko te ka fa fonga pa ta ho ko os fe unga e lahi time ko ki fe me ake me ko ni ko na os tofa mo to ko ta ki ka u fika ko ni o fa mo fa to me mai to pa mia ko se malo ko te pile ko ni asa tu ko i va fa lu fu we be ai ma huinga eke ai ko eke ni ki ti te la ko contract ki ai ka contracta e ko ai fon ke no fai ko nga ke hala ko ai me ya ko ni firma o ke to sila i fo ai ko me ko na ta no ke ni sta ko reseal ko hai ya ko fiha nga ke resila ko fiha nga ki ha ki periodic ai ko no to ta ki fo ko nga hala ka ai falele ko ko mono ko ni ki ya ko no varita i mo falele ngai fo i luo e ko me ko lava pe o mai e sia ai van ko va ma fa lu fu ne ko ha tu ko i he ka ko ka ba firma we ko mi pa nga ke mai ko lava pe o mai ma pe e potunga we ai va faka treatment ko hinga ke e misla pa ko fa mo mai pe ko ha to nga fe hui o mai ke alu o mai i he tanu hala ke o mai ke ho mo komiti he ku ata pe ki tu a me gon fa he potunga we pe ke mo fi mali ko hinga mai ke ni o me mutala ai pa tala no ke pa mo o mai ko fa mo tu na fa ha ta wa la hen ka ko me a pe tu ko mo ha nga pa tu ma mo fa nga mali ke mau nga ke pa o mai fa patala Pamalo che ko pamalo to ke pare mia le ko be ai o tau
sai ai ke tau whelo toi pe ke unat ki mua. Mr. Police, kata ki peo, moko pe, koe ko hat me ai nia, koe lau koe tau whinga pe, ki he mea o tau pehe, o lele ange, o pau tono no e mau mea matou, mau pehe lele ange, kon wha rea tu o pau pehe sai ange o ngai whakau. I he spirit koe, o mea e pare mea leo sea, tu koe mua ke whotua tu ke tu hifu ke komit panga, hange ko ne mea, ke whai ai ha pota no ai, ke le tau whakakato mai ngai whamatala ko ia, kai hoko te asenita ia ai whaituna. Malo se. Seko ki whehu ia ba. Kui wabe. O tapuraki. Tape masea ke pisklauni ka pe ke wharearea. Mahino pito pe mea koe ni o mai me he potunga ue. Ko toka ngā tui tonga tapu uaki. E koe ni asi e me a koe ni ki he urban koe ki ilo koe hā whiga pēs koe ia. Kana e te pire koe ni asi koe ni aia na si o ia koe me aiki nuku alo whāpe. Ko wakahi fua i wai peki fo i hala e whaa ia tonga tapu uaki. Pea uto tolo katoa ki he tolu kilu. Wha mano hi wafe te au taha fitu. Koe ngā ue koe ni e kamata a whe. Pea e osi a whe. Ko toka ngā ki he time frame koe ni o ka pau hange koe lau koe ke osi. O kuhinga ke osi ke autolo noa su ne tau whakapanga. Pea koe taha e kamata a whe ia mo osi a whe. Maro. se ai koe vai koe nei o ku vai fa tau pi ke savea pa mo report ko na fo matala ni nai ai vai koe o panga ke fai ke ngau hingai hala koe ngai hala fu cover bit e fai fra mo la hi ki ai o hala ko hinga mai ke i tonga tapu ulua ki o koe face you a fo matala ni nai ho ka te ngau ke hu mai ngai hala ko toi o ngai hala ko pe he ko po nga fa tau ki report ko ni me salia ke fai mo fa ngau ki ai ko ai e fai ngau ke o mo fi o skamata ai tonga tapu ulua o so ka contract ai ngai hala ni pa o si report mai o nau e ngai feitu o fa hoko ai ngai ko ka po te ki na wa wat pe fa ha mai o mo fai mo lele ta ha ke mau ngai ke patseti ko ni i he mai na u mai na tol pe ka mai na fa ka hoko mai ke lava lele ai ngai ko Kada pe ko mo mo te ko nga pe ko pa nga fu ko tali supplement ni hospital ki sone e pare mi ale ole ai na uhinga pe ke fai sio ko ne tsu de pe ko o si e pa nga nai futari ko supplement ke ki lava pe o wai ai fu to u ye to ko to mui na sa ya nge ke tu fa mai ke wa henga ke osko asu ne na ke lava pe wa henga o fa ho ko fa to ngia ko ya si si tai mi o ko tu pe to fe mai no pe si tai mi ka ko nga pe fa malala tu pe o se tau fa ba nga isun ko ene so be dana ke e mi sa banga e a big arrangement pe he ka ko ma nga ke lele po kala mai ke arrangement o lava pe nga ke pa nga e o se ta fa pa nga ke ka to pe po kala se ka ko ki ki me ho no wa kada ke ki fe u be ki premier le se ai lele ki patset tan hala ta fa ki pa to ai me patset tan hala fo o te ta ware ai we ke u me hen se ai be ke mahino ko pa nga ko ni e alu ki feia he o se tau whapanga. E whoki mai ke patset motua pe whai pe ki programa tanu halai he ta whaki. E ai e tau patset fo ou e ha tanu halai pe kai. Pe koe patset i e nia e lere ia o tanu hala pala rere ki patset. se ke e tok fa fa malala e mega ni fa panga e mi sta panga ka ko e panga fo ko ha patset fo o pala ni ke he. E tok mai mo na ka pe na ke face tu. Ke lele mo por kalama ko ya ko ha ivi ngau ko por ngau me ka contract ta ke ngau i fully utilize ke fa ho ke fa tongia ko se ka ko fi hot mo ke ki me no na ko le pe ke fa ho ko ke kala ke I kai toka pāmia. O tui o sve unga e ho pompongi hono ai mea makehe. Pāngi koe whotu koe nia tonga taptolu. Ia popo ke tu hifo e asnita koe I he komit pānga. Kat ke kāki ki ta pāra. Se. Ko kore mua, pamre ke ot mua whakaukau ko ni na lava tu hifo whakataha. Me mai mi sta tanak pānga tute. Malo apre ke sia tama whetuna. Se ko whakaukau o pēne ho weke. Ko polkalama ko ni o mai ke whahoka ke tanu hala. Umahino pe ke ngahi halalalahi o kuiahi no pānga pau.
O ko whakahoha ato au whikaaka me whanki hala i ki o kautonu ke mo uia kakai ai kui koe hala whakakoro pe ka community roads. Ko ia o mai ke whai e whenga paanga ai kakai ki ai. Ai o whakafofua e wakilu pe laisi i ai. Ka tuki lawa whakahoko ai whanki hala ko ia. Ko ia o koutokanga atu ke ai sea. Pe rau maari e pe mea e pare mea reo e kamataanga fe mea akau ke isiu ko ni. Ko e hae loto ko e kau whakafofonga ko no uhinga sea o mawongo i o ku ikai ke whea ke te whenga paanga ka kai he whi whahataimi ko ni ki ngai whanki hala ko ia. Mei heni pe ia ki sune. Pea ku kore atu sea whewheke tu hifo me whakaukau ko ia ke whakaukau i he komiti paanga. Na lava ke kore ke whakalahi mai pa mo paanga ko ia whaunga, ko ha whaunga ko ia pe ko taki. Ko ha paanga ko e lava o whainga e ke whanki hala i community roads. Ko no inga ka lere ngawe, ka ikai sea ko mene hoko, o kusai e palani ia, pe sai me whakotutu, ka e taria ke whainga paanga, ka unou e taimi. Ko inga ia e whakaukau na lava whakotu watu, ke whakaukau i mo ia i he komiti paanga, na lava ke whakalahi mai e paanga ke community roads ka o te whawhinga paanga. Pea lava ke o mai, ko whonga penia tāsea, ka pau e whakalahi mai ke ngai paanga wāhenga. E lava ke whakapapau i o kurolo oni ngā ue ko ia e osi e tau whakapanga. O ka osi o te eke lava ka kato ngā ue ko ia, e lava ke hoko atu hono ngā ue aki ke ngai hala a whakakolo. Kai direct ko paanga pe ia ke ngai hala whakakolo iki. Kai ke tā expense ke. Ko anga pe whakaukau o atu se a kono ngā ko no e taimi pa ko tuku atu e ka kawenga ko ni tau nui ke kātoa e ka whakafonga i wharearea. Ka whakatu atu ia malasea. Sia, i whakawa tapu mo e whaituna tia, tapu mo e tama penisi. Whatapu atu ke hoi me pai whare. E tia, koe mea koe ke toi tānaki e kakai e sirini, koe ke tui au ki ai. Koe whatongi ai ia o e pureanga ke tānu e hala. O koe ki aha hala e ko hala tāu tahapu, koe hala pureanga. Pau tūtū ne kupu tahawaru e ko nisi tūtone. Ke amanaki e kakai ke nau totongi, tuku hau, ke whaia ke ngai whatongia, ke malu, e pureanga e nau ngai koloa, mo kai ki utu iau e sia ko ha whōnga ia, ke toi hiri whaki atu e ka wenga ko os tuku hau pe kakai, ia ki nau tolu pe. Ko toi hiri ke fua whiwhi, tau whakaukau i ha whōnga sea, ke whahoko a ke whatongia, o whakatatau mo e tūtū nei ko nisu tone. Pea tau hoko lere iai ka OFTO e whakawenga e kakai tea. Au kai peke o tui ai mo tuania ki ono toe hiri whaki. Ha whaenga paanga ke whenga paanga kakai, ke tāno e hala, ai koe whatongia ia o e pureanga, ke tāno e hala ka whitutaka e kakai. Koe sea ko foto atu o tuku a mite whakaukau koe ka tau whakau i ha whunga ta. Maro sea. Tapo e whituna sea. Tapo e tampinisi pia moe. Hoi me mi pae wharearea sea. Ko tu peau keu. Ko pou ke foto o atu he inista tana tuku hau. Sea nai os whaipe whepota no ake e kau whafonga ke pau foto ate motion. Whikau ake mo kaweinga koe ni pena eke whakahau atu he ahon. Ka kokore ki holo mui e motion ka o atu whakataha pe e pou ke foto kon o atu e inista ke tana tuku hau. Koe kore me ngai wahenga, ke whahano whakakau i ke whakalahi mai ha se niti. Ke tokoni ka no tano e hala koe, ai au toi pou pe ke whakawhipaki, o whahau koe whawhonga wau tahanima, o kuiko koe hala community. Ka kou tuu sea ke pou, ke whakotuu kona e nista tana tuku hau e nai ospai, ai whemahino aki ke tokolahi taha kau whawhonga koe, e te pire e kakai, malo iksea. Sea ki uki lawet ke isiu koe ko hake koe ni. E mahino le vai, o koe ke tau whanonga na toke ripoti koe ni. Sea koe palani koe ni na makatunga ia he savea,
whakateknikare, ko advice whakateknikare. Ko isiu au nau o hake, ko isiu mawahe au pito ia, ka koen sea ko whotu atu. Ko e kange ke kau whawhawhong koe ni. O wanga whiwhi e te kai e le whani te. Koe fu palo parema koe ne hala, koe fu ere pahe, koe fu complex. Ka tau kai mamari e. Tau waki ai e taha, ka tau toki hoko ki he ua, hoko ki he tolu. Nau whenga na tolu ke whatu pe, ko inga fo ko ta ufiri Fatonton sea. o uhinga fo ke na o mai ko ta ufiri ko uhinga e fatonton sea aki mautonu ko ni ka fo kakai na fo ho mai mauri poti a hi fo fare area ko fi mau e kakai ko tonga tap fitu ko ke a hi fo fare area se pa fa nga we ke ko mau la okay ilo sea pe ko ke ha ne ripoti ke o mai e o koe o kakai ko uhinga mau fo matala tu ko re o ya mau kakai o mau ripoti a we o mai pe ke kakai ai ko ha ne ripoti Mista. ko fare area Ko tango fai whatontonu pa ki mea ki lau tarki o se minite taha pa i tok mea mai. oi kana pea ko de e ke mai ka we ripoti pa ko kutari ki ai ko ripoti e to o mai ha o se e ku ngau e ku whakamatala paanga mo e ngau e ku lava i e ku raki a hi pesea tuange pe na to luia fai be na ngau pe na to fai ngau e ka ko poi no ko ha kesia ko poi no ko o ha ke Mai no poi ni e mista Oi. ko fotu tu ngai fa teknikale na po na o pa o mai e ton pa mia ko fotu ko o mai ka fa fonga ko mea ke hei e wheka pa mo e tano hala community o ke fe toto ke aki ai. Kata gue to na ngai ko ki fa ton pese ko me ko mau po Me mai tonga tato. ke misa ta ba nga ko hinga he kai ke lava o fa ho ko para nia ko ni e mahin na ua pe ta pun de ta fa pa nga pe to ko to ai pa nga na ta ri ko supplement ai mau po ai ko hinga he lava leva o amai pa nga ke fa ho ko fa to ia ko ia he community osi ai ta fa pa nga he kai ke lava ta nu ko ni pa ni fa fo kai ke lava ia e mai na ta mo ko nga ko ni pe mai na ua ko ni o toi e ko hinga pe e foto pare mi leo ke tau ma ta no fa ta mo me mai mi sa pa nga pe to ya fo nga ke tau pe he ke lava nga o e ki resources ko ni ko se ko mo be fo ko issue ke io non da pula ne Ta tak pe ton pa mia ko to fiendo to mea mai ton ta puluak to gangi ni fai mari. yeah Ko uhinga ia na e ke ai ai polokalama ngā ue pe time frame ke osi ai ngā ue ko ni. Ka mata afe, osi afe. O te kai ase ange hakau ngā ue ia. Ai nu asi ko he polokalama ki tonga tapu uluaki. Ko pehan o ku kau au he pou ku fai mai me he ek minister ko ni tanat pa ngā ka ko tonga tapu wha. Ko mea koe ki he fie mau tanu hala hawa henga pe koe kakai. Tau e whakafofonga aku mo si ikore e kolomotua ke ofa mai ngau ake e maupaanga koe ni ai ni CFA koe constituency fund. Kana osko ya o ko lawe le rei pe bea e no pere o toka tapu wa ai ikai ke fia he mawala ke paanga ko ya he ko ya na ne fuafua kamata paanga koe ni. Ai pe kon ku pou ki ai a whakafofonga koe ni o mama tahanima. Ko mea ko e kea, o si ko ya viri mai, pa wa o whakarea ki he sea, ko siwa tau ki he fofonga e sea, o kui kai peke fie maari e ia. Kai taru e whakafofonga wharearea, pea mo si kore e ka inga ke tanu. Ko ngā hi hala koe ni ku mau tanu koe ni, ku mau kamata ai. O kai ke manatu i he kakaha i e ngā hi api, o ku nof, na e nof, o ku nofo ai, pe na e tanu whakaku ho nau hala. Pea hange ko iyo mo ne mea kona mea ka ek minister polisi na pehe ko ha campaign o ka paureba na ia hataha na talu e alo nofo he feitu he taha hiba wa pa ne tanu e hala ko ia o arua e kakai o au ke ahoni ko ha campaign ia ko fai e nia he ofa he kakai pa ko uhinga ia mau pou ai ko fenga we aki e ni ko tau fenga we aki e o lo toka whakaongo ngamai toka tapu ula ki pe whaka osi a fe e mau tanu hala humai e polokalama ko ni mo e kore hongo fulu miliona o ku mau ki whakatatari ke whai hawhe ngā ue aki mo hawhe ao ngā aki ko ka wahe bau ke whakotu na whai ek minister sea
Pe hange kon ko tau eke time frame ko ni pe o si afe he oku fu uofi taimi ke osi pa ko tau si o ka hoko atu ai fe aonga aki mo te ngawe aki maro. Sea, ko ki fe whakamanatu atu, ki he kau a koe. Koe foi fasi koe ni o ku taolunga ki ai tokon pare bia foi fasi pena na honga fo tu. Tale na uhu ba na uke kakai ke tanak paanga. Koe foi fasi koe ya koe foi fasi na tol. Koe poin hoko. Ka tolu atu na ke mau ke matore kakai ke tanak paanga. Koe poin hoko. Ka tolu ni sea. I heni he tau e tolu ko hiri. Na i feria palani mo whakaukau lere o na honga o mai. Ko poinga aku o kuia e palani ke makatunga no tispese sirini. E koe mea iku ki ai, te nau whiwhiri manako. Mr. Police Pepila. Ke le whakafoke ne lea pe koe kaunga a. Hange nia ka monu manu ki mau toru sea. Sea, ngi whakautau atu. O uha ia. Sea, te ke ia o whakaukau ki ai, no hange o no jem ki mau toru, hange mau no wha hange a whakamanu. Ik Mr. Police. Koe hae isiu sea. Koe isiu ko ho mea mai koe kau a ko e. Koe kau ahe taha, kau ahe taha, kau ahe taha. Koe uinga koe aufi. Koe hae palpare mai. Sea, ai ekpea le whapalangi ngari kovi o le whakatonga. Ai batuko e tuko hifo, whakahela. Sea patau. Sea kata pe koe jau ilo koe hae mau he kupe hatu. Ik Mr. Police. Koe fu. Ik Mr. Police fe uma. Papa tahu me mai. Sea, koe, o tu panga toko ni ki tonga taku fitu. Hala ko tonga taku fitu, sea. Tos tanu ka atoa. Ie foi time pe koe na nau hoko haka i he pureanga. Koe haare vai. O kuenga ngahi hala kehe. Ai kau hanga whamala ala i Toenga. pesea. Pa anga pe tonga tafitu, na e tanua ke hala tonga Koe tafitu. mea tatau pe mau whenga tu Na sea. i fe, wai palo vea pesea, na i fe ho mo huosi peiti. Na i hanga ki fe ho mo. Oi ki tau mai tau tō whatontono e hala nai tanu e hala nai ki tanu. Koe poi ni ko di poti ai e ton praimia o mai ne whotutu ngā ue. Pa koe whaunga koho no CCVI na mo wheu ia ai palan ngā ue. Me he patseti ke taimi to ke whahoka ke ngā ue ke whahe pānga. Ki he whahe ngā ue pa me community. Pa mo tō ke he hono o mai community. Ko whamalanga wawau pa mo e knopere. Ke oa ai ha mea pehe. Hiri ko ia, o kia o siai liha mo tomo o sveo koi mo tolu ia, ke whahoko ngā ue mo po whe popo aki. Peo ke mo e popo me tau tapulua ki mo ngā ue ke pānga koe whahinga. Ai Constituency Fund. Hoi, koe mea koe ni, tu hifu ke komiti pānga, ke veteki mea e toko mahari poti o mahina. Ki mola mo to veteki heni, e koe mea whapānga, whi mai ek mista pānga ki mea mai whamatala. Pe roll over patseti o se asu nepe i kai, ko hai whaunga, ki whi mari ki ato tapuhiva, mo e sea komi pānga. Kore ke karaki ki tau pāloti, ke tu hifo e asnita koe ni, ai koe pepa o mai he e ton praimia, ki komi pānga, whatapa me kaweinga, ko no whakai ai community road, pe he whoki ki he patseti, koe taimi o kutoe, mo e whaunga ke roll over ki he whapanga fo ou o ka pau e lava, koe hae ne mga tuunga ki he palan ngau i fo ou ke ta whapanga fo ou, ki he tanhala, pe he whoki ki he vahe, ai paanga ko patseti i he hongo 4 miliona e supplementary, pa mo e 2 miliona koe nai toi pot ngā ue, koe hae vahe, paanga ku tofo he pot ngā ue, koe paanga awe ki he kau contract tau kiki mai koe mana uwhika te foni. Koe uloto ki tu hifo me ngai mātunga, whahama hanima. Se ala tuka te tawhitawhi plokasa, so wareni, tulsi leintei, se veni tau moa, mo are o tunuku, samiku tawaipulu, William Latu, matau me fiui, ek mista ngai whalat whanua, ek mista ma ui, ek mista tak mamata, ek mista tanak panga hau mai, ek mista ki muri me kauta nea fio, ek pare mia reo reo, ek mista ko, ek mista whakatawaki, ek mista ngai business e pureanga, ek mista ngoue, ek no pere tu afitu, ek no pere fohe, ek no pere tu wakano, ek no pere vaya, ek no pere tu la kepa. Toto koto geho ek koe ni, to o fulmatol. Alo hoi, taho kat ki whika whapo i taha tau sinita, ka lau whika taha a wafi wa wha, lau wha ngā ki he ngahi ngā ue whiu. Sea ka tak.
Ngai peki whalawa te motuani ko uhin ko whiwhi ma pena whiutang me ke kala ke ko whiau pepa mo e tala no nu alu social media ki he whale. Nai pehe nai alu e por ngau whakafoki mai e whale. Ka kai pe mo e koe peki whai maari mi te taha pe ki hanga pe o whakamahi no i pe ki oa e ia ha whito kaki he issue ko ia. E tō pai mi te tuktuka to whai maari he ua. Koe, malose. Oi koe la whangang he ngahi ngawa whi awe aki, whaka elektronika, nei o slau tō tolu, kau te kia ke pālo tia lau tō tolu. Kalake? Sen ai hinga pe foki hono ai maha time ko ni ke fa whakamala ala ka kano e lao. Te mai? Sa ko te moto ko ni pe kau hoi me mi pa ke la ko ni ko me fo o fo ki en. Ke taunga pe mahi no I hono mahu inga he a honi ko la wen ne pure I nga me ko ni. Ina pe ai fo ki ai whaka ari mai o tonga tapu ua ki ne ho ha he ko inga me whaka business ku kamata alu ia I he levolo ko ni. Hono fe ave aki holo e ngahi tohi I he interneti o tau te fito ki he email mo o atu e ngahi dokumeni ki he ngahi website I mo ngahi mea pehe. Ka koe mai whake lao koe nisea ke malu I ki tau tolu mei ha hoko ha whahinga tāpalasia mo haka he interneti. Ka koe peke kalake ke neki o hake mamari pe mea ke whai ha lau atu ke ngahi kupu o e lao koe ni. He kohi o ku mahu inga hono ke tauhanga mahi no e whahinga whunga ngāwe koe ni he teknolosia. Ko lawe au sea mahalo koe konga lahi tau tolu, o kai ke tau fuwanga, I he refa papalangi, o kai ke tau hange ko whatata peka tonga tapu tolu pia mo minister polisi, o kunai mo anawa he mahi no e mea koe nia tonga tau tolu. Ka kohinga ko o hake ke whaike hatala noa sea he kohi o ku mahu inga he koe, o ku kamata ke ko au ia o kai ke whaatari au a email ko hamea whaka ofisiale. Whaampewe ke mai pihe lai pepa. Ai ko whonga motua whokia. Ka koe nia, o mai lao e koe ni ke tahonga mua tari hamea o mai I he email. Ka koe ho haa heni ki he malu whiunga, ki alma ke kalake ai lao. Koe, ai koe hinga whoki e tau mua mea koe ni ke tauhanga whakalau I ai mea o mai I he interneti o hange pe ko tau whakalau I me he kua hiri a lai pepa mo sitapa o stapa I ko mea ofisiare. Ka koe, ka pati alma ke pe kalake ki kakano e lao I lalo. E koe ngai kupu mau inga heni ke mo mea ngi ke pe kuia ha mea he ngari o kai ke malu. Ko whainga maari ke whaike hatala noa I he ngawe koe ni e lao koe ni e taim te tauhanga o whakapasi ai. Alake kalake. Alake he ngahi kupulalahi koe. Ai koe ngahi ngawe koe e tutuan koe ke e epe hono ngata anga. O koe ngahi mea heni tukumake hea koe ngahi mea whikake mo whakamau anga. He kai ke tāru ia ke o mai pehe I he interneti. Ai koe ai mea o ku tukumake. Ka ko whihui e pongpongi ni ape ku mou mea ke ai ko whiunga ngahi mea tukumake ko ia pe ku mou ngo I totonu ke toi whakalahi atu ha mea ke kau me hono tukumake o I kai ke tari hono o mai whaka interneti. Ko e taha, sea o lahi hono ngake ngai potu ngāwe ia ai Gmail pe ko Yahoo. Ko mea koe ulama pe ha taha Yahoo ma o ha email ha taha. Ka o ku malu I whewhe ai ngāwe a pure anga ka mo ene firma o ke whakapuri confidentiality pe mo firma ko ki he totonu integrity ai ha o me fo o ko ko mai internet I document e malu I fefe ai ko tahia u fehui e malu I fefe o I kai ke copy ha tahia ha whakamoni ha taha email ai ko ngahi me totonu ke tau sio ka te ftai lao ko ni ka po mo pehe ko kakato patau tukuangi a ka koe ngana o ngahi whehui o kuha mai he taimini I he lao koe ni I he osi ai talanomo a ten seminare ko ngahi mea pe e ala hoko se ka koe ai mea he tukumake pe tau whimau ke toi whakahuke ngai whakamatala ke ua kauia hono tukuangi mo tari he interneti ma koe taha pe ku tau malu whiunga whewhere tau ngai whakamatala e koe taha ngai lao o ku
ke tau pasi amui angi ko lawe ke tau malu fa electronic apo ko cyber security o to amo ke fokisea ai ngawe ia internet e kau fai hia mo na fe copy aki ko ngai prokalama ia ko AI mo ngai prokalama ke computer hange pe ia ko mo onia mo tonu ta ko fu atape ka ko fiu e pong ini he la ko ni o ko malu fe a la ko ni ke tau unu mama ri me he faka pepa ke faka electronica malose Ko pe ko ma don ke ma u fa ka ko tu pe mo ke to ko nia tu ke fe me aki se ko kala pe fo ki ai ko ni la o pe ni ko inga ken hanga tala mai ai fo nga ko me o ko fa kala o inga o fa electronica not necessarily ko email ko to pe te tali o ai pe ai fo nga ha ke pe ko tau si o ke asi lao ko pa o ke ha advice ke he ya attention ya le pe he o ku pai ke ngau pe kai ka yo ma o kia pa me pa to ku mai advice ko ya ka ko hinga ya ko mo tau bu ai lao ko hinga he kai ke tali ya e a contract o legally binding o pa o kai ke recognize e lao ai o mahu inga le wa ke ai o whakalao ka whai pehe mo pehe ha ai contract io it recognize ia tali ia o whakalao ai contract ko ia e ngau e aki whakafonga koe whaka electronica. O i tokon pia i pare mia leo. Ka uhinga pe he kai ia he kai ke lava. Ke alu hata haya ai sign contract i mai mei Britania pe ko siapan whaka electronica ndeo ngo whai negotiation ia online i voi alamia pe he. Ko unga pe ke tokon i ke whai ai ngau e ke uai tali ke puna maha hoa nima ke toki aho nima mo walamia pe he. Ai ko fonga pe fokendia sea ka mai ho be mi pa o una ko ki ai ko a fingao e aki ko ngao e ko ni ai electronica ka une mai ai ngai fonga ke lava i o fa papau o mahino ai fa lao o ku valid pe ku legal ngai ngao e fa business ko ngao fa agreement ko e una ko ki mo malo se ke ki feu i pe ki tonta tol e ko piki pe me ne fa matala o whakamamafa, ko i lao ko i ni, ko i ui ko i ngahi kontureki. Pe ko i te fito i a lao ko i ni, ke whawhai ngofuai, ai saine ngahi kontureki. Sea, ko pao ke hau ia nei mea i misa o lao e ne lao, ko i ngai nei nau whakaromui e lao, i he ngahi aholahi ko i ni, ko i ngā ke nau toi whapapau i, ko mea ia, pai nau toki loto lele e ni, pa lau maari lele, e pare mea whakahu mai ki ni. Ko example ko na o atu na whakata pe ki whehu inai o ha ki he pare mea leo. Ai ko whaunga pe taha, hono ngau e ake lao ko ni ko ne lava recognize, ai whaunga ke whai, ke lava legally binding ai u agreement o ngau e ake a mea whakakomputa. Paro sea. Ko ia whoke whehu i ko ne whakalawe, ko i kia i whakamamawhai. Ka koe lau maari e whakisea ai tau whau e lao, o makatonga i he ngahi i issue o whekuki pa mai whanua. Nā sai pe ai whamalala ia ai attention ia rega ki mautol. Ai mahu inga hono whotutu e lao ke nehanga. Ke kamata ke whaha ngā ue. Nā ipe mo ngahi issue na mau race. Ka ki au e sea ko tui au ko no ko issue gani i he space pe ko dimension ko me fa electronica sea o ku fu mama atia me e au sia ata mai tamata ka tau ka mata he o whakarere iai pe mo hoko atu o fotu ata e lao sea mal fa historia ha ne po ke misa polisi mo fe unga sea ko se tapu fe dona kada pe Mike no pe Tia ku taua mafu ke kuonga ko teknologia. Pau tau ilo pe tatol hono kovi mo hono lelei. He ko taimi nia he ke tau lava tatol o ta ofi ai ngahi mea ko ini. O tonu pe ke tau ngā unu ko hi he ko taimi. Peneonga pe te tau tari pe kai ko me ia ko ni ia
whakaono pōni. Ka koe kore peki hau eiki. Au ton ke koe ngai whai mea koe ne whaia, au ton ke tau tāria e tau tōru he koe re leia. Ka koe mea petaha ke mō mana tui. Ne ongo pe ku sai pe ku kovi. Koe toko taha pe te ne lawa whakarelei mea koe ni koe otua. Ka mō tui ki ai. He koe mea koe ni ko tau ahi pe o tau tōru. He ne ongo koe poto e tangata, koe vare ke otua. He koe mea koe ni na mō pakatoa ngai na hoko mea i Spain, pe Portugal, e tau ni pe. Mate kotoa ai ngahi malai wakapuna, pe tu e mea kotoa, na hoko i Amerika. Koe mea koe ni ia te tau whoronga mo ia. Hono relei, mohono koe. Ka koe tu au koe ala e taimi teknolosia, tonu pe ke tau ngā unu ki ai. He koe he sai, ka o ka pau te tau ngā au e lelei aki. Ko foi to oa pe ko ni una ilo e mea, un sta polisi, pa mo tonga tapu tolo, ko na mala e ia. Ka o whakangata ngata pe, o hange pe ko i ke mea ni sta polisi, o ku lahe mea ia ke tau ilo te toki ai. Ka ko hanga e tau ngā ue, hange ko ni ko e tokon pare mea, ta tau pe mua ku sainga pe au ke whai tohi mai pe ke uila, ko ke uau si ai ngahi mea koe ni. Ka ko mea pe ke mau i mea i, ko tua toko taha pe, tene solo vai mea koe ni. O ka pau mo kei tui ko whanua karistiane ni. Pe koe ia, hoegi, sea, ko tua i ke tau tare na tori e taha e whātaha ke whāwha, he unau whekau kawak pe ngahi mea koe ni, pa kulele ia, he koe mea ina e pure anga. Ka koe ki tiro po te ai ki tau tai tari, koe lao ena e pureanga koe, o koe ki tai ai ki pehe koe kau ake he, koe pureanga tonga ini. Malo sea. Asia koe mena na wheke tokanga ia heni, he koe hiko tau sistemi koe, mo e mea infrastructure koe e tau teknolosia, o ku kei mui ia he mea ku uhinga ke e lao koe ni. Pa neu pe mahino us mahino pe ka mahino ka tau ngai lao fa ko ni ka mahu ingai ke tau talano ke whanongo e kakai ki ngai lao o ku tau hanga whakapasi. O ni mahu ingai ka au koe ke whai ke talano. Ko tahan sia o se fo ke whanga ki i system whakapotu ngāwe o ku ngāwe aki e tau toti o ko ni koe whai ke ngāwe. Ko te ke au i ke tuunga sia o ku ne malu i e tau whetalano aki. Ko mea koe e potunga a kuia o koe ki ngā ki tō taha kotoa ia e sistemi koe ni e kou whakotu ai e kou maha kui koe liko local area network pe link ai hau e email o CV e he seva pe koha email mo oni pe ikai pa tō tuwha holo e kau recipient ni po whaingo nau maa koe taimini ka pate e mea sea maha ka tō laha mau tolu koe ki mau ngā ke mau tō he ku palo palema mau ngai matoi mau Gmail mo Yahoo ai koe koe e lawa peha tahaya hau kia tō mea e whakamata ko issue le mata ko issue ko o privacy ai fa matala pe e malu fe ia i he lao ko ni o ka pa u foki ai fa matala ke faka network pa ko tamago no fe network te ne lawa lao me ko to pe fo mai pa ko ai fa tu po ha ai ke ngai fa matala fa pul ngai fa matala fa business ngai fa matala pe hinga ke ai fa malanga pe kapau tau ngoi pe na ku sai pe ni ke tau pas ka ko hanga ka ha ke pe nga issue pe he ke tau tokanga ki ai i he lele atu ko ni he ko hinga he to e tau to mono pe la ko ni ka o pa ko ki tau la mono e tai o ko ko la ko ni une tuku make ai nga hi document ki fa ma nga fi ma pe ke mai pe pa he ke tale na to le ha me ko mai internet o ko me pe he ko tokanga ki ai pe ku fe unga pe me ko mai ko ni pe ku tau se mau ke to etana ki ke pa ko mo lo to ke tau pas ka ki au ya sia tau hoko le pe ngai lao ko pe ngai issue ke mo pe mo hela ia ka ko ngai issue he ngai lao o to ton pe ke o haki he fale pa tau to gitari ngai na malos ka ke kara ke tau paroti koe whatonton pe foto atu ke whetong e tau me wafe wafa ke wanima.
Ko roto ki tari no lato tolu ai la finga tafa a wafi wa fa mo ngai fa ton ton fa hamanima. Sila ka di tafta fi bloka sa sovaleni. Se tulsi lentei 17 tomoa moare tunuku sami baipulu dem latu atau hui ek mistang nga falot fonwa ek minister mo hui ek minister tak mamata ek minister tanak bang umai ek minister ki murim ka ta nefio ek minister ako ek minister fatawaki ek premier leo ek minister nga ka ta business e branga ek minister ngowe ek no pere tu afitu ek no pere fohe ek no pere tu vagano ek no pere baia ek no pere tu la kepa se hablo to que toko o fulmator Ko i ka loto ki no lato tolu la fa ga fa hamanima. okay ha fa halo to pe E to pamio. Ma se fa malo tu ki he hoi me mi pa. I he nau loto le lei ke tari e la ko ni ki ngai ki he fonua pa utau amana ki pe e ai hanga hi le lei. Fa ekonomika mo fa social e no pa si la ko ni. Ma hu inga pe ki fa mo tau mangat ki step opo ki teknologia ko ni. Ka ku hange ko e fa malanga ko fai tau manga ki pe mo tokanga ki tau hao pe me ngai fai ngata e hoko ko i kai ke malu ai ngahi lao ko tau fa pa si me fai malo se. Ko i ka la fika ta fitu wa fi wa fa. La fa nga fa ton ton fika o ke nga hia. Na e oslau tu o tolu ka te ke paloti. O ke foto ke tau paloti. Ko e tau pe ke diriu me he wafi wa fa ke wafi o nima. Kono ki tari no la totolo, fa malima. Moni ngai fa tontolo. Sasa varen tulsi lentei 17 tomoa ek mista moare tunuku sami ku tawai bulu nem moske latu ek mista nga falot fonwa ek mista mo ui ek mista tak mamata ek mista tanak banga umai ek mista ki muri ka ta na fio mata me fiui ek mista ko ek mista fe fatawaki ek mista nga business e pulanga ek mista ngowe ek no pere tu afitu ek no pere fohe ek no pere tu vagano ek no pere vaia ek no pere tu la kepa se hablo to geto ko o fulmau Ko i kai loto ki no la totolo la fa nga fa malima. to wi kai ha fa halo to be ek se Me mai ni sta lao. Sia, tap mo veto na pe ke tampiri ni sia. Tu pe mo tone sia ke fa malo pe ko lava ai fa ko ni wa. Kai he time tata o sia on mo ni wo si. He tu ye mo twan. Ko na o ke fa po ni fa. O sto mi ta hanga ta fa pas sia. Ko no hinga sia ke kata unwa de ta wa se ni ta ko ura ko sia ne fa ke si o ai. O, sia tupe ai lawe ko ai kupfa ke fa malanga te tipi e ma ko kuinga to sia ki inquesti pa me ko ni mua o na fe kau ak pena to me na piki ko to ki ra fa kwenta ai ka pate taware sia ke ta pe fo ki pe ta to ke me ta ta ko tu mo ta sia ko inquesti e ki ke ai fa pa pau ko o ku fa lao pe ahono fenga i ke fa pau ahono iloi ai mate anga o hata sia Ik nista te tau raki la tu oua. Pe haloto e ho ekipa ki fotu mai tu ke kom kagato. e ko nga ko sia ko e tu ke to pi ma ai internet ka te fa malanga ta in ko si malo Ko in ko si eni ai au bea ko ni ik nista lao. Ko la fa ganga ki fa ma anga eke ki ko ya sia ko po tu ke la tu oua sia pa to ki o mai malo kala ke la tu oua. la fa nga ki fa ma eke ki a pe ki fa fa wa no wa fa
Tutuni tui me wharerea tonga whataharea o pureanga o pehe. Kupulu aki hinga no. Ewi e launi ko lao ke whamau eke ke apegia whawhawha ua noa ua wha. Mara pito i sea. Sea ko lao ko ni sea o ko tui ko lao lele e sea uinga lele. Ko no uinga ke whapapau i o ku ilo i maupe ai uinga o e mate pe koe pekia a taha i sea. Pea i ene pehe o ko o popo pito he lao ko ni sea ko i he lao mau heni ai ngahi tupuanga i ngahi pekia. Ngahi wai taim lahi sea ko hoko ngahi pekia ni i, tau te whito ngahi pekia whakafoki wha. O ki kai ke wha malawa ke ilo, tau te whito ke wha miri, po ki nau tolu kaunga tolu ke pekia aksia. Ai he lao koe ni, e lawa rewa ke whakahoko, ai ngahi umea whakalao, ko pau ke iai ngahi requirement o e lao, ki hendi ihi, ui me ko whakamooni, ke nao whakamooni, ai uhinga o e pekia o hataha. Ai ko lau maria pe lau ko ni sea pena o hake me ko ni pana fai pe ngai fa fehu kai e ngahi hange ko toton ye fa fehu ia hataha ko hafa mo on pe ku vete ki pe i lau ko ni sea ai ngahi o ha ko ia po ia sea ko fotu ate lau ko ni sea ke to ha to fa pas ko hi malava hen he ka ke te fa ve o ke mate anga o hataha tau te whito ka ngai pekia o hoko whakafoki wha. Wai e mawhai ke ni ihi o whotu e sea ke nauhanga ke nau whatongia aki. Ke nauhanga whakatotolo i pa whakamoa ni ai uhinga o e pekia. I he tuhe tai mini e sea o te kei ha i o to oe me kau ofisa kolo e to ami ke kau polisi. Na tau whahiwi a whahi e sea ki mo atu e tau e kau polisi. I tuhe mo tuane e sea. Ke tau whalala pe tau whaonga i ni ihi o steu ki na tolu e ngai mara ke tau te whitu ke ni ihi koe ni. Pera ke ngatai e sea. Koe mate ko toa pe, e malawa pe, ke hange ko ha hia na e whakahoka. Ko no hinga e tue mo tuane e sea ko hake alau koe ni, ke ne hanga veteki, ai ngahi uhu ko toa pe me whika koe mate anga. Whakoe ko whamalo e sea, utau wa uka tuunga, ko whau halao, ke ne hanga whakapapau, mo oni ai uhinga o pekia ata. Ako e taimi ko o mai no u mea whakapepa o whakamooni e fie maari rewa e sea ngai kupu whekakau aki po e whamiri po nau tolu ko ki tonu pekia ko lava o mau e tupu anga o pekia e sea. Ko lau maari o lau e sea pa o fotu atu. Maro. Ke kalake ta palote no la tua ai lao whanganga ki whamau eke ki a pekia whawhawha. Se urutuka te toa ta whiploka sa soren tulsi lein te 17 domoa mare tunuku sami waibulu dem latu batau hui ek mistanga nga whalat whanua ek mistama hui ek mista tak mamata ek mista tana panga umai ek mista ki murim ka doanya fio ek paremia leo reo ek mista ako ek mista whatawagi ek mista nga business e buranga ek mista ngowe ek no pere tu afitu ek no pere fohe ek no pere tu vagano ek no pere vaea ek no pere tu la kepa no toko toke ho ek ni toko o fumatol La toto. la franganga ki fomau eke ki apegia whakawhakwha wano wafa Nong tutuni tui mo whadarea tonga whataharea o pureanga o pehe kupulo aki hingoa nou ewi a launi koe lao ki whamau eke ki apegia whakawhakwha wanoa wafa Sa. Ek mista. Tak me petuna i se ka pe tampling si. Pare mi ale reo me ho ek me mi pa pare la se o korbe mo peteu. For the record ke tohi i pe mo. Ke wate ki tokanga ko ni ko nga ke tu e lao ko ngalo ya we kupuse o korbe mo ke o hake ke mafai ko ya polisi. Ko elito fo ke lao ko ni ke fata tolo ke pe kia fa fo fa. Oku ne to a mawhai koe me he
A kau officer kolo me kau pure whakavahe, na nau whawhai e sivi ko e ni handi ihi o ku. Peki a whawhai o awe ke ni ihi ko koe tau ke. Ura ki koe kau polisi kua ko i ke nau tolu ke whakatotolo. Ua koe kau toke taha ke nau sivi, ai tupunga ha pekia o ha taha pe nai ai ha huunga. Ngari o ku iai ha palaparema koe whakatata pesea ka pa kua taha pekia pa pehe koe toko taha koe ni ia. Koe mate mahaki mafu, koe o hake ia me tahe o whonu vai no mau whakatapu pon o kuhinga na manawa ia meremo. Koe kahi tau kei pe o mai pe kau toke tāka, koe mawhai koe ia e polisi sea ko manatu i taime nei. Nei o mai e lao koe ni ke whahino hino ki moto mo toi whakamatara i a tensen iare. O pehe ia koe polisi o kuiai a discretion pe kono mawhai ke ui mai toke tāpe i kai. E lava ko polisi. Pe ka pai e ha pekia o ku ngari o ku hu e polisi ki ai. Pe o ku malava mei ke ne o mai ha toke tā. Ma pangu e sero. Pe na o hake pe nia e au kono uhinga o ku ko lere ko te whape fuke lau tu ia lere loloa. Pe a ko tokanga sea na iai ha whainga taimi. Ek mista ko me mai kupu whika tonu. Ko yes, malo e sea. Aia sea koe whatongi aia e polisi. Ko pau ke ne whahoko he taimpe ko ia. Ko pau ke ne tutun ki ha officer police. Kehe ke whahoko he taimpe ko ia. Ke whahoko whatotolo. Pea kua pau. Koe mea ke mea ki ai kua pau. I kai sea koe mawhai ia e polisi ke ne uki mai ko hatoke tā. Ai o pehe ia o malawa mei ke ne hanga o mai hatoke tā ke whakapapau i tupu anga o pekia. Kana o kore au ia i kabinet sia pe lava koe kamata anga pe koe whakatotolo pe engage leva toke tā. O koe whamuna pese ko i kumea e ku lao koe ni nai tuku heni. Ai koe kupu wha. Whatongia office polisi ke whotu hatafa o e sino e pekia ke sivi i hangahi hopo pau. Koe ia pa koe whe. Ai koe haho whotu o, mister. Nau hinga sea ke whakapapau i pe, koe taimi pe koe o ku whaia whakatotolo pe whakakau e kautoke tā me kamata ngā pe. Nei pe ni i na nau poupou ke whakaukau koe na ngā o atu. Kono i ngā pe ke toke koe tene hanga o whakapapau i ai tuunga whakasino koe toke tāu pe ai tau keisea. Pea koe i ngā pe ke toi tau ataina ange e whakatotolo. Na iai ha kau suspectia koe kau polisi. Ko whai a reko ni e whakapapa. Kau polisi ai ai ngahi mea pehenia e o kua hiri. Ko tukuaki ia ni ihi mawhai ia. Ka ko nau tolu ia unau hanga decide. Ai ko whotu ke whetongi e may take a ki e kōpau. Ko ia se. Shell. Ko ia se. Ai ko whatonton ki he kupu whakopsi uruaki. E ko whoke officer polisi ko toa o ne whahoka whatotoro he kupu tolu. Ai koe whawhetongi e ngō fua a ki e kōpau. Ke whakakau mai, ko ia se. Koe piki e karaki e whatonga i riuko ia. Pa mwe consequential amendment i e whapalangi. E whapalangi koe every police officer conducting an investigation under section 3 tamate i may take o whetongi aki shall take. Ko ia se. Kono nga pe tau atai nga ngai hau ia me o tau kei lala he ua ko tau kei whakatotolo mo tau kei ke sinoko ngā whekau aki mo kumi ke tupu anga o pekia. Sa te tutumbe ki karake ke nau whahoka consequential amendment ki hot iriu o ka pau ke ha kongo ke ta whatonga. Malo te se. Ai ko ia pepa mono iriu e tau me he wafi wafa ke wafi wanima.
O que popo que foto kan e ministra que e fatonton. Se go popo ba ai. Ka uhinga. E fefe ai ko polisi pe fokia te ne fai e to ke ta. E fefe family. Ko uhinga tapi hange ko mea kona na mea ki ai ministra. Tope ko ha polisi ko ki to amana ke ya ka tu nga pehe. Ngari o ilo e polisi ke ua e ave o sivi, te ria he ne ilo e ia toko taha koe tau pehe ku hingai, pe ko ha tāmate pe ko ha. E ke atape familia ke ne ui e toke taha, kai ke whakatangata lao e koe ni, ki he polisi pe ke ne whai e ui e toke taha. Ko ki e ke pe apse. O atape ka toko taha koe uhinga kupu koe ni koe whatongi e polisi, e taimu kou ki ai. O hape kupsi ua, o ka pau ku ke ave ai toko taha koe ni, ko pau ke ripote polisia ke uhinga mga whatunga na ki ave. Kai ki whatata pe sea, o memora tu hango ni na e, na hanga he komisiona polisio tāpuni nga prisione PT2, ani la paha ko no uhinga koe lahe ai pekia i loto. Ai a koe pekia i aptanga polisi, pe whakatotolo i peia e polisi. Ai a kone, ko taimu koe whakatotolo ka tau whakakau e kau, te ta me ka mata anga ka ue oange discretionary power pe e io pe i kai pe te ne ui mai e te nao pe o pe mai kai ke whema ato ke tā ko e pe kia whakanatulan pe ko hapa hopa ko winga pe ke tau ataina ai lere a lao i loloa malo te hoi Kataipi ministra ko te kun whare pe ke kopusi ua mo tolu ka uhiu ka pau whamalohi polisi ko pusi ulu aki ki to iaha a unga ko pua me tolu. E ministra ka pati ke mea ki he ko pusi ua. I whakaukau ha ofisa polisi e i kai whahoko ai ha tā mua a unga i hatoi sivi ko pau ke ne wha o report. O ki te uhinga lelele vai kopui ko ia ko hi os whamalohi polisi e ki ne whahoko sivi e ko pusi ulu aki. Ka pai tari ho foto e mate e pe wai. Tia, ki to hoi. Koe te whito i lao koe whatongia o se polisi ke whakotu ha tafa o i sino o e pekia. Koe winga kone ki kupu i ki koe. Pe toke alua i ki ha toke tā ke whakakakato ai siwi o e pekia. Koe tafa o i sino o e pekia ke siwi a ngai hopo ke pau. Ka kui kai koe whakarea koe ni kuhango mea mai e minister, ke hoko pe koe mate, o lava pe whatongia o polisi he kupu koe, ke request, ke te whahoko ha toke tā, to sai peia, tot peia. Ko inga ke tau kataina whatongia e ofisa, i aro whetu kua ki, holo hatu kua ki. Ka koe ko hinga ki pere ngesi kupu ia koe. O kotu e ke tafa o hasino a pekia. Ka ngai mahina kai mutuan se mau. Sege ki toko ne pe ki lau mari o foi lau he koe lau motua sea o kui he mawhaia ofisa kolo ke ne hanga ia tu ni e ave o tanu koe whamalala koe me police commissioner ai mahu inga e totono e taha koe toa tu justice ka bawa mate whafok wha e mea kou whakatau kame koe kai ai minister ai revenue koe foi process ngā ue ke o e whai tu uni pe polisi ata pe koe konga ia koe o wane mawhai ke polisi ke ne hanga refer keisi ki ha medical officer kono uhinga ke toki whakapapau i me he medical officer ai cause of death. Kapau mate whakanatula, mate suspicious pe hoko atu rewa ngā ue. Ai ako tō koe ki he kupu wā e sea, ke in line mo whatontono ko hake he minister Tanak Paanga, ko hono whakakau atu, i he whakakau o e medical, ai bu ngau e koe, ai toke tā.
o in line ia ke hoko atu o kua suspicious case ke ne determine leve ai hono ave ke whamawanga polisi. Ka kapau pehe he toke tā, this is natural death, pea whangangatai. Koe whakakau ia koe o hono update mai o lao koe ni, koe lao koe ni Inquest Act, koe whai kupu pea e whai. Tālu ia no whatu ia kau whatwhodua e tahahiwa noa tolu. Koe winga ia e whalerei koe ni ke ne mono mai ke tau, ke unga ke iai e totono e pekia ke ne tonu hia. Ka pau, te whatata, koe kesko ni wawau, kesko vela koe wawau, tutone o hisa kolo ia kos. Totono e pekia ke ne totonu ku pekia. Iyo. E whai ngā minister police pepe. Koe hea totono e pekia, ko pekia. Mā koe uhinga i minister polisi ki he whamiri pekia. Oia. Ko inga koe whatongi ia ni ke. Pau nei lau he no pere lau. Malo e kai ke hanga o whatontone whalea. Ko kuhinga e koe lau maari e ke oe e malolo pe hataha. Pe watu pe koe habe nau whakakau. In te opinion tanu ia. Kai te kei ke whai e due process ke mahino pe nai mate whakanatula pe koe mate o waha suspicious case. Ai koe lau maari e ka pau o whakatontonu ia. Ai koe ki tau whope whai hawhanonga koe ni ko puatai mini. Ai koe kuwhika tolu. Kuwhika tolu o ka pau ku ia hu e polisi. Na e ikai mate whakanatula ai pekia. Ko pau rewa ke ne hanga whekau ha ofisa ke whakatotoloi. Pero whatongia rewa ofisa ki he kupu wha kupsi uruaki. Nai o mai koe lao e ngofua ke ofisa i hene whakaukau ke ave ke toke taha ke tafa. Ke maumi ai mo nipi nai mate whanutua pe kai. Ka ko ririu ko mai koe me ekmista ke to e ngofua ka whahuku o pau. Ai ko ne tūga tai mini o ka pau i aha ofisa i he kupu whikatolu o ku i he kupu tolu o ku huhui o ku ia e unnatural death because mate whawhukwha. Ko pau ke ne hanga e ia o whikau ke whahoko e tafa whatotolo. Ko ia. Ko tamua ia. Ai ko ke mate whawhukwha ko tōpe ko pau ke tafa. Oi ko palpari vai sia. Ai ko fui mate ko tōpe ala tafa ko tōpe. Ai ko uhinga ke whema upi ke whatotolo sia. Pe oku ko natural death pe ko mate ia mea ke. Ko mea nei whai toka nge mo toa nia ke whanki whanua koe tau pehe tau whanki motu o toko taha pe ai polisi. Ko e au tōtō nia ke ha taha ke le whai ai whatotolo. Ko ngā peo ke lama pe o pau toko taha pe ai ofisa ia e vai whanua ko ia pe ngofua pe kia te ia ke ne whakahoko a determination pe ko ne wakai ai tuonga koe tau pehe pe suspicious pe uton ke whahano wakai e tau ta pe ikai. Ula kia sea, pa koe ua pe sea, apa e tuifo karaka daki he wha. O ko asi hena o pehe whainga maria ke whakahoko ai tafa o sino. O tui te kumi hena hawhare me mista mo ui. Ai a koe kumi ko tō pe pau ke tafa. O hono determine pe nai mate whanatura pe ikai hatota. E kai ke lava o si o pe tau pehe koe mea pe foi kia pau pe ke tafa kia ia ke whahasio kia ko anga pe o pe kai ko kupu e ko ne tamai pau ke tafa taha ko tō pe o atu ke wakai he ko ngā tu maheno mai pe ia he ko ala liliwe taha sea ko pe mai pe ke sivi e toke tā ke ni tsau ke toke tā pe ko hae mea te ne whai ke ne sivi ia ke whamahino pe ko mate whanatura pe ko mate ia whaunga o wikai ke whanatura hange koe tamatei pe koe ala mea pe. Koe hui ua pe o tuka tia malo. Ik mista moi. Sea. Tapu tamsi pa me sea mo e. Tonga kau. O eki whapafunga. Koe o kulava pe ia ke sivi e toke taha.
o i kai ke whia mau ke tawha. Hange pēna mo mea ki aina ai muri na toki maua pehe loki hotere. Ki mea pēna mau wike pēne ua pe tolu mea ai. Na kai ke loto ai hoa o muri ke tawha i tō ngani. Na loto pēha ke awe pēhe ki ono whanua o tō whaia hanga aue. Ko mea pēna ewa nai whai, ko e tō ope ai ngahi tissues me sino o e tō tā koe ni, ke awe ia ke wakai pēna e ai ha poison, pe mue toto pēna e tō o whaia ke e. Ai ko mea pēo whawhai, pa koe pē taimeni o ku kai ke loto whamiri, ka whai pē whakaata pa moe investigate ke pe. So really, o koe ki whemau ia ke tawha, ka o ku whemau pe ai toke tā ke iai ha ane wakai ai sino e pekia, ke ilo pe o ku pena iai ha foul play. He ku iai pe ngai whakailonga i taimenihi, hange koe bruising, pe koe takataka uri ai kiri, pe koe toi mea o koe ku hari riu i he ririu wanga maheni pe koe ai pekia. Koe mea pia o ko tokangat ki ai, ka oku sa ia pita whailao, he oku ki whakapatonu angeia ki he ke alu mo taimi, he kei ke whai tutu uni ai ofisa kolo, e fōweni i he fōnga, neonge ki lahi ange ngau e ke ngau e i wharimahaki, ka koe mea koe ke pau ke tawha e sino kotoa pe of unexpected death. He ke taota tolea o mai ha tahana e fuoroa e ne kansa ana pa pekia i api, pa tautoyo o mai ke tawha. We know that. Koe whaikehe mi sta o tau si ilo tau tona e kansa. Unexpected death. Koe mea pia ko whaikea toka ngā. Malo? Ai koe ka pau koe ia e to o lewa e tawha o e sino e pekia, kai tū mau peke sivi e ha toke tā. Ko ia. Ai kono wharea whao, kua pau ki ofisa polisi kotoa au ni whahoko, ha whatotolo i he kuptolu, ke ave ai sino ki e wharamahaki, pe wheitu whainga maarie ke whahoko ai sivi e ha toke tā. Ko ia. Sivi ai sino e pekia e ha toke tā. Ua pe ke whakapamahino e pe Koe, sivi. Ai sino e pekia ke whakahoko ai sivi o e sino o e pekia e ha toke tā. E te whemau ke whahu ai. Sea, ko ki tāna ke peke mea koe na mea mai ke himdi staa mo ui whamore more. Na ne mea mai fok e malawa peke sivi o ngata ai, pe e tawha. Mo whai mea ke he ua. E ko tokoni atu, pe feitu e whainga raki o mai e sivi ki mua, he toki peisi e tawha, he osi e sivi. Ka e malawa peke sivi pe o ngatai, pe sivi pe a tawha. Feitu e whainga maarie ke whakahoko ai sivi o e sino e pekia, pe koe tawha. Toi sai angia, ka mea koe ko tokanki ai whimau ke ave mawhai ki he tawha ki toke tā. Aia koe pe tawha ia whimau e toke tā. Pe koe ka hawhoi whakarea. E lolo e sea kata pia sea. Ko ngā ka taim ko ti te met pe sivi e koe toke tā. Tene ilo rewa cause of action ke whai ke ilo i pena hai cause of death. Ko tō tākuia. Pe koe tawha ange koe mea ai mi sa mo ui. Pe koe si o pe ke strangulation, pe koe toto pe koe whakaata. Mea ia e toke tā. E ka unga o te tau talato e tau tō tawha ena pe koe ha. A tau tū pe tātou whai ai mawhai ke tō whai e he toke tā. Maro se? Sea ke o tokone pe ke he foi process flow koe ni ke tokone ko mo whakarea e. Koe kupulu aki sea kono lau maari e ke ou e whai tūtun tō tahe polisi. He malawa ke ai ere meiniti ai ka pau wahan ke koluti ai polisi. Ko hinga e hano ai ke whakapapau e ave ke toke tā ke ne toki determine me ai cause of death. Ka pau lava he toke tā i he kupu wa o ange fo i mawhai goia, ka pau i he whakaukau ai toke tā, koe office polisi. O to iaha o kai ke ne lava determine ka o ku iai ha suspicious case. Hange koe mea koe case koe na ne
whaka, nani o hake ane nai sea. Koe Korea ne nofo i he hotele nuka alofa. Ma o te mate mai pe i hono loki. Koe whaingata ia anga, kai ke lava he toke taia ti teme ne mate anga. Kai ke ilo he kau polisia waha suspicious. Pe he kau polisia clean au pito sinoi koe ni ke ne riki na toke suspicious. With the absence of suspicious, kua pau ke ai ne death certificate. Ke o mai kana a lot of ke titeme ne a cause of death na firma ia ke taf ke ne tok titeme ka ko Korea family o mai bege na o mo to Korea tok fai pe ai hono tafa ai ko foi process flow ia ke tanga fo kau i ulaki he ka ke fai tutun to ta ai polisi he kupu ulaki pau ke ne rife ai ke isi ke na tok titeme ne ai me mo to ke ta ki he hoko atu. Ai ko tu ko pulaki ton ke to e tafaia. Kono CV pe tu ti temen. Pe ka paure vai ko puau na faka kau o ku ia issue ke hoko atu. Pe toki avere vai ke fa mau anga. Ai ko i ku tolu. Ko tu toni ke tafa o mai me fa mau anga. Aki I receive a report me to ke ta he hiri hono rifea he polisi ke to ke ta. Ko foi processia. Kada ki whamara la pe maro i tōma, whakakokai mo toai. Hai koe hange koe whotu koe ne nai pau ke āwe, koe hinga ke ne take away suspicious e pai ese tō taha koe ne whae tūtōni pe āwe pe ikai. Ka pau hange koe mea sea ne nai koe kupu au ne tā mai, o pau ne wau ne pehe ia i kai ke āwe, whatatau ke kupu au. Pau ke ne justify e ke whamau. Hange pia koe tau taimi. Tau whio ai hatohi kumi mo u ala Warren mo me pau ke tau ke whamau ko hai keisi ko hai uhinga o ke pehe ai hai uhinga o ke pehe ai ai ko uhinga ai kupua pau dewa ke ne justify ko me be hange pe ko be ha pa ke ko na tau si o ka ne nai ko CV to ki fai he foto e ta pe ko ha ka ko ki mo ai he kai ke na ta CV pa ska pa to ha o fai to ni pe fai ha postmortem pe kai ikai apau te sio tu pe kia yo lave mo me e ha to tali pe ke to ki o mai to ta pe ko te ta ave ke to ta si ve ko pa ta mai ko high cost of death oi be se ki to kon pe ke se me aki o ki ko ke tau taimi te tole whare ki he ua ka te uko ke karake ke tanaki mai ai u whakaukau koe ni i hano whawha o mai ko puki mo me ki ai e tau whok mai tole whare Mea mai sea brarea. Malo se ma fega mali kai fat pe ha reporter tu go hi ko me ko ne fega talanga ne afi pe ko kamata ke alue he social media o pe he na e alue potungao e moi o hae mai e fare container na o stu pe ko fenga ke u fato tonu sea mo fato tonu e le kote e fare ni pe mo mau ai kakai ki he mea koe ni. Ulu aki, o tae whakakaristiane au pito ia ka pauna e hopa mea pehe. Nā ko whekau kau ngāwe ki nā whai ai kumi ki ai, pa ko kuripota te ahoni e mea koe ai koe tonu ia. Koe container e ua ono, na tutun he kabineti ke whakawhoki mai he kuhāia i he irisi ai ngahi container ko tukuange me moi, o kuhāi ai hingoa ia o e kau minister, pe mo kau whawhawhonga. Mana whai ai talanoa ki a he waa koe nuna tonga e ngahi whale, pe nai whakaha mai ki a te au, nai osi aveni he lolotonga o e mahina ko tisema o e tau kuosi. Ko e tutun koe kabineti, nai whai whakapoto ia, ke whakafoki mai e ngahi container, nai ave e he kau minister, ko hi ke whai akia e ngāwe, ki he kakai o whimau whale. Nā whoki mā whakataha pia moe kau ngāwe, o tala ke nā toi tūtūni koeni, pia moe uhinga o tūtūni a kabineti. Ka kuia hawhare nai awe ko hono uhinga ke langa inga maha a whamili o kui kai kia nā whare, i kai ke uesia he tūtūni koeni e tupe i ai, o tūtūni a nā whai. E kai ke ngātai, ko e hono whakapapau i koeni o ngai whale koeni, pe ko hea tūnga kui ai he tūtūni kabineti, nai whakahama ke te hui kau ngāwe, o te ke ki e nā wau nau tō ki ngai whetu ko e ni, ke whai ha ngāwe ke ngai container ko e ni.
Ko ne tu rewa ko ia se na whikau kau ngawe I he tau mālolo ke nauo o wakai ai api koe ni o ku asi I he tā pe nau ripoti mai. Pa te ulau atu pe nau ripoti I hono o mai. Ai koe whare eni, nai awea ki he api koe ni lolotonga ai ki he ai ke I he ofisi o paremia ai polokalama koe ni koe tāpani kale. Nā toki o mai ki he maupotu ngā o mautoluia I mā asi ai polokalama koe ni. Koe kupu ngā koe ki au kei tūpe moi, ka nai whakaongo koe ofisi paremia. Pa nai awe ki he familia koe ni ai container koe ni I he tau kuosia, ko sanuari nai. Pea koe tuungai ni koe o ku iai. Tuan paremia nai whai au tonu ki haasini he taha ua fitu. Pea aho walu mai na lima wano wanima. Pea whai whakatala noa ki a he mani safi. Pea mohono foha. Ai api o whai ai e tala noa pehe o ku taaki mai e container. Pehe he tangata ki ne te eki whakotu e whare ko e ni. Pea te eki o mai e container ia ki hono api. Pehe tangata ki ne talangi he kaulanga e ki taimi e whakotu e container kai whakatontonu e na whawai. Ai ko mea wase he tā. O kei tuku ai e nau ki mea na tala he ko he contractor. Haulewa contractor ki he potungai moi o whakaeke ki angekia e ne kreimi. I mea kono me whaina ni whakotu e whawai koe. Talang he waa ngāwe, o te kei ke māuha ne contract I anaia. Ai koe nau mahi no ina, talangutu ki he contractor koe ni ke alo whai a ngāwe kou tuu kou te ke osi. Panga ne tuu koe he taimini, koe tuunga pe o ki aisea. Nā I kai ke alu ai mo ia, o hae mai hawhale nai osi tuu hawhitu. Sea koe mea kou tokanga ki ai ke whakatonu tonu, ai le koti ai whareni pe whakatonu ai mo mau ai kakai me mea koe ni alu holo I he tonga whelafua ki pa mo ngahi social media o ku tae mo oni pe ku kai ke tonu koe ngau mahokat ki ai koe ui mai kau polisi I nau ki ai o whai investigation pe koe hae mea nai hoko ki he whale koe ni mo tala noa koe ni o mai he tonga tapu hiva ke mau hono mo oni pe ka paurewa koe tala noa koe ni ku kai ke mo oni Pea hoko tu eka no mai ai lao ke ngāwe ke. O ku ngarivare potu ngāwe, ngarivare mo kau ngāwe, ngarivare ai pureanga, ngarivare mo minista. I he whakahoko hala mai ki ho whale, ai mea hala, o ku ikai koe tonu ia mo mooni. Koe whakamatala ni me whamiri, o ko uatu hanga tonu koe ni. Papau mo whimau kau ngāwe ke nau I he whare koe ni, o toi whaiata whakamatala whakapapau a tāpe. Koe whonga koe ni te ungai aki, ko no mai kau polisi ke nau whai investigation, Pea mai pe awe kai mo launga ai potu ngāwe ki whamatala koe ni o mai ki o tau whare o pehe nai alu ai potu ngāwe o hae mai ai whale na o sinofo ai ki whami. Malo se. Mea mai tau tapi. Sea, tapu whituna. Tapu mo e punidis kalani. Tapu mo e paremia reo ma kau minista. Tapu mo e hoik nopere. Mai ka whawhonga ka kai. Sea, me mau me motu ani. Ai pōtala noa pe ia me hasini me whamiri koe ni. Sea, o whatontonu atu, oua ai e mau. O ku ngari ware ho alo tu ui mua he whahinga tāpe he o whai ho rea he Facebook a. Sea, nai rere atu ai motu ani aneu. Tuku e lere ka ai e tonu. Sea, ore ma mua. Ufu tae wasi o ke tu e whamatala na ia. Pea o hake pesi. Tuange whainga pesi a 17 tō mua, na ne o hake ai pe mea koe ni. Ui e tā mea fufu ia iwi. Mea na kia whamatala mea fi. Na kia whamatala mea nea fi. Ko hake Foki ke rekodi e ki ai na ia. Ko mea whamatala mea fi. Ko tutu ni e kabineti ke whakafoke u container. Ko mea na whamatala. Ho hawa nefu ta mai nai hae mai e whare. Ore mau he social media. Ore mau he whamatala. Whanongo. Sea, na e si tau ka polisi tai mingi na mai ka whato. Pare mea. Oi, ko taimi ni atau tapiwa, tuang ni whainga mari ke mai ni mea. Sea, lera te motuani aneu ki hasin. Panau fi mga ke whakapapau I e mea koe ni. Sea, na ia e ngahi container mo ngahi whare I he pureanga na e tok osi na e whau hona o ngahi kontureki.
Pea fuaki e ngahi kontureki ko ni ke ngahi kautaha ke na o langa. Na ia irisi ai mo ngahi fare ke Sa langa ko fa ton ton atu ko ka ta na na fa fa ko ni ko ka na contract yo ku ma. Me ai moi. Yo tonga ia ko pa mo pare mia. Ore va mo ore da ia to ma lo me ko ni. Na ia kontureki na sain. Oi, Ia kontureki. no ta pipa ko tam ko rea pa me filan. E ton pa mi os mai no poi ni nei fa matala mai i o reporti ai tunga ki ai ho ma o me fa matala me ka nga we. Nei ho atu ke claim ai nga we nei fa hoko ta nge me ka nga we ki ha contract kia. Ko os mai no pe ho reporti ka tu ke whakakatu me tō tapiwa e ni whamatala. Sea, malo sea. Nere ra do moto ani ane ho au ke family ko ni mo api ko ni sea. Pena o si fetu kutuku ai whakabae. O langa. Nai langa. Pea Então me ko ko se tuku ia he moi. Tu mo ke o le Kompletanga mo tala ke na wo fa nga we ko kompletanga ni ta ni na ne alo fa nga we ko ni sea. Se kata ko ki to ni atu. Ko mo ni be ya se na ya contract ki finga ngai fa le ko ni ta pan ka le. Na ka wa api ko ni ha sin ni se ko ve ko ni ke ta ofi pe ko ha. Fa ton ton tu ko ha ka nga ke ai moi mo au. Ko uhinga ko ko fa fu nga. O ke lo ko social media ko me ko itai. Ia pare mia. Ita ko mea mea pai te riha ko ka ki anga pure ko ka ko mea ki break ia ta o ki tu. Sauke mari e wa ta ta ka ko pare mia le ore. Ko ka tau. Ko pa ka tau ia. Vai da ki to ta no ko lo si ko ka tau to lo lo. Sea ko be be fai to ka ki ai ko ni fe ia bin na ya contract. Ko mea be ka i lo mo to ani time nai tu ai office pare mia. Ai office ko ni ni to ngai ta pan ka le nai fai ale he kunai la he fi ma ai kau masiva ya na fare eu gi fa ton ton ta ton ta ton alo ko isiu ya he ni ko la itana e pos he to ta puhiva o fakarea na aluato e pure anga o hae mai e fare ko fakarea ya ko isiu ya fa ton ton we hu pe ko Facebook ai tai mi alo la uai nei kai ki ai alo la fare nei to te halo ya ki fare se ko la se to ka ulawa tu ai mea ko ko nei asi he Facebook ka Oi, e misa kata meu kila. ai ka Ai to ta pipa ko inga ko ta ofi tai mi. To ta pipa to ho mini te ono ka ko ta ofi tai mi ko me ko ni. Ko re mo ke o te fa To ta pipa. Se pe ale le ata mo tu ani ha se. To ta pipa to ta pe mi ka ko. Oi ke mo mai hini me na ho ko tua. Ko report mai ko social media te pide e fareni. ya Ka pau ki hame pehe mo tok te pide mai hatatau ke me ke ho iki e ki ke mau ilu pe hai mo me fa matala mai mo telefoni. se ko ya malo se ko long mari fa na o ha ke he to kon pare mia ke fa ton ton ya se ya ke fa se ya. ke fa ton ton ke ya malanga ko winga fa ton tonu E tau pe tai mi to ta pipa ko fa ton ton ne ni sta polisi. ko winga fa ton tonu he na ni le a i faren na ni me a ki faren ani af ko no hai mai o e fare o e masiva Se ya. Não mo ke o se fa matala he te ke fa matala. ko to fa hoko mai ani u ai me na ni pousi pe ko alu ya mitia Se ya. o pehe to Ai. ko me na ni le ga na fina mon Ai, ko lo ka to ai Dai hai mai fare. se ya Hoi, ko mea koe ni te taulolo ai tau kei tahi tau asanita. Ka tau pe tōna piwa. Te tōsi o tai mi ko hiko tutu ni tai min. Ko le atu ki he ek tōna pai mia, o maha tatau e pausko e nā, te ukore ki he kalake, o hake e hands up me ane awhi ki whatotoro e mea tōna ta piwa, whatatau ki mea me meke ek mista polisi. Pe te tūhifun ki committee privilege. Ko hiko elita mea koe ni, koe la hunga. Pe te tuki ai ki nā toko mai ha whotutu, pe ko haina moni, ko haina e loi, e ko i toke ke ha mori poti, ko hai te tuki ai. Mea mai minister ko ki ka contract, mea mai minister ko e malolo ke contract, ki ta lafta tu solo vai mea koe ni ki ta ma nau ki ta whai tutuni. Pe ki ta lolo ta to hene hoi ki te lahi ta taimi. Tutun ke kala ke, tanak meu whamatala koe ni,
tuhifi ke committee privilege ke na tok report mai ke whare mo oni ai ngai whamatara me launga. Na tau tok whai tutuni ha kakato nau ke mea ke ho iki. Koe malo sea, kai hotu tuni awe ke whai. Au ngata ai e tō pai mea. Koe ke ta whaka Tos tutun ke tuhi foi ke committee privilege. Kai whai mau ngama tō kau polisi ki ai. Mea i tua. Ngau i whare area ke committee a ki tutuni e sea tuhi whanau me ngai whamatara koni o mai ki tāna ki e mo hensaki. Tō tap tōl me mai. Wā tia, koe lere tini e sea pau whamafu ai whai tōna e tau polkaramba tari whehu e whefta pule ruru. Koe ki e pau ku lau maari e whai tōna ka e hoko atu e whehu i ki e pau i. Koe tau pokama koe ia nei tolo hi kamata wike ki he pule lulu i ka hau. O, sai e sea, maro. Sea, ko le beboa ka hokata mea ke he befe ka au me whanki whare sea. Ko hi e te hanga o mai ngai lau maari e ke e ka wake pe mo mea koe. Te tō tuga tō whaika maari ka tau whok mei tā si tāho ik. Malo sea. Oi ki tau hoko atu pēni i he lao whika uaua a, ai koe lao whaanganga ki wha mau eke ki hape ki a wha whokwha. Hangi pe koe whemea koe nei wha osea ki tau whemea ki bopa tau toloi mai. Nau kore pe ki he karake ki he whaiha wakai ki he whakarea o whatatau ki he whemea koe nei wha hoko ane nei. Pane os whapāpe ki he Minister Lao. Ai whare au whatatau ki he ki ngai whakaukau kone o hake e Minister Lao. Malo sea. Sea tapata ke whaitona, pe tampiri nisi. E sea ku lawa ngau i kirei ka ko roto pe ki o hake mua ka u ki whahoka tu pe e wangiri riu. Pa tato ki mea pe ki ai pa ka pau te hatanaki. I hene kakato sea pa te utok whotu atu. E sea, malo. E hoi ki koe mea koe o hake koe e Minister koe ne kastomu ane nai. Na tau tari whoka ane nai. Pa na whai sio kai pa na ure atu ki he onga loia. O mauhanga o whakatu utu o e wangiri riu. Ko hiki lawa ki e osiange ku kāinga kotoa. He ka whaiririu e tahate ne awheke ea katoa whangi kupu i ki. Katua moe ko ngā lawa atu ai angahiririu ana kulokula. Pa te alatu pe he whakatonga me riu whakapitania ngā ke kakato. Pa tato ki a mawahemi ai. Ai ka kupu wha uruaki, wha kupu taha. Kua pau ki he ofisa polisi kua toa o kune whakahoko ai whakatotolo. Ai unga ke polisi koe kua whamawhai whakatotolo. I he kupu tolu ke ave ai sino ki he whare mahaki pe wheitu whainga maari e kehe ke whakahoko ai CV o e sino o e pekia e ha toke tā. Ai kua sia whai kupu koe ia. Kupu wā, kupu si iwa, i he whakakaukau ai toke tā koe ia. Uinga peke toke tā koe na he kupu si uruaki. Kupu si a e fie mau ke tafa o e sino, sea konfotori ke tō mua e o ka ipe e ai. E fie mau ke tafa e sino o e pekia ke sivi. Kua pau ki he toke tā kene tuku atu ai sino ki he toke tā tāu. O whahu mai whaerea koe tāu sea, kona uhinga koe. Ta pepe koe appropriate medical practitioner ai sea. Ai uhinga ku mai tāu ke whakapapau i, tena rawa whahokre rei ai whatongia koe ni. Ai ni oe toke taha koe ia. Pi, e ikai whakahoko ai ha tau mua e aonga i he toi sivi kua pau ke ne whekau ai ofisa polisi ke ne whauhari poti tohi ki ai. I ha tohi ki he whamau anga polisi i he formu o kutuutu uni e ngahi tuutu uni. Pea e ngofua ki he whakamau polisi ko ia ke tuutu uni ai sino ke tanu. Kuinga whoke e kisea o ka pau o pehe toke tāe o ke te ahwhia mau i ke te whate whakatotolo. Ia o tuuni rewa e whamau polisi ki awa i o tanu iksia, ai koe pia. Ka tawa ai ki he nima, koe tawhai o sino o pekia ke sivi. Ai uhinga ia, ka pau
o sila toke tātāu e sea ke whakahoko ai tawha. Ai wasai whatatau ki he kupu wha, kua pau ki he toke tā i he wawe taha, aia ala lava kene whakahoko ha tawha o e sino o e pekia ke siwi. Ai uhinga e sea ka pau o ku whai koe siwi pe tāu ia ki whakahoko e tawha. Osi e sea whatonga, hoiki, koe ngahi ririu ena na e whakahoko, pia koe kakato ia, ke ni hanga o whiau, ai whakatu nei o mai he Minister Kastomu, na e neona ni mai befu irea koe Charles, ke whakahu, pe tau whahu whakatonga, ka ko pau peke ririu me whakito e ngā koe aine o toki lawe ke eksia. Ka ko whapitania pene i laro, ko tui ko si māu pe ia, te mulato mea pe kira eksia, whapitania, o ku asi pe asi ko Charles i he kupu si uruaki, ko e wā, Waspia ko Wessex medical practitioner of the opinion A mo B ko no harere pe e nga hiri wa pitania au ke tolu. Ya ko le pe me sai pe ko ga to be fa to pe ga to ki ya me ke fa mara lo pa. Ya ko nga pe se wa tu se ko nga ko hiri ko fa to nga e hiri wa fa pitania. Au sai pe ka pau ko me fo tu mai ki ko wat ka ko wat lo pe se ke me pe fa ren ne fa nga au ke interpretation lo wa tonga mo pitania. Ko nga ko pau pe ke na online e se ona fono nga fata. Ko se ko kakato ia ai firma ko na o haki minister. E tu e mo tuani se ko kakato la ko ni tu ke ka pa wa ta wa ni feu ka ko tu atu se. Malo. Malo. Ya, ta bi ko i. Ta to me ba. Ta mo pe do na se ta mo ta mo bi ni si ka ma ho i me mi pa fa le ale. Po ma lo aten ke mi sa la ka ma ka nga o na na fa nga o ko ni ta kai ho ta mo na tai mi ka fa nga o ke take into account be whahasio ke ngā hei poini nei o hake, ka tak pe ka aki he mea whakatonga ka tak. Aia koe mea koe ni ai uraki pe sea, ai kua pau. Ai koe ui ngā ia o pau ke ne awe, ai tō taha koe ni he polisi. Ke ne awe ai tō taha pe kia a pau mamaloi, ke a toke tā. Hake kau toe repeat pe ia i he ua e i sea. E whee opai pe sino o pe kia, koe tawha ni utoi asi pe ka pau to o kai tawha. Ia ka pau to o tawha, koe ngā kai pe he koe toke tā tāu pe he pe i he vesi ulua ki sea. He ko ngā o asi pe toke tā, pa te liberate mai pe ia i he tu ei, o pe he mai koe toke tā koe ni koe toke tā tāu. A mea koe ki asi e pe he ulua ki, iha toke tā tāu. Ai toke hangi e toke ki elaborate mai i he ua ei, kai ki ai pe he fui taha koe pe a whiunga i pe sea. Kai koe huinga pe ki atu pe ke whakalere i aki, pe ku toi whia mao ke... Ai koe whai ke he koe toke tā, me toke tā tāu, ko toke tā ko ha toke tā pe. Toke tā tāu ko e appropriate medical practitioner. Ai ko ha tāte ni la whahoko e ai post-mortem. Ai ko nga ia ave pega fa nga toke ta pa to refer toke ta ko ke toke ta ki toke ta te ni la fa ho ka ta fa ka fi ma ta fa ai ko mea ko ia ke ai pe ko kai ko toke ta pe ko toke ta ta u pe ai ek mi sta mo ki fa ma hino me fa ke toke ta me toke ta u ki me ki to ta to malo pito ko I think o tonu pe foi tu ko ni he ke lava ke ta nga e pe toke ta u he time ko to pe mana tu i ko hinga toke tata au ko e pa ko ni tu ko os mahino pe ke toke ke to taha ko to pe nga he health ko hinga e ki a pathologist pe ko ha toke ta o kunelava o fai ai tafa post mortem ai ko o ku to si ipe dokta sele aka ola pe i to ngani ai ka pa ko me hoko i vavau e lava pe he toke taia ko i vavau o sivi e sino o pekia pa te e lava pe ke ne whakafuafua mea i pena AI ha foul play o pe whakamahalo na AI ha mea na e ngari na e hoko whakataha pe ia pe a moe whakatotoro ai ofisa polisi pe a tēnā toki whakakaukau i ai pe o kutotonu ke toi hoko atu ki he toke tātāu
Ai ko ne tu ka to ta ko was mahino pe ia ki ata he medical field he kai ke to ha hata ke o fai nga o ko ia ko to ke ta pe na o sting te u pe a ko ke ne lava o fai post mortem malo. Ai au ka pa pe he to ke ta mo polisi ki fe ma ke au ke to ta au e nga o le ba kupsi ua pi ai kono au ke fa ma ga polisi Ko ia sea. ko Mr. Police Ko e ki alignment pe sea. Kupsi ula ki une whakare ai. Whakahoko whakatotolo i he kupu tolu. Kau tamte e kupu tolu. Ai uhinga le waka tiau koe kupu ua pi. kai koe kupsi tolu e nie kupu wha uhinga tolu ki he tolu koe ki mohe wha Io, ai koe wha kupsi tolu e na wha peki ai o koe whai ki he tolu lahi tolu koe ki moa pe wha koe ni koi. Koi e pe. Sia, paro wa pito e. e mai tōna tato O tu ia ke whamala po hange ko mea ko e misa ko tō taha pe. O ku inga pe aguia na hanga e foi kupu ko ni ka pau e mea ato asihare a ka wola ia a feitu o whakatatari ai ko inga pe whi mai tō ke tātau hange ko mea misa ko qualified pathologist pe tahi tonga ni. Na hanga e he kupu ko ni o restrict ai ke tari pe ke pathologist ke re tuk whai ngau. Ko enga pe e whotu o pau pe he pe e whare nia o ku o tāu pia ko e mea pe e whare ni. Pa mo i ua pe sea ko awe ko ki he konga ua ko hingai ke determine pe awe ki he sino pe awe tanu pe i kai. O kai ki ai hame ai ke determine he whamau pe ua whau play pe i kai. E abate mo fatonga he pe ngofua ke fama polis ko ya ke ne totoni a sino ke tan. E o kai ke pe me ke ngofua ke kalamai na mate tamate i pe na mate ha. Ai ko nga pe e kulau se ka wa ta pe fo ke bon. Ai ko ula ki pe hange kulau na hanga he ko pia ko ni o restrict. Ai ko me mi sta fa fai pe he ka to ke ta ko nga ko to ta pathologist. Pa ko wa pe age pe lau ko ki he ka fa mau. Ke kai lawa e mai o whakatotolo i ena ko ngā ngari tai pau e mea ko ni tutuni pēna ke tanu e sino i a taimi o kuloto ki ai. Pe ki whamarala pe he konga koe au ne hanga whalawe mai sea. mea mai Mr. Police O kai koe uhinga ia ke hopo i e keisi. Koe tau talanoa ni tau tolu he koe keisi koe na hoko i wapau na tutuni ofisa kolo e ke tanu e sino. Ka koe whaamu koe e kau polisi ke uraki fai hanga au e whakameti kare pe tōk o mai ke tūtūni pe ke tanu e mahino ko silama e ngā ue. Ka koe mea koe ke hopoi ka pau waha isi wai ko ha foul play. O koe i lauhi ai ko se ai pese. Ai koe ko whamarala pe ke mea koe nei ho ha mai ke Sia, ai ko whamaro ka ki Mr. Policy. Ai ko mea ai ke mahino ko kupu ko ia ko winga ke hangai he whamau o taramai na kai ki whao pui hoko atu e tanuia e pekia. Ai ko unga ke whapapau ko uhinga ia mo i taumu ai o i kupua ke ni hanga rewa e whamau ia final decision o pehe mai i he tū he tai nimi ko tū iau na kai ki aha mea ko mati whakanatura pe ko accidental death pe a tanu rewa. Ai o ki ke he pe ka uhinga ia. Koe ke whatonga i e kai ke tari mai ai sino e pekia ke toki whai ututuni pe ku waha mau lao. Koe uhinga pe ke whakapapau i tau skoflu e fwoi tiu process. Pe whahaere te pe ki ai a tanu. Koe mea koe ka pau waha mea koe o hoa ke ai ha whalu play. Mr. Tokoni pe ake oki mahino ke ame o toa ke toa tap tolu. Ko ne uhinga ana pe ko hai ne hanga o ko hai ne determine ai foul play. I he ni koe polisi pe mo toke tau. Ai na ripoti ke whamauanga. Ai toki mau pe whamauanga ne whamatara me he ripoti ai toke tau pe mo polisi o mātou ngai e ne tutu ni ke hoko atu e tanu. He ko osi keisi. Koe? Sia, karak sia. Koe mai kristala. Koe sia, ko pau ke ngai whakataha toke tā mo polisi.
He ka ke lava to ta pe ai polisi al fai reporti ko to ke ta te le tutu uri ke polisi fai reporti he ko to ke ta ko le fai CV pa alat pe ko ke magistrate ko ka kato form reporti ko ne lava ya tanu ya ko ume ko ke fa play ya ho ka tu pe ya lahi issue ke ya o hak ya se ko be se e mi sta mo Toki tana ke pe mo koe sino ko tope ko pe kia ko tope ko o mai ki falma ke fanga we kai ko pau ke o atu ai reporti ai to ke ta ki he polisi he ko ia fa alwange o ange pe o asi pe ai mo recommendation ia pe ko ha ai diagnosis ko ma ka paule ma ko ke ilo o he to ke ta ko hai mate anga pe ko pe kia anga to ta ko ni pe ko me le vai to ko ko atu ai ki he to ke ta tau malo ko tana ka pese he ko foi o mon be me go ha ke ton tap tolu ko foi processi ka pau he kai to fe ma ke to ave o post mortem pe o tu nya ke tanu ka pau le o fe ma o ke to fai ha to post mortem ko ku puni mai ne o mai fo nga go ya se ko ku fai no tau tanu ai tu mai le he ku puni ma ai foi process ko ka pau fe ma ke to fa ta o ho ka to ai sia o ki to ne tu be ke o ko ka te fe me aki ai pe ki tau ai ta pe ange ko lau ko ke to ke ta a ba pe te tau sio ke ko pua e se o fe ma o tau ke no fo pe to ta fa o tong ke li we ni ange ko tau fe mai no ke nai ko fe ma o ke sivi ai sino pe kia pe ko pau ke to ta ke ne tu ko to ai sino pe ai tau bebe o ko ke pau ke shao ke to ta ke ne ave ki he pathologist ka tau be o e ala ave to ke ta ki a to ke ta e ko winga be hange ko tau lau ko pathologist pe ta hi to ngani ka ti te me be o pau be to ta ne lawa pe e ya ka te on be ki ai fai nga mali ke ne refer ke pathologist e ka ko me uraki to e ta fa e na tau si fai pena es me mai be ke visa we ai u me ai ke se ni ko ke fe ma we ke taf ko ne tu ana ko ni me ko to pe taf e u falau i mai ke taf o nga be ke to ke liu to ta pro ki ko kupu ulwaki ko ya na to ai tafa ka sivi ata pe ko ya ko kupu wa o ka fe ma to ke ta pe tafa liva pe o ka pa i kai pe alve liva reporti ke fa ma nga hepi ai mau pe me ko no ke me mai ki ai ke ne i de loto ke ko tau to tafa me kupsi ulwaki ai sivi ata pe ulwaki pe ka fe mau he to ke ta ke tafa pe tafa reva he wa ei pe ka pa fe mau to ke ta ke hoko atu ki fe mau tafa au le vai he wa pi ai ko ripoti ke fa mau au fa ka ia pa hange de ko la ne nai pe e lava e to ke ta ke ne tu kwa te sino ke to ke ta ai kai ko tau pathologist pe ta e kai ke e pa uia ke komi ai to ta ko ya ke ne fai no determination ni e time ko to pe vai to le vai ko pau kai pe e ko fua ki to ta ke ne to kwa to sino ke to ke ta o something pe ko fa kale pe ke reflect pe e lava pe to ke ta o ne ta mai ai tu nga nai ma lo lo to ta ko ni pe au pau le va ne fe mau pani refer leva ki a specialist tau e hange a pathologist. Palo se. Ai koe fotuko me to adaptolu ke lidio e kopsi ua ai kono la fo pe i he whakaukau ai toke tā ko ia. E whemau ke tawhai sino o e pekia ke sivi. To o lewa ko pau, kai pe lewa e ngofua ke toke tā ke ne tuku atu e sino ke toke tā tau. Sea, mahuinga pea ke tu mau pe kua pau. E process whaka teknikare ko ia. Ko isi o kehea ke solova ai toko taha pe toko ua pe toko tolu ai kau u toke tā tau ki he post-mortem. Koe, ek ni sa, tau whanu nope, a kiki ke poupouko ke whotu. Koe ke poupouko ki ai he ko ngam tau sete tau toi baseline.
he ko me ko uhinga le le se mai na Mr. Police ka go fi fanunga ke to itagi me mai Mr. Moi ko ia ka go fe fa ka to ka ka se na rio o ku kai ke ai hato ke ta uia ko tai me ki ki na me ko uhinga le le ko ha pe me e malava he ka medical o folotio o frahoko kai o tai ta ha to we e lao tu ko pe ya he was mahino pe mi sa mal ko ki confuse ko uhinga ai ko le ko ke li e ngofua he ko shalia o pa ke kumi e pathologist ko ya ai ko tau tu ta pe mahalo tau si pe me ta fa ke malo se e Mr. Moi ko fica tonu en pa mo tutu ni ko ki hoto ke ta e ia ha poesia ngā ue ka ririu e kōpau ke e ngofua. O ke fumahino ke te au pa koe ha e mea o whai ai no, honestly, ko kia te au ia o ka pau o ku ma o ku ko re pe ke ki to ko ka ma minister ko ki ngā koe konga. E mai no pe. Uinga ko ni tu ko i paparangi o pau ke to ke ta. Ke te au ase ko paparangi ko practitioner. Ai areva ka pau ko ngo i practitioner au ka ke ne lava ai fo nga we. E avereva ke specialist ko to ke ta uia. Pe ka pau e pehe practitioner ia. O ta we en examen ia to ta ko ia. He anga i pekia. Ave bene ripoti ana che polisi che ave che famava che to famava una to ka tanwa e tutto. Quando e poi fatto ngai fa papalangi wa se practicina. E ku hingai che to ta tu pe. Che to ave che ta ko specialist per. Quando chi fa ilo che tono e. Quindi tono pe tu e poi ko. Ah. Koia no per. Kana u ko mea na u ka confisa eu ko inga ko whakalea koe na he uluaki e ngofua ki e officer police kotoa o ni whakahoko whakatotoro pe koe kua pau. Ika koe kupsi ua ek mi stau tau hoko ake ai. Kupsi ua kupsi a ai koe whatonton karake highlight aki e kopu kou whatonton e tau taptolu. Ai koe kupu wha kupsi ua a e whia mau ke tawha ai sino o e pekia ke CV kua pau. Kua pau ai ke ririu ke e ngofua. Ki tokona te Ika, kua pau pe ia, kataki. Kua pau pe. Koe taimi ko koe ka pau tau pepe ko pau ko au ko ngau e whare tātala. Pea o mai ha pekia i api, koe ke ilo. Ka pau lewa o ko whai siwi pa koe ke ilo, pe koe hae tupunga anga o e pekia ai toko taha koe ni. E ave lewa ia ki he toke tātau. Kua pau ke ave ki he toke tātau. Malo. Ai koe mātunga mea koe ni i ho mea ne nai o toko taha pe toke tātau i tonga. Pe wesia ano whahoko e lao o ka tautari e ni koe uhi koe taha pe toke tātau. Sea, te maulawa pe o kumi mea toke tātau me fisi pe konu usila ke hao whai ngā ue koe. Koe koe toko maen ha specialist mea whanua ke hao wha ngā ui tonga malo. Mahino e. Ta hoka toiki. Tonga taptolu ke i loto peki o whotu ka tau paroti. Se koe mea berana ke mea ki pa au e whamarala me sta. Koe winga pe ni o pau ko tō taha pe o ku tau pe tau hange ko mea pathologist. Ka mate maha taha he ahoni pau kai ki heni ai tō taha ko ia e haa rewa. I kai rewa ke lawa whai ngā ue ko ni he tuhui tonu mai he kupui lao shao kua pau ke ave ke tō taha ko ni. E pan hange ko mea me sa e lawa pe o wha polau maa taha me fisi. Ai e tari kotoa e tau mea ke mea ko ia. Pe ko tau whalala pe ia e taime nihi e lava pe tō e taha ko ia. O determine ai cause of death ko e tō taha ko ia. Pa ko mea wai ke lili wai ke ngofua. Ave flexibility ke o te fie mau ia required ia ke o mau ai mai pathologist
ka tau whalala pe ke whakao whatongia e toke tā, o pau ne pehe o ne mau skills can determine a cause of death e toke tā ko ia. Malo sia. Sia kona e o ke B. That's option B. E lava he toke tā pa mwe whakatotolo ai officer policy ke nahanga determine pe ko mea koe ni ukton ke tuku ke toke tā tāu. Koe mea koe hei kai o ku pau koe ke tuku ke toke tā tāu, o ku totonu ke tuku ke toke tā tāu, na whai pe tau let someone go get away with murder, malo. Koe se ko popo tau ke mea minister mo I he uhinga ko ni ko tau whau e lao se ke tau seti ha standard o e tau whahok whatongia. O koe ko tau whau lao ke tau matawai wai. O hange ko mea ko mai tonga taptolo. Fuse ta to standard ko mea e patseti ke mateuteu e whare mahaki ke avai la polo se vesi koe he ko hunga he tau o mai ki he lao. Poi ni se ai me ai o e minister ka ko winga beni ke ai lao ke ne lava matua ki tata wai pepe uha pe to ta pe to ngo full pe to fiha pathologist e ko ni tu ko ngo fuwa e lava refer pe ikai ko me to ni policy a standard operating procedures ia e pot ngai mo wi ne establish ka ko ni tu ko a shal tau fra am ko to pe e lahia ka pathologist tau fra am ko to pe e kai ke folau e to ta pathologist pe ta I to ngani kai lava hoko te ngawe o apau tamate pe mate ata ia tafaki o ta pau ko wanga pe ai uhinga ko nei oha ke ai ke faha le ai se ko uhinga pe ko foi mea ko ni tau la tonga lau ki ai o pau le atu ha to ke atu ha pe ki ai ke fa mau anga e ke mai fa mau anga nei si ven ha pathologist I kai mau de vai ko bua ko he nei pau ia ke ave ke pathologist ko uhinga pe fe to ni se ko uhinga ni ke fa fe ki e a mo e mo p ka ko practicality mo flexibility o lao ke lava apply pe lava ko ke fa mau anga o lava o apply ki malo se ya tamo fetu na se ko tu e ko o ga before ke mo ni mo point o nga fo ko ta fa o ta to le lao ta shita to ki mo e atu ki fa le ma ki ke ai se ka ki tu ta mo pe ta fa lao se ko ta mo le ta fa ho sha ai o tala mai re vai me ai que sea o ta tai nai pe na be kai ko tu e mo fua ai ko e mo fua ki ai pa choice when the choice na ke fa ko ho to e ko pau no choice pa ko tu ko mo tan ni sea ke tau fu tu e ko pau ke fa mo mahino ko tu e lao te pe ko me ko ki tu aru pe ko mate niwa mo apai ko ka hata ma pehe ko ha to expectation ni ata ko ka pa o mai to expectation da to ke fa la ka tu ala fu no ni sia ko ko foto wa to pa se la ko ni sia ka to ho malo Ek minister fe whakatawaki. Tapa me whiruna sea, tapa me tama polisi ni sipa pe ke o me mi pa whare rea tonga. Sea ku o ko loto pe ke uwhai ki tala noa whatata ko ni he ko mea mona e hoko. Nea usia ia he motuani. Pa e lava rewa ke tau kompea ki ai. He koe mea ko tokanga ki ai he kupu ua ke pi ke mea ke whakamau polisi. E ngai tau kuko mariwa tu na lava te motuani pe mohoku tau kete whakatoto ki wawau e whatongia e siasi pe nei pango e wholau e nina e pekia e toko taha koe ni. Whakafokwha. Pe a whairewa e ripoti ki he kau polisi pe a averewa mea i ki whare mahaki ko ia i wawau. Pe a koe ngahi mea koko tau anga maheni ko he tau ilo whakahauko mai koko he kau polisi ai mea ko kui koe sula. I he lave i koe ai motuani koe sula foki o ku se ai e pure whakawahe pe iai pe moe toko taha. Peki nga tonu ki familie pekia, pe iai pe moe toke tā, pe moe officer polisi. Pea koe, tokoni mai pe ai minister mo ui he mea koe ni whatontonu mai ka pau hala e mau.
Pene koe mea nei ku ki ai. Na mautari vava. Ke fai sula ko ni ka toki ka mautok whakaere mai pe kia ko ni ki tonga tapuni. Pea koe na whakahoko mai. Osi koe ngā oe pea whakaatare vai he sula. Ai foi sino koe nau. Toko si whakalau atu. Ikai koe whakamau polisi. Tau tala noa ni he social death e minister moui. E ki toko ni mai pea i pe utonu e kumau. Pea koe ne whakaata mai pe koe sula. Ka ngofua rewa ke mau whakahaere mai pe kia ki hen. Ke ki sionge ke kupusi ua ko ngā pi, mea koe ko lawe atua he koe ngahi mea monia ne hoko. Koe mea koko ke foi whetari aki. Kai whai ngā au e toke tā. Koe tari, koe whiu tari, ko no toko ua mon. Koe ngahi mea ke tau sio ki ai, neo ngoe maa opo e tau whau e processi. Ka koe ngahi mea ia, o si fau mai ka kai e whanua ia. Tātua la. Ke saipe mea hene minister polisi. Ma tau sio ki ai way forward i, o ki hene mo minister mo ui. Na kua taim ke ai hakau toke tā ia, i e pot ngau e polisi. Ngau whai na tore u mea koe. Pea ka toki, whe mau rewa toke tā tāu, pe alu rewa kono feitu. Ka koe mea monia na hoko sea, ka ko loto peke whakamala ala mai e ta whako ia hene asi ko koe, tok whakatahe whakamau polisi. Moe mau koe mo tuani whakatahe sula. Malo sea. He peke u ke tokoni peke he whamara ne whai e tongata pongfulu. Kore pe mua, ni stake mau ki kaua mua he homo whemea ki. Kore pe sake hu whanga te whatapu ko se lau whaki, maa ulo loa, ta ko tonu pe ia, mahu inga ke mea e kakai whanua e tūnga ki ai lao koe ni. Pia whai konga minister mo ui, o kou maari e ia ane nai. Ho o mea mai o pehe, o kumalawa pehe ke whai hata. Pia ka pau ko ia, hamia koe ke ai ai. Ka tau toki tari pehe ke toki tā tāu. E koe kua kai minister mo ui he mea koe ni, hamia ko toko mai minister ai toki tā tāu ke ne whai e sive mate, kai ke mai tā tāu ke ne sive mo i le rei. O au pito ka te au mo whemea ki mutouia, toki pekia whakawhakawha i he uhinga koe hape whemau ke tafa, pe ai e tāu. Pe atau sivi, o toki ila uke kau toki tāu, tai tāu. O ko whemau au ke hata ki tāu he ke mo ui. Ngai koe kau toki tā ko ngā ue, io, uke kau toki tā ko ngā ue. Pe ka pau ku lawa, e toki tāu hange ko homea mai kene siri. Ai mua, ka tau hoko atu. Kau te tau nofo ki tari ke tau, he kou ki, hange o kou ki nofo o ki fua a, ho o mai koe toke tā tau ke toki siwe pe ki a, kai ke siwi mau tolo e mau moirere. Tāma minister polisi, mas toke tā tau ke ne siwi pe tu fe, tu ki hepa pe tu ki matau. Toke atu ka pene tō ngana tu noa ia pe. Sea koe toko ne peo ia ke whamama i siu koe ni. O kou whampe sea ke whanata e tau whakaukau, koe tau whau e lao ki he malu e kahau. Koe tau tōno no whakaiwi, isi u kehe au pitoia. Ka koe sea, ke utokoni atu ke kau whawhunga whakaukau koe ni. Koe lao koe sāpate, o stohi, hono hange pe koe ni, mahi noia. Koe whakarea koe nei, o mai he fwoi whakalahi. Nani pe he koe hau ke whakakakato, ai lao e sāpate. Na kaya nito tohi ea foi se te so. Kai o mai e uhinga le rei. Ka pau e toho ho sipi i haluo. Ko uhinga koe ka pau koe. O pēpato ni sutone tapu e sāpate tu ke a pau whangofua he lao. Koe hae ki foi tapu e koe lapo ka hae ne la lea noa ia he mea koe ako ta noa uia he mea koe uhinga le rei. Ko lohi aki e ai whare. Tuku ia, tau ki peke he mea. Ko raki tonga tau tolu ke orewa ke o atu poini. Koe poini aku no foi he mea koe tau kawe koe o hake koe i he tonga tau tolu mo tonga tau hongo fulu. Koe whetari aki mo e kai ke miti, he e potu ngā we, ai whie mau ai lao. Pea uhinga pe he pa tau hanga rewa mimio e lao,
kene miti ai mata vai po tunga we ko fokotuga aku fokotu e lao ia he ko stende tia ke fusi tau fa fatongia ke o ai hakeisi he kai ke tau tai o age ai fa mau to nu ki ai he uhinga e pista por is os fanunga po ngana ke os mali nai tau mahi atak pe kau whaka mama toi pe koe uhinga ai toki tātau koe ignopere ki he toki tātau ke ne sivi ai sino o e pekia. O kehe pe, koe toki tāku topi tongani u tāu. Oua, don't make any mistake o kwa kia toki tātai tāu i tongani. O ku tāu e kau toki tāku toa pe, he nai o se awina tolo ako i pia sivi, i pia whai ngai ngawe ke te tolu no ako i toi ako i o au ki tāu ko ia pe ia tene lava whai ai tafa o e sino o e pekia. He kai ke hau ha tahai au tafa mo ui o whai e tafa e sino e pekia. That's what I meant. Koe uhinga, kia te au koe uhinga tuu ai fo i lao tu e ia koe o ka pau he kai ke lava e he toke tā koe o kurerea ki ia tu o tala pe koe hae tupuanga o e pekia. What's the cause of death? Pea tene toki hanga rewa o tukuange mai ki he toke tātau, ki he pathologist. Pakapau ne lava pe ia determine i whare mahaki koe pekia koe ni o ase makalava he kia, pea nai hau pe moe maea, pea nai ha. Hei te whimaua mea ki ai. You write the report, death by strangulation. Ka pau o kuwai e mai ai ka koe kia ha bruising, ha taka uri. That means mahalo pena raki mahalo e tō tāko e ni. Aluia ke toke tātau. Ai pathologist. O koe pe toke tātau ai internal medicine, wai toke tātau ai surgery, wai toke tātau. I he ngahi wheitu pe o whalmalo apito. Sea. Ki mumua pe sea. e kuisa ko whima ki tāpāloti Maho inga pe sea ki mea ko ni taha. mea mai Ko tu le sea ko tau ki kamata he aho ni ko tau whakatonga ko ki appropriate. Ma tu tonga ta toi tau. O sai pe ke tau unda to te tau toki. O na ka inga pe ke naua. Ka pe taimi ko te tau he tau ko tau alo e tau discuss ni ko lolo. Ko appropriate ya tau pe toton no ko fe unga mo ya hanga me na whamata he minister mo ui. Ka pau asi hamaya mo hami ai. O we to ta hae ki foi ta fa ko ya appropriate ki ai. Ai ko to ta to ton ya ki ai. Ka no se ko foto ka to me ko ni he ko to ya se ko si. La ba pela ko ta fono nga mo ya la le le ni se ki fa ko be se foto wat malo. Se ko to foto nge fo se. Ki tau whau hala ko e lawa implementable. O pau o tau ai hange koe mea e misa mo ui koe toi tā tau hata hau ne mai ilo whiunga. Ka ua insist ko pathologist e palpare mai. Hange ko kura nei ka pehe ia ratu ke whamau anga whihui a le vai ko whe pathologist o asi he lau. Ka pau tau pehe tau hata hau ne mai ilo whiunga. O tu e whiunga pe ai pehe koe ai toi tā tau. Kupuni maa sea ki tātā gen karaka. Ko tafa koe ne sino pe kia, whatatau ke kupu wha, hake ben koe wha, ko pau ke toke tā, i he wawe tā e ala lawa ke ne whahoko a tafa, o sino pe kia. Ke he rewa e nia. Kupu wha i o lunga, toke tā tāu. Kupu ni maa ia, toke tā pe. Ai ko ngā pe ke consistent, o pau tau pe he toke tā tāu, ni whai tafa, i he wha, pa tau ngau e pe terminology tā tāu i he kupu ni maa. Koe pe e pia tōn se malo. Sia. O koe mo ni tana ki pe ki lalo ke toke ta o patoi kom. karake Malo. ngari tari pe whatontonu tu kehe pe ai konga ki o lunga e kopsi uruaki whaka ke karake he ke highlight e kōpau e kopsi ua o whai e whemeaki.
E tau parote hoe ke foto kania tō tapu tolu. Ne ha popo ke ne foto ke riri o ko pau ke koe haka e wharea. Wharongu e doi, mea koe o pau te tau teik pe, hange koe mea mi sa hatuata o ne mau e ilo whiunga. Koe parpare mo koe na uingau ke ai, o pau tau insist pe ke pathologist o tō taha. O pau tau pepe hataha o ne mau e ilo whiunga. Patu pe ke ko pau ke awe ke tō taha o ne mau e ilo. Koe ka taha ke. Maro se, kai tō mai, foto ko ia o pau tau have the understanding, pe tau whi mai noa, wa tahu ne mai ilo whiunga ke ne whai ngau ko ia. Maro se. Tau parot le wharufua ai u whatontolo hangi kau kātu i he screen. Hoi ko i ploto ke tari whatontolo hangi koe whemea ki e whare. Hāpe koe na he screen, mo whahamau nima. Siau tua tita whatawhai puloka sa wharen tulsi re intei. Se venin do moa, ware nuku. Matau me whihui, dem lātou, sa miku tawai pulu, ik nistanga ngā whalat whanua, ik nistanga ui, ik nistanga tak mama tame la. Ik nistanga nak wanga humai, ik nistanga ki muri makau tā nyawhio, ik pare mea leo reo, ik nistanga ko, ik nistanga whatawagi, ik nistanga business e pureanga, ik nistanga oe, ik no pere tu afitu, ik no pere fohe, ik no pere tu whakano, ik no pere tu la kepa. Loto ke toko woful maua, koto e hoi koe nise. Maloi, tau hoka tewa ke palotono lau tō tolu, ai lau whanganga ki whamau i eke ki hape kia whawhokwha. Koe roto ke tāri, katako i pa moe tā upe ke whatongai ku wawhiwa nima. Koe roto ke tāri hono lau tō tolu, ai lau whanganga whataha moni ngai whatontonu whahama nima. Siau tu kia teita whatawhai puloka sa waren tulsi le intei, se vendin tō moa, moare o tunuku, sa miu kai pulu rem latu, matau hui, ek nista, ngā whalat whanua, ek nista moui, ek nista tak mamata, ek nista tanak panga umai, ek nista ki muri, me kota nefeo, ek pare mea reo reo, ek nista ako, ek nista whatau aki, ek nista ngai business e puranga, ek nista ngowe, ek no pere tu afitu, ek no pere fohe, ek no pere tu wakano, ek no pere tu la kepa. Siau lo toko toge, hoi koe ni toko woful matolu. Toko woful mau. Maro e ki tari lau koe ni. Ek mista lau. Sia, tapa te ke whaitone. Whamaro atu pegi, ho eiki. Lava rere o nau luku kotoa pe, i he lao lere i koe neksia. Pako tu e fia hene whanua na whanua mai ki tau whakataha kotoa. Tu e sia kāna whakaukau. Osi ange pe tau wheringi aki e tau differences, pe tau whakataha o whai mea rere mai whanua, fia kai whanua. Pako tu e sia, koe lao koe ni, koe lao pe mai whanua. Tau whamalo atu weki, malo e no, popo e lao koe ni, malo. Oe ki ta hokat ki he la whangang ki he malu i he interneti. La koe ni nai os la tō tōru, tō pen ki he paloti. E tau pai mea? Malo sea. Itu ke lawe ni mau ingan ka we lawe ni lana tau tano ke nei. Ka ki mui ia sea ko be mo ke fale ki o mo te tau fa entertain ai foto ke tau kari whakalu fua pe tau kari whakalu fua moe. Ka pau na tau whai pia nei ke tau la whatonton me lao me na tau tu osme. Tau ai lere pe. E ko tau whatongia heni. Ua si talamai pua si a kau pāia taha tau tu pa mea pitua. Ai hai puti. Kai hoko te ngau e whale ki hene lao. Pea koe taha sea, o te muwha i te ita. Me he mea ho mou mafu. Pa te tau toi masori ange ka po te tau nofo he i te ita. Kai hoko te tau ngau. Sea koe la koe ni. Koe la koe ni sea o ku mahu inga he kohi o whekaukau aki hene malu ai whonua. I cyber security. Ko ahia e ho tau whonuani, whatulo me tama pili nisi ko hi koe e ria ni. Ko ahia e he ngahi whonua o mamani, o tau ilo pe, e he kautaki o kunau hohaa ki he malu ai whonua. National security.
Uge ho haa me he ngahi whanua tau whenga ki hanga tonu pe. O mo se mea I pe ngai whanua koe ko lava mai nau kau tangata me ngai agency ko nau toka ngai koe ai malu a whanua. Pau nau tokanga mai he tau malu, he kai ke tau malu, o ko ngari he kai ke nau malu mo nau tō. Ko taimine sea he a honi ku whetā whea ke ai aluia pa koe. Halanga o ngai mea ke o ku alu he ea, alu I lalo whanua, alu I kiristahi. Koe ke toha whi a whaunga ea hono komi, ka tau te whita ke he kakai nau whai ai hia ke nau whauai. Pa koe tahaini o mea o ku mahu inga ke he whakawhau o e whai hia, ko e whakawhau I he whainga mea konu tau talanoa ke hea honi. Toko sen tau talanoa ke hao mo malu tau tari ngawe whaka interneti mo email, tau tari ko mea mo oni, ko mea ko tonu. Kai tala e hai ko hai mea hoko he kahau wawe mai. Nā iai haka kai ko na ulama pina tō liliu e mea ko nio hoko ko pehe ai mo onia ko, pehe loia ko mo oni. Pea pehe mo onia ko loi. Ko mea to toke tau tokanga. Ko e laa ko ni sea o ku hau hanga tonu he mea toa me tiai u whanua. Whanua kau ngaa. He koe uhi o koe ko tau whanua kau ngā pipe o ku whekolosi aki holo he ngahi hala lalahi koe ni. I Saipa Highway. Kau toi kau mai mo ngahi whanua ia sea, te naulana tō whai mau mahu tau whetu. Ia mai peko tau whanua. Ka kue e tokanga hen sea ka pati tau alu peki he lao. Mahino pe ia e mawhai. O e minister ke ne tokanga, e minister ke ne tokanga i whakalere o e ngahi ngāu e whaka cyber security pa koe pe mo e minister te toka nga I policy. Kakapate mo hau ki he konga koe ni I he pesi konga nima koe e lau I ki hulu atu pe. Asinga sea he o ku whihala ki ai whakapalangi ma whakatonga ka koe konga nima part 5 wahe ulu aki o ku ai koe konga koe whika aku mo critical infrastructure. Ai koe ngahi nau koe ku ngawe aki koe ki he alu aki whakawaha apure anga koe he ngalu o pe ai koe ngawe koe rea whuki tau ngai aki. Ik mista, ko arpe ko hika tau reko ati. Koe konga ia ai pat, ai koe konga tolu, kupu nima, kupsi uluaki. Ko ai pe ki he hensa tiki ke tonu ho refer koe ki he kupu ke mea mai kei. Koe, nau ngai maunga koe he pestata. Koe. Koe peswea. Pestata. Ai koe konga nima pe nau ngawe maunga pe koe critical infrastructure. Kuputat. Ai koe wahe koe ia. Se pa ku aluhipe tau pote tau siope ki he kupu taha. Ai ngahi mea ko uhinga ke lao ke tau hanga o malui mo whenga I ke tau unu pe ke tau alu whakataha. Pea mo toa ngā mani he infrastructure benu ngā ke he communication. Kakapa teke mea hifo sea ke he kupu tolu. Ai ngahi mea ko whaitia ai tokanga koe ai lao ni. He kohi o kulawa pe o ngā hake haoni ai mea e koe ni ke whai o hahia. Ka koe tokanga ai lao e koe ni ke malu I ki tau tolu. Koe nei ai ahi mai e ngai mai na ko hila. Tu na nau ho haa. Ki he kamata ki asi tongani ngahi infrastructure kehe. O nau maha mahalo o kai koe uhinga o ngahi infrastructure e koe ia ke whai aki. Ai mea koe na hiki ai o koe hana uhinga kehe e whai pa e newesia ai malu a whonua, ai malu a tau whonua. Pa wiko mea ku mahu ingai ai lao koe ni sea ke paasi. Pea ke tau tokanga ki ai, ke tau whepopo wa ke hono ngā wei, he kohi o koe e whatongia mahu inga i minister pa koe ai. Ai kupu mahu inga I he porunga koe ne meiteki o kui koe SET, koe Computer Emergency Response Team. Ai aka o nau ngāwe me ka provide pia ngāwe me ngahi agency koe ni, o whaitea e tala noa I he pure anga pa mo whakawaha a pure anga, ke nau hanga toka ngā, ai malu koe ho tau whonua, o whakafo he ngahi critical infrastructure koe ni, pea malu e tau whengawe aki o whakafo he ngahi infrastructure koe ni, o koe ke hoko ai hangahi mea o koe newesia a national security. O ko hanga e pui anga whahita e miringa whotutu, ke iai ai
nga kupu ngau ai pulenga pe ai pa mono ngahi va i we ngai potu ngau no fikau kau aki e elia ko ni ke na fraho ko ngau mo toka nga e elia ko ni ko hiko e elia mau in o tu pe la fra o si ki ho fale se ko hiko ni mau inga pe he pe to yai hanga hi mono ki ai he fainga mari fra o ko ni pe ta to ki hanga tari na malos e tampani nei ha mono o whamalanga pe ki ha no mau inga mo point out that nga kupu ko ta fito ke critical infrastructure e ko hiko nga me fugi o kai ke mahenia mo tatonga ko to ape ko kau engineer bi hang ko to ta tolu ki computer mo me pe mo mista polisi na ilo lo to nge me ko ni ko fe pe ke fa ala tu pe ma winga la ko ni pe ki kau me mi pa pe ku ai ha na u toi fa kau hange ko tau fa kau ko ni ni la na to si ki he hopo i koe o hata ko malo i kai ha uhinga lene ko ko tu ko pe ia ko ha mo fa ko ke pe ai kai pata tari lao ko mo lo to ia o se tapto mema o bo da ke me pa le me leo ke tau tari ai ka ko ki fa ma pe ma le to ko ni pe ke mai no i tau de fito na to ko fa no mai ai ko la ko ni se au ni lava o fa ma fa ai o mo minister portfolio ua ke na lava to anga i ngai expect ke ai critical infrastructure pe ko hanga hi me anga ue o mahu inga ma va ti he fonua hange ko telecomu kai hane mau o ia impact pe ko wesia la ke fonua o bo ke fo ke ai ke mahino pe ko me be ta ha ala la va le va ta ta te ni mau i ha pe fa hanga ue ki ngai me pe ni e ke heia me ani ngau e ke fangi me ke o kai ke ai hano impact me kai ga ni wesia la mo fa malo ata ke pare me le me ko ni po ke set ko nga sino ni o fe ma o se ko set ko sino ya o ne na ma o nga ilo ma ke na fa totolo i mo fa le nga ngau e ta be pe ko han o fi mai ta tol fa internet i pe ko fa nga ngau e fa me pe he pa ku he Pot ngau fo ke ik pare me leo ai me tek ai sino ko ni ko sino mau inga ni se ke no fra ho ko ato ngai fa tongia au pe mau inga ni se hange po na me ke ko mau inga ko ke a ma fai ke te ha ta tu o ko eset ko pe ko me ko o critical ko inga leva ke ta hona treat ma ke ia wale va fi ma o ia ke fai ngau e hange ko na o na contingency plan po ke na audit and our systems mo wala me pe e ko hinga o hanga whakatonga i he pure anga ai mahu inga ko ia ai whatongia o e whai assets ko e pe ko loa ko ia ki he lere ko ia ai whonua ko anga pe tana ki atu ki he whamalala ai pare mea leo ka mo e pou ata pe ke whotu ke tautaria maro ek no pe tangata maro e xega para poembo tampuni sa unica mai hoe ki fonelea koe fa tu e xea fe kawa pe mo malwa internet pe o ha mai no mai ai o lava ai a ko ka uma fo ki ngai fitu taki pe ta lava tau hia me ka ma api koe ta ai ngai vai anga oe haki fonua langa hake hanga kui tau tolu sea asia i hei vi wha uhila pe he foki ki he malu o fonua koe ngahi ngā ue foko e ni o ku ne lava tau a ki tau tolu ke toinga o topure anga ka i he tainga tau pe o hange koe nai o mai he tokon pare mea o te ai ka ia e sea o toi poto iang hono fai e kākā pia mo hono fai ano fui a ngahi ngā ue koe ni ke lawe ai tau te whitu ki tau tolu i he ki whaki whanua i ki pehe ni koe uhinga koe ko lawe ki ai ko hono uhinga e lawa he pure a ngā tau ki eni he budget koe ni mungahi amanaki koe ni koe whikau aki pia moe hono teu i he kakai kai umaa fuk hono ako i ngahi potu ngā ue ke nau whai ngahi ngā ue koe ni o ue a manaki koe ki ai.
O ko lawe pēu ki ai koe ngai koe pāanga lahi whakauri uri ai o toi tāna ki mai. Ki he pureanga, ka umaa whukono service. Pea ku haa pēnia i he taimi wako i ai tōla. O koe nā wahaka koe maa koe ngahi tūnga maa runga. Pea kai ke nau whoki mai nā tōru ki he nā ngahi ngā oi koe nā e amanaki ki ai. Ka nau hoko atu nau tōru ki ngahi wheitu ulere ai ai wāhenga. Koe tahai e ngahi wai anga o tūnga koe ni he koe ke tū maa oi ni he tau kotoa. Ko interneti koe he wāwhe ua ni maa e ke he wāwhe ua whitu. Ko internet koe he wāwhe ua whitu e ke he ia e he wanoa tō noa. Pea i he ene pehe o kui kai ke la wai ai whanki motu iki hangu ki tau tonu tapuanga pia moe whare eiki o tauhi ai fie mau whaono pōni pia moe paanga kai unga ai kau pōto i ngā ue he nau whai ngai ngā ue koe ni. O ko whaamu he taimini he eksea ke nā lava mai e tama koe ni ko mask ko apa ko hai ringoa. Nā lava ke tau ngā ue whakataha ko hono uhinga koe tūnga whapaanga mo tūnga koe ni ko hono teu i koe ni koe. O tūnga koe ni koe o interneti pia mo ngai whitu taki whaono pōni. O whainga tā ia ai whanki o tu motu hen. Ko nea whaa lahi pē ai whonuani ko oskato e tau uhilatlar toi whai ngā aue o sa wike ua pe toi lawa mo ui ai interneti. O uhinga pehe e toka ngā tū tokan paremia. Wha whawhai whakaukau. Ka koe taimi koe ke tō moliri oi mo ako e whonuani o tō mui wa pe tō lahi ia ki ngahi ngāui koe ni. Koe whotu atu pe ia ke lawa whaha toko ni mai ki ai pe te aha o ngahi ngāui ke lawa pōpō ia ke lao. Ko hono uhi ngahi tō moliri upe taimi ia kai umaa whoki ai ngahi ngāui whia mau. Ke interneti, mei whakatau, kai pehe whoki, ke ngai amanaki ko ia ai lao. Malo, sea. Malo, sea, ko hinga whukina, ai heke mahuinga la koe ni ke whatano, ke moni me ke ikno pele. Koe whuke ngo provide ai ua i tongani una, o mai e konga infrastructure koe ni whai ke talano. Ka ki au ia sea o koutu pe o ku tō mui ai o provide koe ni ke na whai whakalelio na whatongia, koe whakatuha infrastructure o ku whiunga, malu whiunga. Koe mea kong tāna ke e misā koe hinga whiunga o maulere ai mo e PCT, Staringi. E tuwha ki ke nau kau mai he mea ki wai ni aki ki nau tolu. He ka hoko ha whakatamaki au koe ki mahinope te nau. Toi hao ha whakatamaki he ka hau. Ka oku iai e mea koe ke nau whiunga ka koe whihui mahu inga e. Ko hinga whuke maua o ke ngai whetu pehe, ko e ongo provaita e koe ni o te keke whiunga e nā ua nau ke mo mea koe ni tau tala noa ke he ahon. O ko maosi tala ke he meiteki, koe kaonga meiteki pa koe e komiti, ke nā uo he ahon o sivi e u taua koe ni utu utakai holo e. A ongo provaita. Ai koe sivi e mea ia ua koe sivi o radiation level, mea koe ni uku mea koe kakai nau ilfia. E kutua ngai fu mea nau protokolo pe koe apilautohi, pa ko hono wa koe structural stability, koe ne tu mao koe na whawhai ku holo. Pa ulotonga lere ai ngā koe nau kei whenke mao mea ngā tōtonu ke whai ki hono whai, pa nā ku eke ki he kau ahe mea mi ase ilia i he telecommunication, pa nā tala mai ka au, i he ilia koe security. Koe mea nā whai mao pehe mao tōru, nā talange au aike si, ke nā o civil infrastructure, ka nā tala mai, ka ki ngata pe mo sive me ko mo sio ke me o mai ko me o tano ke ilo le le yange e ton tap tol mo pista police a configuration ko equipment o mai ko me fu yo ko 5G ko ke lo ko ilo da tol pe ko ha ia pe ko ha ho no foka step ko ai mafai o teknologia ke ne pure i ki tau tol e toko ni mai pe ia ka teni hanga o pure i ki tau tol pa teni ke hanga pe tai ka tau o tukuange tau tol ke tau te alo atu ki he ata. Pake ha mea malu ia e tau. O ko whanongo e koe keitue ki he tau mea, keitue e fisi koe ke pure e tau tō, koe keitue tongan. E umea ko hau he tau network a mo mea pe.
ka koe whakatuatua i koe ai kau provider o ha service mo whainga o nau o mai infrastructure koe ne pāse lao koe ni e fusia u he o minister koe ni minister ke policy mo minister ke operation tena fusia u ke aluhake a service mo kau provider na infrastructure ke tunga o leleia kono mo ne e wenga fitu e ko e wa ngofta mai wenga fitu la he ko ke mau ha teknologia ko tano kan me ke no pere o tu ha apai mo ki o tu moto va kai ke ya ke infrastructure fa ke tala no ka ta ngo i malu fefe ko tu yo ta pase lao ko ni to ki hanga mai leva ai regulator ko me teki e hanga mai mo provider mo hai go figa mo security pot nga police mo ki na to ke fa ya nga fa ta i he poate ko ne fotu e lao ko ni ke fai ngawe whakalele yange, ke toi lele yange. Hono malu i tau tolu e mea koe ni, ngai ngatai e lawa puto kon maki tau ngā whakanome. Malo sa. Kia kata koe, ia whainga maari. Koe popo pene ke mea no pere sea, neo o koe ke kau e hui lao koe ni, ka koe ni, o mai koe, hiri ma a koko mai koe koe, ase ni tai o lunga koe whikaku mo e mea whakakompiuta mo e mea whakateknikare pehe ni. Tong ke tau si orewa ke ngai kope ke nau pou ai ngai mga mai le mahui nga ko ni he tau unu ki mua ai o kau ai ako i ko ni tau whanau hanga hi ko si mua wala mea pe ke nau lava mau i lo whiunga ke nau lava i o ngau e ngai industry pe ko ngai pot ngau e ko ngai mea ko ni hai ko u asima i ko ni ai ko seti hange ko ngai telecom operators mo wala mea pe ai ko fa ke raise ke to ke ni sta ko pe mo ngai institution pe ko ngai sino ko na ke ko kapu ko ngai ko TNU ke na offer ngai ko spe ko ngai pe ke po ke ngai lao pe ni se ko i lo pe o ki outside ko ke kau mai e lao ko ni ka ngai pe ko me e mi sta ko ne asko ko mi sta ai ko lao o ya ko o wasi pe ai o pau ke whangofua ke lava train ni ai tō taha ngā au e mo mea kala mea pe. Ka koe koe whaamo pea nā lava e whahasio kia i he taimpo mai e budgeti sea tau whinga ke pio ai expertise o ilo makehe ko ia ke lava whahoko ai ngahi ngā au e wahuinga ko ni. Pa koe whahasi pe sea o kuiai ai ngā au e mahu inga na ai ke whahoko ono to'o ai regulator ki tua me he pure anga. O hoko ko independent ka sino tu umawai kai fa policy pe puleanga kai fa hoko e regulation ni pe mo enforcement mo wala me pe ko highlight be ke me sa me teki to fa ni me agiai pe to kia ha tai me to ki report mai ai ano mau inga ke foto wa sino ta tai na ko ni ke hanga regulate o push o teke ai ngahi development ko ni bo ngahi operator ko o na ngau i tonga ni ke lava i he wai lahi u fonua Pacific se o hanga le regulator ko ni o ai accessibility fund ko ki paanga ke lava subsidize ka nau alu ke ngai feito u tau PHP o kai ke sai faka economic ai ke alu ke ngai ka ta private be ni se ai ko fotu faka ka be ke misa le to ngai me teki na ko taimi ke foka tu ai he osi ko lao e ko communication ni os provide pe ya ke foto regulator pe ko telecom commission ke ni hanga ia to wanga ma va he me puleanga fa policy pe puleanga no foi ke regulations mo to wanga se kata ko ki fehu pe ke fala ala me pe tanta tol se hange ko me e ho e ki ko tau ke pe ni e u ai i ho fare ki se mala e ko ni ko tōna tolu beha mai minister policy mate tupu te tau fai tua ko ia fai ai ki fehu i ko ni ai ka paure ba e pehe se ke ke a whakau kau pehe ke a regulator ia independent ia me pure anga ke ka pure anga ai e mai no kau e losi ka kai lava nai he fonga ko ia whakata pure anga ke kau ia he fe au i ma o me pehe o nga ko ke te kautonia ke regulator pa kau e competitors with private sector mo me ko tai no be inglisa e kai he ko nga ko ia o ne fa e policy mo me he kai ke lava ia o foto e ni nga o
Pea toi ko regulation ni pe ta ni o steke ki tu ITCC mo me ko nga he ko tonu ke fa regulation pe toi ai frale business. Pa ko ni taha mai ko ke policy e conflict le vai he tene fa o pe policy o sai ki he ne ka ta. E ai o ko ke recommend dia ke na tu fa ta. Ko me ma hinga ta na me ke ko ni pa ni leo ai ko ni set. Talo no fo do en se he wa no ta ha no for to be a policy decision. Ufa malo ke fa ko ne lao ke oange ke ai legitimacy pe kono ange ai tu nga fakala o fe unga ko nga ko sino ma inga ni ke ono tau I ko ni ai nga we ko vi aki ko ni o me fa kompita. Malo se. Se ka tak pe te tu ha ke ko point mai kon o ha ke ko e ton tap tolu. Oi o whakauka ke pui angai ki o se patseti pa whai hasi o ki public sector reform. Ko ne tu ko ue mo oni ai ku fu no ko fu lo fu o me ai I he loto pure anga. Ko whatongia to tonu e pure anga ia ko pure. Ko governance. Peka pau e nofo ai ko kawe e regulate whatongia o regulator. Ko sio ko ke pongango ni meiteki hango ni whamatala o kue ngahi me ai to tonu ke whai mo tukuange ke tau atain ai ku kawe me ko ni whikawa ki pe mo energy alu ki he komsoni ko tafa ko ni ki he communication o to tonu ke alu hango ni ko ni winga ki ha komson ma wahi ngai tafa ko na mautol ki he aviation pe mo maritime ko o sino tau ataina ka ku na to kanga ai me ak mau inga ke fonwa o kai ke totonu ke to ala holo ai ni mai pule anga kai tukuange e ki tua ke tau ataina ke ne fai hanga tonu no fatongia ko hono tokanga ko hono whakalere o ngau ko tokanga I pe ko hono pule I pe ko fatongia pule u fai he pule anga ko point fo yo ne o mai pa totonu ke fai mo tau alu I he lao ke me ko ngai fatongia ko totonu ke mawa tau ataina ka fai whakalere ne ngau fai mo tukuange ko me ko ton ke ame ke sektor tau taha fai mo ave ki ai te tau holo hi forever a ki tau tol ko ni ka minista mo fai area tau no fo pe ke fenga ke lele e pure good governance e tau ta to yo ala holo kau he ngau e fa engineer mo ngau he lok ni sini kai lia ko tau fatongia ko sio ke tau to no ni manoka ko mai mo fai valere hono pure I ho tau fonua ka ko ha ke pe poini ke popo ke magan ko ha ke to tap to he ko hala fononga ia pa ko hinga ko ha ke ko ni la ko ni ke tu ha ke te pila no ko me technical ke tau hanga note me ko ia he ko o minista ko ngo tamai te na no fo ko regulator tu bang ya te me ai ke ka provide tamu na to ritu ke na fai na to a fato ke ka tau sio kai lere I matang e ko me ko fa ho ka mau ko tau pe minista o pe ki to sia tu he ki kau no atu he ala tu he o mau e tau mea kai tupu regulator ke alu ki mama o me he alu operator ya le malo ko ke kara ki ta paroti ko no te gitari no la to la fika wa to wa fi wa fa tong ke faton ton ke wa fi wa ni ma o ik ko no te gitari no la to la fa ngan ke malu yo interneti wa fi wa ni ma mo ni faton ton fa ha ni ma Jorga data fata vi puloka sa so len tusi len tei 17 do moa mo nuku sa miku ta vai pulu dam la tu ek mista nga fot fonwa ek mista mo wi ek mista tak mamata ek mista ta nak pang humai ek mista ki muri me ko ta ne fio ek pale mia leo ek mista ako ek mista fot ogi ek mista nga hi business e budanga ek mista ngowe ek no pere tu afitu ek no pere fohe ek no pere vaya, ik no pere tu la kepa. Loto ke to ko fulu mataha. Ko ki kai loto ki no lato tole la fa hamanima. Wi ga fa loto pe ekse. Ik pari mia reo. Se fa malo tu o mo loto le tali reo fare ke tali la ko ni mahunga ia ne po nga meteki pe mahinga ke po nga polisi ke fa ke tau e na ngawe u tau maheni pe nga hi fili o ku ha uia I teknologia ia me ko cyber attack o na o hofe tau nga hi network ku fa electronica o me fa to ang la ko ni ke hanga e nga hi kopu ko ni o fa ma fai
ai ngai kopu ngawe ki na hanga malu yang ho tau fonua o ngawe whakataha pa mo ki na tolu o whikau aki pa mo hao mo malu a tonga. Malose. Sea ke la mai, karake ke la mai tohi report ai whawharearea tonga tapua i ta wafi wafa waniwa. I bot kuni whaaga fitu novema wa noa wafa lot whakawhanua eksea wharearea tonga ofise wharearea ni alofa eksea. I bot yo ai wharearea whaanga whiri tonga tapua ke ta unga aue wa noa wafa wa noa waniwa. Ko whapapa ke watu hene report yo ai wharearea ke whaanga whiri tonga tapua hange koe ke tutuni whikau wafulu o to tutuni ke ngai whataha ai wharearea. Na whakahoko e whakafonga kai tonga tapua hanu polo tonga ta uhila me lang fasi. Ini programa ai whawharearea me aho hongo fulu September ke haulaki o katopa ua noa ua wha. Whatawange talele whituna mo hua ik me mipa wharearea o tonga i Botini mo ola o e ahi ni whakahoko e whawhawong kakai wahenga whiri tonga tapua ke tau ngā au e whawharearea ua noa ua wha, ua noa ua nima. Whapapatu, whamoni o na bol tonga ta uhila mo lang fasi, whawhawong kakai wahenga whiri tonga tapua. E mai whawhonga tonga tapua. Tak mo fitu na eksea ako patap pen ke tampil ni skala ni be patap ke ho eki me mi pa wharearea tonga. Whamalot eksea whangamari ko ni ke whakahoko te report ken ke aahe motuan na whakahoko i he tau ko osi. Na elahe pito ngai mea na tokanga kai aahi kana e whakate whito ai tokanga makehe ke ngai mea na e tautou whakamamawhai i he ngai tō wholofola e tamatui. Ai ko ngai mea koe ni koe uruaki koe ako, koe ua koe mōi lelei, ai o kau kia e mauanga vai, ia tō tupu, koe sipoti, ngoue, mengahi e mauanga mōi. Tōlu koe ekonomika, kene kau kia mau ngā ue, pia moe ako, pia koe whaa koe no tau i e whai tō kona tapu. Sea koe, ai koe ni koe kolope whoke whahau i he wahenga koe ni, ai o ko ngā tofoa, hawe loto, whanga, pia moe ko ngā o kolofo o. E nei lawa rea ai koe ni, pia na ko ngā who o nei tānak me ke ai koe ni, nei lawa ai ke kautaki lotu, ke whai pōtala noa mo ke nau tōru, ke ngahi whounga, mo ngai mea te nā wala tokoni mai ai ki ngā aue koe nei wahenga o whakahoko. Ne whai pe whuk mo e ahi ke ngahi yakoanga ko tohe wahenga, ke whahatala noa mo ke nau tōru whakao akwa mo nau ngahi whia mau vivili, mo ngahi mea o nau tokanga ki ai ki hono whakakalaka o iako. Ne la whuk mo e ahi ke ngahi sentai mo ui, pe mo ngahi kliniki, ai no kutu i he wahenga. Ke whai pe hatala noa mo ke nau tōru ki hea ngai nau wakai, ke tūnga mo i lirei o kia kakai o i wahenga. Nei whai whuk mo e ahi ke ngai poako ke kehe o whakahoko i he wahenga loro tonga whahai tau koe ni. Koe te hokat peki he pesi hiwa koe ni o e pesi fitu o ku asetua ngahi feitu na whekea ahi koe ngahi kolo pe ke ngahi ako anga, nei kamata mihi ako anga toka mua o aloi ke ngahi ako anga maa olungange, pepe he whoki pia mo e ahi ki he ngahi senta o mo ui mo ngahi kliniki, pepe he ke ngahi takilotu. E pesi wa o ku whama apopa tuai e ngahi whia mau vivili, nei o hake i he whakataha pia mo ngahi kolo. Aia koe ngai whia mau vivili anga maheni pe koe tānak anga wai. Peo i he kolombona ta whakto matau o kātua i e ngai ngāu e ko whakahoko i he wahenga whekau atu me ngai whia mau vivili koe ni. Koe ngai tānak anga wai ko mahalo ko tū a tonga tapuai e tūnga whakawhia maari i he tanke wai ko me kakato ngai apia i hea i nau tanke wai pe me nau ngai tānak anga wai. Koe ngahi mama sola, pe me ngahi mama hala.
o ku ne fai pe ngau fingawe ak pe mo fale panga pe ki he putunga uhila ke ngai mamahala na mate pe mo ngai mamahala fo o na kore ke fokotu i ngai tafa ke pe o tonga tapua ai na ka ke no fokotu e mama sola tolu i tofo pe he ki he ke ngai mama na fakaulu ai na osmate ke fi mau vivile ta ko tanu hala ai na o si lipot pe ki he potunga o e ngai ngau anga lalahi ke na o tokanga e ngai hala o tonga tapua he tonga tapua fo ke o nga e kato ai tonga tapun kato ai no ngai hala e tai me na o fononga mai ki no kalofa ki he ako mo nga o pe mo ngai uhinga ke pe ai ko na fu fia ma uie ke fi ngai hala tonga tapua ke lelei i ka ngata pe lelei ke mo e ka kai va hanga kai toi whakawhainga maari e fo ke whanonga aki ai ka kai whanua ne toka nga make ki he ako e me ngahi vahenga pe o whaerewa ngā au i whakahange pe ko ngai tau ki mua whakahoko e ngahi poako i ngahi wheituki hawero kai pehe a korfo o ne toka nga make kuin ki he ako na e ngau e rewa vahenga o mao e ngahi scholarship ko e sponsor he SPC ma o e whanga maari ki he toko tahafitu ke nau ako i ahapanilolo pe mo TTI e ko ako kweni ahapanilolo ki he tak mamata mo talitari kakai pe ko TTI lewa ki he ako tauhi vai ne mo e whanga maari scholarship na o mai me he Universite Pacific Tonga i Atere ma whanga maari e toko tahaua ki hono totonga kato e nau ngahi ako ai ko wano wa whai ko wano wa nima ku te ma pe whanga maari ngai scholarship e SPC ka ku hika gen me tafitu o ma whanga maari e toko tolua ko ya ko pe he me tatau a panilolo pe mo TTI pa ku fefia mo tansia ke whakakoat ko ni ko na ula ki ako toko tafitu ko na ula ki ako ko to wala he pito ki na tol ko ma na ngai whanga maari ngau e ngai feitu tantarea kakai pag ni ku mau e nau ngau e muri te tatau pe mo ni ko na ya ko i tau vai he TTI ko ni na o sio ki muri pag ni ko no ke to tongani o glava pe o mau e nau ngau i tongani hono totongi pe ngai family ke nau lava nga toka ngai e nau kau to lekereka i nau ngai api ko tau ni leva o ku mau e whainga maari ke to lua ke scholarship ko na SPC pa te mau whainga maari ke to lungo fultupu ki he ako i he USP i ngai polo kalama ako ke ko e semesta ulua ki ko ni e tau ni na whakamahuinga ai ngai scholarship e USP ke paanga e whamano tupu na totonga ke ako ko ni ai whahinga ko ni pa totonga toa pe he USP ko ne fie mau ke no whakawhepaki e whaihia mo e whai toko na tapua ngai kolo pa hokot pe ngau e whakaivia pe mo no popo i ngai po e kau polisi kolo ke nau tokon ke kau polisi ko e pureanga i ngai ngau e koni e mo whengau e ke pe mo kau takilotu ke tokon mai ngai siasi ki he tawhako ni pe pehe foki pe mo kore ki he moi ke whakarere ngai hala he kau ngalahi ki he whainga maari ang ai ngau huna kau polisi kolo pe mo te whakalahi foki ngai mama hala pe mo ngai mama sola i ngai feitu ke lava ke whainga fua ngau e kau polisi kolo pe pehe pe ke ngai api i he taimi pohuri nei fi mau vivili ki hiko bebe la lahi ka ku whainga maari pe moi he nei lava pe he ngahi kosilio whakakolo o whakahoko ngahi hiko bebe la lahi ko ia pe o ku hoko pe he taimi u fie mau ai nei mo fie mau ke ha ngahi toka ngama kehe ki kau whainga ta ia kau disability pe o ku whatonga u fuai fie mau ki ha mea lere o ku ngahi make he mani ko ni ke lava pe na fongi sario te o alpe o kaka kia pa ke fai o lope feinga na lava ke mau ha to koni me feitu ke fa hoko fie mau ko ni nei mo fie mau ke ha pa to tai
ko toki ilo e motuan tau ko ka tau tai I tonga tapua pe ku wai tari pe ke na te ha por kalama tu fabaka e tau tai ke ko re ha baka ki ka tau tai ko ni ne me ho ha ki ka ngau ko ni he o tori fo ya ka ko hinga pe ko ngai pare ma ku hoko I ngai family he time ko ni na wo wai ki na tolo fai ngahi o ko he polo kalama tori ma me ai pe ho iki ngai polo kalama fa sociale me fa family o ku mo ua ngai family ko ni pe ku fi ma le ba ke fa po tala no ke pot ngau e ko ni ngai ngau fa lo fonua ke ngai fo unga e lava ke fa le ri ya ke palo pare ma ko ni nei fuk mo ho ha la ki ke alkuen ke to la hiang e ka kai esia va nga Tata te whikon ni ki he ngahi whare koloa. Ko tui mo mea I te ngai halalalahi kono tonga tapua o ku. Mapuni mo pupu e tu wai e ngahi whare koloa lalahi koni o e kausia ina. Pa koe ho haa me I he kai ngahi o ku. Hulu ni hola ngahi whare koloa e koni o nau ngahi apino whaanga. Pea o ku ia rewa no ngahi nunua o naia I kai ngata pe I he ho ha ia nau no fo he ka whakatau pe mo ngai whakamewe me ngahi mea ko ia ka ku te hoko ia o tā whea nau ngahi api o nau tōria he ngahi tanu kone ka o esia pe o ka whek me palapare ma taha whato ngahi ka kai o fu hiki ma o lunga te tonge koloa ai o ku whimaureke whakatala no ia ki he ngahi potu ngau kone o nau toka ngai eni pe koe haha whounga I lawa I ki whakalere I e palapare ma kone Nei mo ho ha ke ngahi e ria ko tapui ke wa fa tau mea lere ai. Ke uhingan ki ngahi sidewalk ko hala pureanga. Ta te fiton ki ho wa pongpongi mo ho wa fi fononga aki ko ke fetu ke fa nau ke ha ko mon fa foki. Ko tu mo mea pe ko ngahi sidewalk ko ni ki ngahi apia ko tonga tapua. O ko tai me o ha o mea lere ia o parking na to lo kaka e sidewalk. Kai ha feitu ke lue fangi tamai ki ako. Pe ako fatu tamaki ne kana o ka ha fe lue he loto hala o hoko ha fatu tamaki e kereva ki sa ia ki hanga o nofo. Pe ako fatu ngai ko ngai e ria I loto nuku alofa o ko sfakai longa I he potunga we aki ngahi lain yengenga ke o fai ha tau mea lere ka o fondo pe mea lere ai aki a. Ku ne fa fai pe ko ke potunga polisi ki na tokanga mai ta fa ko ni ko hi ko FF pe mo fa tu tama ke fe fononga aki ka ku sain ho ko fa tonga ko sia ka ta to ku na mo to o melele ko na o mi pe ko wa hanga melele ta fa kala o na hanga na to lo ave tau hi fe tu eta pe alat leba to kota ana melele to tonge panga wange au ka to wange mai ni melele pe ko aho ko to pe no fo e melele ko ni he feitu ko ni e tana ke panga ngo furu ki mo wa ai ko ka wen i fo ilaka o tonu ko i ke fakasi ai tau no ai mo tau ta fakala nga melele tau te fito ki lo tonu ko alofa pe mo ngahi halalalahi ko ni kolo ko nei pe ki firma ke te fakaivi yang ngai polis kolo pa ko sfai pe ngai ngau kia ke fakaivi mo to kanga kina make ngai polis kolo ko i ke na ngai faka ko ngau ko konga kon ke ngai ya ko anga i pesi tahawa ko ngai ya ko anga na tahata i bahenga tonga tapua o kamata pe me ya ko to kamua o alwe o ki ya ko marunga ange pena lava te ahi ke kato ngahi yako anga ko ni pe ku hoka leva ki no fama popo ngahi fiema na o hake ngahi apiako I he pesta ha tolu ko ngahi fiema ko me ngahi yako toka mua ai ko fiema tana ka ngavai pa ko si fakakatoya o si ai ko ngahi yako toka mua mo ngahi yako si o si fotu ngahi tange vai ke kinta katen mata aho GPS havelu pepe ke GPS no ko alofa. Nei me ngai fi ma sola ko hi ko pouri tai mo poa ko fa nau me tai mo na fa arwa ki pouri pa ko si ne fotu le ma sola e wa
ki a pea ko toka mua mata aho, tolu ki he lato he pureanga Havelu, ua ki he lato he pureanga whanga, pe moe whaha ki he Tonga Side School. Ai ko osi whainga maari ai tawhakoni, pe na ma whaatakai te ahi o ku fia pita ngai mātua, pe moe kau whai ako i he lava ke māma ngahi ape ako, taimi o kunau pō ako ai. Nei fia mau ki a ngai lok sainisi, ka nai tuku ia ki tau whawhaka talanoa ki he putunga o ako, pe anga whewheha no tokoni i tawhakoni. Nei fia mau ki a ngahi whare whakawhia maari, me mika kato pe e whangi ako la tohu pureanga he fia mau koni, pe o swai whakahoko whakarere e whare whakawhia maari ako loto a whanga, pe a tokoni mai mo ngahi PTA ki hono whakarere e ngahi whare pehe i he Tonga Side School, kai pehe ki ngahi lau tohu pureanga pehe. Koe tanu hala nei fuwhe mau ki toki tanu e ngahi hala, tato te whitoen ki he hala o takaiha ki Tonga Side School, pe mo lau tohu pureanga Havelu, he fua au pito i he taimi la a. Pe kone lere pe mea lere o skato e fue hala ki loto loki ako. Pe kone ko whamalo hen ki he minista o ngahi ngawanga lalahi, kone o kulolotonga whalere e hala ko ia, pa kulolotonga barita i he taimin. Ko tui mahalo kone ospe weekend ko fia maari e ngahi ongo ako ko ia koe ke nau toe fua mo pōpula ke ngahi mea lere. Nai fia mau ki ngahi nau wako hange koe tesi mo sea mo machine photocopy mo ngahi nau sa enis. Pena lapa peu whaate tokoni ki he ate computer ki he ako toka mua mata aho, he ki hako lote whanga pilo leru, kau ke whainga au e ki tokoni mo ngahi ako kehe koe nai fia mau computer. Ko fia mau taha ki me ngahi ako, fia mau hawhare whakatiuta pe ko staff room, e koe me ko katoa whangi lau tohi pureanga ia, tatau pe a kai ke ngata pe tonga tapua ka maru pe he katoa mo tongan katoa ia. O kui kai ki ai ha staff room, ke whakamaunga kai kau whai ako i he taimi o nau atata ai, o whai me nau ngai whakataha, me nau ngai whai aki. Kau nau ngai aki pe ho nau ngai loki ako. Koe whakaamu ka pai lava ke ai ha staff room o ngai ako, e te lava ke fie maari ang kau whai ako he nau whakahako whatungia, pe toi lele ianga e nau teo e nau ngahi lesoni mo e nau ngahi nau. Ka ko whikonga ko ni maha ko ke i he tōunga pe ko e misi he taimin, ka tuk whakau ka hoi pe whakahoko a whewho e misi ko ia. Nei mo e fie mau me he ki ako toka mua ha mea ngau ki hono teo i e mea tokoni mo malu i mea tokoni ai. Whanau. Koe ki ako toka mua koe ni o ku awe kai kaureka o ku kamata he tau taha mo konga o aloha kei ki o lungu. Ai koe whanau en e kau ngā ue o ku omai me uta. Whakatolo ue tamai mo e whae o ku na ngā ue. Pau ku mrewa tuku e nau whanau he ki kintakateni ka nau o ki ngā ue. Pea na e atu lewa he wahenga whakatata atu e nau ki ais whakamokomoko. Ke tuku ai e mea tokoni e whanau hono mahe pongpongi. Pea o atu mo i ki microwave, ke taimi ko hokosia hono taimi ko whawhangai nau tolu pa ki whakamawhanai e nau mea tokoni pa tok whawhanga ki nau tolu. Nei mo e whimau ka mala wa inga, he koe ka tahapuke ngai whimau e apiak ko tope i mamani, ki a mala wa inga ki whakamalo sino ai kaureka. Koe tatata whitoen ki he Tonga Side School pa mo e GPS a Havelu. Ne lava hono tanu mo hono whakalere e fwoi atata e Tonga Side School ke nau ngawe ke nau to. Pake GPS Havelu o koe fwoi konga ko atata he whahai ki tawaki ko koe o e apiako hanga e wheke ofisi ako. Koe en ke tok whahano ngahi me tawhako ia ke hoko ia koe malai wa inga o i lautohi pureanga a Havelu. Nere mo e whimau me ngahi apiako, pe lava ke ai halao ke malu ia ke kau whai ako. Nei whai whi mea aki he aneafi whikau aku me lao koe ki he tā. Pea koe winga whok o tapu ia pita mea koe ia. Pea koe asmerewa ngahi urungaanga ia me he whanau ako. O ku keke lava malu i ka whai ako me iai. Ko au ia ki tuunga ko hanga he whanau ako ia tolo e whai ako. Pea ai ngahi lea tai tāu me ngahi yanga tai tāu ke whai ako. Ka o ku whimau ki malu i pe whanau. Peto malu i pe me kau whai ako he ko uhi, ko nau tolu nau hanga ako i tau whanau.
ko tu mal ko ta hanga uhinga ko ni hi na ma wa na to me fai ako ku na fo ina to lu e ngai urunga ko ni fa na wa ko ke lava ke fai ha me aki ai ko ngai fi ma ore me ngai ko risi pe ngai ya ko ma olunga ne tokanga ki he sila pa ya ko tata te fito ni ki he ho wat ko me he form 2 ki form 3 ek mahal mo me pe ho e ki ko lili ko no o ale form 1 me form 2 ki ngai la to pureanga ko na ho ko ki ko risi o ko ki ya fa ngata ai ko ki to ke ai huot na tol me hinga ya ko lo to ko le son pe fa ne fa mama fa ai ka huot na tol ke form 3 ko le son ne fitu pe le son ne valu pe ko ki fa ngata ai ko to ki tua ye nga we mo ki la nga we fa ya ko te nai ki ho ha ki ka tu pe ke to fa ta no ki he pot nga we ko ne mo fi mama sola ai kolisi pe na foto e mama sola valu I he kolis kun salote ko ngai mama sola ko no foto ko ni exet na sfola fo no ta au fi mai ngai mama e mete ki hono mai ko ngai mama sola ni ko ave be va henga na pe se ni fo va henga ke fra mama ngai ya pe ko he ma hu inga ke mama ngi ya pe ko tempo ri he ku ya fa na wa ko ne te ala ke pe mo firma ke ngai fa le fa firma ri pe ku ke fa nga holo ha tona na la ma ha tokoni ke fa le ri ngai fa le ko ni ngai ya pe ko te pe mo firma ta ta hin mi hala to hi firma ngai nau tes mo se mo ngai nau ki lo ki ako o ku ke fa kumi pe anga fe no ma mai me ko nei ho ha mi ngai ako ngai siasi ngai ako no ku kai ke I pureanga se ka mo foto to ko ni ke hono ke ta to tongia ko form 1 ke form 5 ne na mana basi na fai ka fe tuk me na fa na na to lo ke ngai ako ko ta to tongi ka ku mahalo ko ke to ho ko palo pare mai tai min ku ka ke o to ho ka pe to tongia ko ia na me ngai fi ma o fa ka laptop ke fa ke ngau e ka fa ya ko pe o ke fai pe nga o kia ko firma wivi le ta ko firma we ka fa ya ko e pure anga ko a ho ba he ko e ka o fa ya ko to la he pe ka fa ya ko fo ku mal ko mi ka to pe ka fa ya ko hu hanga to ne na u ba he ke pange pe ko pange ko MPF ko pange o la hi ta hai ai alu ke ba he ka fa ya ko pe to ata pe ba he I ono toho I aho tua pule lulu pe koe whalaite. Koe panke po ko niu koe ke a machine ATM pa koe ke a wai tōna ki. Ai ko paurewa ke hawe kau whai ako ia I he whalaite. Nau ria ke ako na tō kai o mai o kiu he panke ke mau e nau wahe. Ai koe palpare manu whimau ke whai ka whakaukau pe anga whewhe. Nei whakaukau e taha ke to foki pe pot ngau ya ko ia bahe hange ko time follow le pe fu me le pot ngau ya ko mo kala fai bahe tu fai bahe ka u fai ya ko ke ngai ko ki uta ko to lai fo ka fai ya ko uta o ko ke na fe ha na to ki ko lo fi ma te na se ni ti ai ke to to na fangi mo u pa na no fe na to li ka ko hi fo ko ke o ange bahe te na ha u le ba ai ko palo pare mare ba glo te nau hau ke ange nau wahe ka koe ua koe ria ke nau ngai kalasi ka nau hau koe ngai yako maulunga ange na ai fie mau ke tāna ka ngawai pa ko o si o atu le vai foto e utangi e vai rita tahamano mo rita ni maafe I he TTI pepe he ki he unmesit whawhonua tonga ne mo fi mama sola ne os foto te mama sola valu I TTI mo mama sola tolu I TNU ke fa nga mari e nau ngai po ako ko fa po uri ne mo ngai fi ma una spot ka ku ke kumi hol ha fa nga mari ke kumi ke ngai na no spot ko ne pe mo fi ma tanu hala me TTI
kuna fangi hala na lot apia ko fu ko ve pita tempo u hai pena to ni pe va henga o tanu ka to na fangi hala ko lot apia ko ke lava ke na u fe ala ko la he tai u ha ngai senta ke moui nei ke senta pe ta na tali me ke fanga ai ko fai tala vai pe sausini na fe pe utohi kore ki he fai mak vaiola ko senta moui ha pe loto pe ki kliniki ko ni universal pe mo village mission kana hoko ai u te ke tali mai he ngai fe tu ko ni pe te na u loto ke fai nga ai pe ka pe ko ye ne ke fa ai kia ke ngai fe mau me ka ta ki lotu he fa ta kon mo ki na tolu na na pe u ton ke fa ya ko fa ta ke pe mai ni hi ko no ko na ka nga tonu ki he tau e fai to ko na tapu pe mo malu e kolo ai ke pot ngai polisi mo pot ngai mo ui ke fai ha na u fai nga workshop pe ko ya ke lava ke na fe mai no aki e ngai ngau te na fai ke solo ba ke pal pale ma ko ni kana foto tu ke fai ngau ko ni sanuari wa no wa ni ma kana te ke lava ko hinga uhinga ke pe ko la he mo kina na to fima he komite ka ta klotu ke lava foto ha na komite pe na to ria na to ke na feto kona pe na os foto e komite ko ya pe na me na fa ka ke fa ka le polo kala ma polo ma po hi va ngai siasi ka to ke to lava ke maheniang e pe mo va ofiang e to tupu pe ke ka ngalo tu pe na os kamata e po hi va ta a vel motofo na fa ka ko pe e ti sema na ia mo la mo a ke ngai family na e o kutu la ve ngo fua pe ko mo hele va foto tu ki ai ke ho to no to ko ni ki na to ai ko lipoti ka ka to o a na fai ko ni tonga tapua ko tonga tapua fo ko kai ki tata en palo parema mo palo parema ngai va henga ke ko wi ko ne tu ko ni I kolo o lava peke I nasi e ngai hala lele I o ngahi e pureanga mo na tu va ofi pe o keki nau mau e palopare ma koku mau e ngai vahenga ki uta. Ie pesi wa taha o kuatai ki whamapopo e ngai ngau e kotoa pene whai talu mehe wanoa uoua. Aia koe lahe ngai tanke vai kua tufa mehe wanoa uoua ki he wanoa uawha. Koe tanke vai whangeau hiva walu. Wa mai ke time ko na fa ai ka wa mai ke a honio ko sila ka opito he ni mangeau I tange ba kon ko tu fa ba nga pa ko sabe fa mo muy ta mahal ko fi mari e tong tapu e ta fa ki kon e mau anga vai ke la nga ma mahala na fa mo ui pe nga ma mahala na fa ko tu fo o me he wa fe wo wa ke wa fe wa fa na la vai ke fa ko tu te mo fa ka u lo ha foi mama e te a wono noa ai ko unga he umen ai fo ka ko update fa moi mai mi he ka ko no na to ngai hala ka foi mama hala fa ka to ni mangea wono no e to tapu pe ku lo ai foi mama fa ngea fa no ka ke mate foi mama e tia wono ai ko tu fa fi mari pe ai ola ko ni ke la ngai mama sola na foto fo me he wa fe wa ke wa fe wa fa ke mama sola fa ka toa e valunima ko foto e ngai fetu ke o tonga tapua e ya o me ko ki o ka topa na fa ye a hi ka ko ya o me ki ta unio o stela ma ko la ka ye te au he ta mini e ngai me ko si foto ko ye se ko Ko ngata ngai lipota he ko na tonga tapua pa ko famalo la he he ngai fenga mari ko ia pe mon fagata mai ka ngau e pare area ke tokoni I fa ngau ko ni pa ko faga fia pito ke mo tuan pa ko foto atu ai pe ma Ek mista fefataki tapi fe tu na ksia tapi tama prinisi pa pe ke o me va fare area to So ko pe ki fala pe ki me ma wenga e report wani e lave no atu pe e ura ki pe so mo fulu ai tem fika valo fika pe me ka ofena ta ia
Ko whamalo e pare mea me puranga na toko si e whakaukau ko na koko ki ako HKA pa me ako ke TVT pa ko whenga koko ke whakawhelave i pa motua pure anga ko whengi ko ngai whakawhoi ngā unu ia o ku lelei au pito ki he kakai whanua pa kawe ngahi ngā unu o sirit lelei au pito neongo ku migrate e tau kau awe fare maki o kau nesi mo mea ki ngahi ngawe ko niko ngā peko ne sirit lelei ka kutu ko ngahi mea mau inga ke whasio ke ka hau o kai ke tau no fotaha pe ki hako akademika ko whialawe atau ke ta whako ni kutu to fuia pe ngahi wahenga e kau pe mo wahenga ko e motuani e ni ihi o kunau tokanga e kau toka vai vai e nei whakahau ko mai ka te au ko o sene tau e whiha e nau ki wahe ko tupe mahalo o ku whapaanga ni pa me potu ngau e whalotu whanua ki panga pe ni mahe hoa o wau peke tai nim e toki whai pe ha sio ke he ka hau ka pau e tō ngai kui ai ke te whai mua ki tō ngā make ki ai pe mai whakao si pe ko ki tō ngā pe ki he pe stataha e te whikao ngō fulu whekau ak pa mo e tori fwoi a kau ko tui koe ke. Te hui peke e Melissa. Koe paka ni ma he hou ai haa koe o katak koe ke mai no iau. Kau ngau e ke teika? Kau ke teika. Kau ke teika wai pe na whaki na ngau whakakulupu holo peo toka ngai holo e kau toka vai vai he ngai api. Pa koe whahako mai ia koe fuolo tau e nia koe nau ki wahenga koko ange koe panga pe ni ma he houa. Wahe mei whia kata koe, pure ngape koe mea NGO koe civil society. Iyo, hange ko lawa koe nei ke tok whae mano whakapapau ka koe lawe koe motar koe whakapapau pe koe whakafou he mia pe koe kau ta NGO pe ia nau kumi whani holo pe tua. Ke o ngape ke tok whahasio ke e hoe pure a ngā. Mista nei mi au ku whainonga mai. Malo. Pata patu eksea pe ki he Kami si pinis kalau ni kai mai howe ke fale kai ki fala bela bet pe me tokan ki ai fa fonga tonga tapung fulu ka ko minista ki he MZ we ngahi report de fia ko tata na ki pe ai ngai me kun fai ke tonga ka wai ka wai sipoti ka wai disability pa ma fa ngamari ko ni ke tari fa ngata to ai pe io ko ngahi ngawe ko ni I he portfolio e finimatua ko ni ai sipoti pe he ki he kau toka vai toka me ki e minista io o fai e va e kau ke ki ves pe me he ministry ko ni pe au kule si sita mai kau toka kau vai ki hen pe fai le ngawe pe mau hanga o contract o ave pe ke vai pe ngai kau ta NGO na tokan ki ai Pau mau tua ki peo o nau tohi mai pa whai contract. Pau nau o lewa nau tolu me nau kau kea kiwes o whai ngāwe. Pau nau tohi mo ua mai lewa ki he patu ngāwe koe ni. O awek whare pa anga ki whai mea e nau wahe. Pea koe mōne o pito e mea o kulawe me kia minista. Nas whakatoanga I pe kabineti pa nai o sai tutu uni ai. Ke whahatokanga ki he wahe a kau. Koe mōne peo pa anga nimu. Pau whai ngāwe ki ai ko hinga ke whakafoki atu ki he pule anga. Pea koe tūkunga ai aku hange kundai ngai mahenga na nau mea mai kau vai ai au toa ngai moia I he internal affairs hange koe kau kea kivas koe me nau ki wahe hange pe koe kau disabilities koe pe nau whanki wahe le sita mai pe nau tolu pe tokanga ki ai kau ngawe koe ni I he ministry ka koe ki Whakamahilot pe ia iksea kai umbai ho e ke whaleni ai whai whatongia koe ni. Malo. Kapo e whetuna iksea, kapo e namsi pringisi maho me mi pai whare. Sea koe tupe motuani koe mea kuhake e ni staff tau aki, whikau aki per moe mahe, pe motuunga ko ui ai. Pea ko koutui koe tai mau ingani ke toi whamanat pe ke ho ikpure anga, ke nau mui. Nai fwe lao na e pasi e whaleni whikau aki moe minimum wage. Aia koe lao ko ni ko Employment Relations Act. Lao ko ni na os whakahu o pasi e wharen, pa koe tau e nia nai ko laka hake tau e nima. Pe nai awe ki he whakatato ko ni.
pe ko talo me ai ke a mai ke foki mai wa mai ke hon ko la ni nei fai a consultation pe mo ho me mi pa ko o frata to ko ni i ngai ta ko sta si tu ki ai pe nau lang mai le le pe ki na to ke la ka ko pe ke pule anga ke na nga muy e wi ai ngai se ki to ala o ku tatu sia ko nga ko la ko ni ai au ka wa he ka pana lama o pasi pe hoko la ko ni o ngawe ten hanga fai to o ai ngai me ko no ha ke ko ni popo la ke me ko ha ke report ko to ta pua ka kono mo ni ni staff ta wa ki ma ku he malu e feituna ke muy e la ko ni he ku to fu hia ka to ai pe ta la kala ka ta te fito ke sector ta a hono te ta la po fokare a kono ta palasia pe kono abuse ai ka urei pa ka kai ngau e fonwani kono inga ko te ke pasi mai ala ko ni ga me ngai ale pa foka pure anga i he fokatau aki i he ngau e me kauta i union lei pa mamani ko pau ke mala vai ke toki hoko mai ai e nau tokoni o kau e ngai falere ke lao e fonwan o ka pau te tautari lao ko ni pa ko re pe pare mi ale oreo pe moe egnista fratau ki ke nau toi muy e tu mo en he tokon la he ne to fuhia ka do ai be pe moe ngai va henga tau te fito ke tu nga va henga u fuak o to ton pe ke fakalau i me e si ai si ke wa te holo i foi ai pe ko minimum wage malo bitse malo se ko loto pe ke u ala pe ki tali ke me konu to mai ke e fa fonga va ta ha no pa ko pat pe ke point fra os kon fra pa mo riporti ko fa malo pe ke he fa fonga pa hange ko me ko ku to ang ke ai o ku ka pe mo ye me ma winga ia mo tuan pa pe ke he hoi purianga ai foi lá con Employment Relationship Act o si fai fatalano que ba pot nga we ya ko tu ko ka hau he la fai pe fa hau ko me agoni ke kabineti ke paremia ai tu nga lo tonga ko ku ai ka lo tonga fa ma po pot nga we ke te fra hu mai ai pe kabineti ko ni we ka hau ai la valeva ke fatatau ke direction e paremia e lava leva ke te fai ha hoko atu ke ne afio ha taimi te na audience ai wheka ako me foi la wani ko e makatuki anga i he kamata anga ko e ngahi consent pe me kautaki lotu pa pe he foki ki he Chamber of Commerce pa me ngahi business tau taha ka ko e nau position ko e tai ni mi o ke he tala noe ko ia pa na si fai e tala noe mo ki nau tolu pe nau whakamoni a honi e mahu inga koe foi lao tata te fito ke palo pare ma koni e leipa mobility pa koe ngahi update ia whi mau koko ke te whakahu mai pe papa kabineti koe ni pe whakahu atai pe ke afio ke ane afio hana koe poi whakau si pe koe kou whi lava te pika ke kau ngau koni ki mori hange pe koe aku o si kamata whai me ke e whi mea ki he mea utawanga mai ke e wawau taha ono o toka ngala ya pito matua ko ni te pele pure ngake hange pe ko ya ku mos me ai ko policy fo ku fatu e por ngau e motuani ta fak leipa ka ko recruitment ni fai he mia ka ku maula ba pe fatu nga ki tain ko ni mau fa fatu ngi ai o ga kep e palo parema ko ni tau ta no ke recruitment ni pa ko tu mos me be motor fala he me ake fareni ngai palo pare ma fa sociale mo ngai ala me pe ako tu ko ma ngau va fa pe to ke pa mo pot nga me minister mia la ka pa pe ko ala tu e ka hau ko me ke lava solo va ngai palo pare mo ko ni ko no centralize nga o ko ni ai ko po ki ai kai lava ke fa si ngai palo pare ma kon tau to fa ngai e ta to fito ke si ilo ka folau ko he tori ki e loloto e konturek tata mo ngahi ala me pe atu ngawe la he pito ke minister e pot ngai frot fonua pa mo mutuan e fai asio va ve pito ke palpare ma ko ni ke fa no e che sai si o fa malo ate di pot fra fofa me he fa fonga to ta pua ka ko minister fonua pa mo minister ko malo pito se mo fa mari se
Oi te tua to mo tai mi ko e tau time break here mo me ak. Me mai se brarea. Oi ko e tau asni tau ke fika ni ma pe ko report ai fa fa re a to tapua. Se la tak ki mo pe ki hoko atu tala no ko se ko le pe ni me matwan pe la pe mo ki tau fa ospe I ai tem fika no ko ko pe fa ki fatongia matwan ki hen fo ke ton pare mi afisi po pe va mo ki te ka pong ku ai fa ma vai mo commission of police ko ia lolotonga o fai a u pe fai pe ma kabineti mo nga fa pe ko le pe na ia pe ha tutun ki tau ngata pe ai tem fika no ko I ka mo ni te ia ata ia ki tau le ki he valu pe ko hongo fulu a fai te ia pe feitun ka ko a pong a ho mo ua ki ho ni sta ngai fatongia ke na lava ki tau fa ospe ai tem mi hono no malose Sai pe ki tau ngata he ono ka te o kore ki he sea ko ka katoki ripoti hake ngai ngau ko tari komiti ke pase a rewe ki ngua patau matoku. Ai ko e report ko ni a to tapua. Di o tafit me mai. Tapa mo e fituna sea. Tapa mo e tamapilinisi. Tapa mo ho I kabineti. Tapa ki ho I ki whafonga no pele ka maho I whafonga ka kai. Sea ko whiawhiarahi he I pot whahofa o mai e tonga tapua. Ka ko wai ki mea na kuhanga whatonga in sea ko e na whihu I he kakai. Ko pesta hao no mahalo ko tu. Whikau aku pa mo e totongi ako. Sea ko tu ko e mea o kuongo o bido ki he kakai. E taimu ku toko ai pa angam mo na o kato. Ko e totongi ako sea na e hanga tau e kaupe mahalo mo minista ako ni ngahi ngau whalat whanua. O urahe launga me he kakai. Ko hi o pehe ko tauwhi ko ai totongi ako ko ia. O e totongi ako o e whanau. Na nau totongi ako na tokoni ki nau tolu. Mahalo me he waa ko ia mia. Sia ka ko e whemau pe sia ke whamarala mua ke mea mai kakai o e whanua he kuna ulo tonga. No ko na whakaamu ke na whanonga koe hae ai tala totonu. He ko whanonga ke na tala noa pe he ko tauwhia he minista ako. Ka ku aonga ai whangi tokoni koe ni totongi ako koe ni ki he totongi ako koe ai whanau. O sia tui ni mahina ni mamahalo me he kamata ako ko stutu. Ka pe he ngahi mātua. Nei kau e na whanau e totongi ako. E tuku mai nau tōria he tēmi kono no ako hiko tātou tongi nau ako tupu me he skolasipi na inasia e nau whanau. Ka kou hiko ku whakambe minista ako. Pe lawa ke whakamaala mai mua ku hiko totongi ako koe e whanau. Na si kau e nau tolu I whainga maari e koe e totongi ako. Tapu fitu na eksea, tapu tampil ni sipa, tapu me ho eike, lea. Koe totongi ako ia, ne te keke hatai mia e ta ofi ai, e totongi ako koe na ngai kolisi. Una ke lele peo lele mai pe ta uni. Koe ngai sekolah sipi e tua, koe mea pe e tua. Koe ke kau e pot ngau e ako ia I ngahi mea ko ia. Koe ke mao ki tawa koe nau ke lawe ki he mia. Ka koe totongi ako no molo pe koe na hanga ki e kakai ngahi ako e pureanga. Ne te keke hatai mia e ta ofi ai e totonga ko ia. Ko ia e whafofonga katak pe kai ki te alpe o eke pe koe sekolah sipi ha e na ko glau ta ofi. Pe ke kau sekolah sipi hono ta ofi. Ko mea tawatai na e ngahi kalapu. Mo ngahi kupu I toa koe PTA mo e tukolis tutuku. E nau whakahoko he ngahi totongi ako ko ia. Malo. Ve mua ki toko ni o whamea nei tau tuko lia ki tau tuki alea e budget statement ni wa mea ko nga ko report ni a to tapua. Ka nei ka uhinga pe
ko tu ko ai da ko foi me o ko set ana ya fa to fai to to ke na to lu fe ma o pa nga ke to ke na wa ko me pa mo wa pe se ko nga pe na mai pule anga ko hili ai statement pe mo intention o ase pacheti ke o to ya ko ai from to tani mi nga public school algo government middle school wa form work ta to và nãy phô cái nãy ai phô cao cái u to ai form to lu cái ni mà anh có lâu cái lâu từ tàu có cái tổ mẹ có nga cái report thì nhá to ta bua cái có nga pe cái phiếu ya cái ai mẹ có ya o ai cũng tôi phô cái to o to đấy và phải tu tôn cái pe ai cái to ai to lu cái ni mà cái phê hui cái này ai một tuần này cái pha siêu cái ai xe của hàng nghe coi này cái phê cao ai aki ai ngahi ako coi này tàu pe ở qua coi tàu tập tôn và tàu coi tàu tập bùa ai cái plan tôi hình qua pha bao pha malo ai tàu còn lại ai phê cao à tàu tập bùa ai cái cao này apia ko toko lại ta ie level ko au cái form bùa phê cao à pe cái side school ai o ko mau ilu pe matolu ai whana wa matolu o ko mai o ako i tonga tapua he api ako ko ni nu kwalo fa pe o mai pe mo mau ki toko ni a ko fa bi he ka au e fa vonga ke tau ta no ko nga ke sio pe ha me te tau cooperate ai ke toko ni ai ke o ai disjointed pe he ko matolu ko to tong pa nga toko pa nga pe o ave ki nu kwalo o me ta tau be ki to tap fa se o ko hange ko mau fanga fu tu a be ko ya i to tap fa ka ula he fa na wa ko i mau fanga to tap tol o na wa ko ai pa ko nga we ya ke fa ha si o pe te mau la fe to ni ak ko nga e ai ha cooperation a meaningful to kon ke o apia ko o wat ke ai fa na me u va he nga ke hange ko to tap tol ki fa hange ko to tap tol i to tap ua và coi ngã bên cái máu cái áo ngã nghe cũng tàu phim máy nói cái bên phim máu anh ngã hi ako thì ngài ta phá cái và coi ngã bên phải cao cái áo bên cái máu tổ kỳ phai bên máu siêu cái phết con ác một phim áo ako ni máu gì Mr. Bia Malaysia bagu fatapa ke fituna sipikal ini kalau ni pembo ki oi fale kai o tu ko mea ku tokan ki ai fafofonga o niwa ta fitu ko set ai o ku manu i ai to ko wafe i he fonwa meniwa pe o fai mai ki tonga tapun ya fai pe ai to tongia ko scholarship ya ko ni secondary school pe menga ya ko maalunga nge pe ko famata la ko ki ai o ku dai ki motuhia mai ka ulotonga nai kawe ai se niti ke fai ke ngawe ko ni i he budget fakalahi ko ndai ko le mai ki he fale o tali pe o ku osfai pe ai ngawe pe moe ko le ke ka ngawe i he social protection division ai potungawe ke na fetu taki ke ngai ko fika aki pe moe totongia ko ni he ko tali pe ke mai ai tali ai ne afio pe mo fata to koni kai fai to tong ko ni ai o hopa tu pe o a ki sune pe to fai asio malo Isea tap me fituna ko fa malo pe ki to tap tol no wa fa kau ya ke ngahia ko fuka to tapua ka mata pe me havelo to side school fanga no alofa pe mo ki ako ko ai katolika ko asisi o bua ko ka to apia ya tongan ka to me ni to wa o mai mo hifo ka ko tu ko fa kau lele ka pa ko ya yo tom ke ki ba mai ka fa fonga ko u ba nga ko na u mai na ki to kon yo mai pe ke u pure ko ngahi ako ke to kon ya ke na fa na ko wo mo ko ngahi apia ko ya na ke fa ka pe ka ko mai to tap tol fa ka ko ya ke ba mai na constituency fan ke to nga ya ke na fa na to la ya ka wo mai me uta
I ka kai to tonu ko o tonga tapua. Ke ka ko tai mini fo ma to ko ni pe ma to. Ka ka pau e loto le ki ho e ki ngai ke nau. Ki to kon me pe ke la ba repair ata ki lo ke ko ta ki ba henga. Ma lo se. Kāke. Minister. Mal pese tam petuna ka pe tam prinsi. Tapat ke wik me mi pa pale ko ki mala no pese ko ko pe a ko no nga ko fatonga i ko ne mau inga senita e pese hongo fulu. Ai no ha e report ko ni a tonga tapua ko formalo ke mai no pe ai fe kau a ke ngai fe mau e ka kai se ai fe kau a ke ni mo e veve lalahi. Ai ko veve lalahi se ko mai no pe ko fa tokanga mai ko no mai e por ngai mo ui ke on be kau ko ni ke tengi se pe kau nga ko hinga ne fa fangu ai to lahi ke fai e ko veve ko ni pe ko ku fe hu pa se pe ko hai to ku ha ya ko ni e tau veve ko ni tapu ya ku tu ko ko veve tai mini ya ha mai he report ko ni pe se on pulu na lava ko veve la lai ko na to tapu ma ro nga ko ko nga ka na to fe ma be na to ke hoko atu ke hoko atu nga we ko ya eu kei u hiko pepe o kulere i mawahenga se ka tuku ia fe nga tonu mo popua ko nga ta ofi mai mi tapu hia o kore pau ki fa malala mai ko haka tuku nga ki ai teria ai ngai wahenga ke he malo na wa kau mo na to ke nga o tatau e o si po ku o stotongi u loria ko ke fa hoko nga o ko ni ka ta ofi mai nga fa nga o tapu hia se na la fa malala mai malo. Amalot ki minister oi tanak pang ko hiko ve fukia ko tonga tapua na fai ki mo hono ta ofi ai ola ba ngai hiko ve via ko ka ko hiko ve la hi fuke ke ka tai mi e osia ko ospe ko no hiko te foto na me ve ia ai ka kai ko tu ma ka pa te ala ma foi ta kai ta hiko ve te mau ka hono ta ofi ka uton ke se hu ile vai ki he ma fai ko ki he ve ko na to na pure ki tapuia malo ke patonga e pena ai ki me fika ko pe mo RSE pe mo pam na ia e ko ki ma ha fika na asme ai kana ia e toka ki ai fa to tapua ko nga ko tunga ko ia e tunga fa sociale sia na e fa nga ki hen pe na fa report na o mai na e toko ni a seria ke ne fa report ko ni pe na report ta ki mo ai na fa TTI ya ihe ne pe was mai ai ai falere lahi abito ko hok a ki ngai ngawe pe mono falere o infrastructure ko ia ki ngai ngawe ka pe fok ke kina tolu na ho mau ka ma ai ngai to koni ki ono falere o pre-departure ya o ia e fala rahi abito ko no nga tami ngai ta ke o ia e to koni ke falere o nga o ka uma foki ai no fonoa ni e ko fata e nga o e le rei e na no fo pa mo ave ko ia ona ka kai ki muri na ulawe i he ko nga ta ko si ko ki family me ewa na mo fa mari ko ni ka ko report ni e u he ta ko si na mai pa a fa mari e mi sta ngai fonua pa ma ki report ki me ki ton tapua kono inga fai pe ngai ngawe pe me fa paanga pe ni me muri ke mahino uia ele rei mo fa la fe ka wa ngai ngawe ko ni ko ki na tonu ko una fa mau inga ta fa ko ni uia e mahino mai e no fai ngai ngawe ka pretty pacha o ku uia i tu unga te fa puke mai pe ki na tonu ia o whakafoki mai, kono i ngā koe ke whakatā i he e nau visa ngā ue, ke nau te ngā ue e whitu ke, pe kono i ngā
koe nau visa o kutunga peia na tai ke folau I ngahi ngawe koe ni tori fui akau pe mungai visa pehe. Ka koe tungai o fito koe ni atuai ke mea I pehe whafonga o tonga tapu ua o ku iai ngahi ngawe le rei pe koe mungai ripoti na te ko mai ki mui mai ka pai whanga maari pe mai ki tuku mea ki hai. Maro se. Tapata ke vedo na exia whangi whahano no ripoti whafofa wani o mai tonga tapua. Ai koe mau ripoti pe exia o se minister alu tonga tapua. Koe fōke whafafonga. Koe whafafonga tonga tapua ka koe minister. O ko mahu inga ia hao ripoti he ako. Mea iwa sea ke he ako, a pia kone tahataha wasi ni. Ai whakataha ia u high school, ka mo u elementary school, tahataha. Kia te au ka pau te tau wakai ki ngahi uwahenga koe, a pia ko lahi taha e, hono whakataha e. Pia to tonu rewa ke fumatu aki maau, pia tau whirea whawhai aki whawhonga e he minister koe, whakatoka ka pahai whirea, whakatoka moheng. Koe ako sea, koe mohenga ia. Mahino pe lotu ia. Lotu moe ako. Tau pehe, koe lotu, koe fu foundation ia, whakawae ia. Koe ako, koe mohenga ia, whakatoka. Se o toi ki I matawa me whakamatawa e whakatoka I he minister. Pia mahino pehe koe velata koe ni whakawa atu. He ikai peke ha mata pure e laka ia velata e sea. He koe whakatoka mohenga ne whae me velata. Paore pehe te ufoki mai ki ripoti, te iona I te ngia mutuan, sea. Sea te uki I whakawha te silapa ako. Mahalo ke tau sea mahako siapani mo whea mo ngai whonua koe ni. O kue fo I waha taimia he ako sea elementary, koe fo I hako ulunganga ata pe. Koe character. Koe uhinga, he ko stui ngai whanau koe ni eksea, ka mau au na uina toi whanau tupu, koe future, koe kaha uia. Koe tau whakawa ia, ma ke he mea lotu. Pa ko sea ki he asi koe na e whakirea koe silapa, o asi he whakamatala, koe form ua, person pe wha. Kai ka mau apa hare sone whago ni, na mara na ko English, mo whika, ngai basic, ngai tefto I lea sone. Mai na whaitu na whago eksea koe ako, mai na pe ngai basic ia, kua pau ki teki ia. Pato ke mai lewa ngai mea ko whiri, le sone whiri, o whao mai ki loto. Ka asi heni eksea ko whiri sone wha, pa asi lewa ia koe proparemba. Kata bego ki kore ba ko abada ke au tau lere I tonga tapua mo ne ripoti. Ka ko tau lere he silapa ako ko ni e potunga ako. Ka ko ga dai me no me e ke au ke fonga tonga tapua fe ka wa ki mo timi aka pulo ko. Ka ko tau to silapa ako malo. He kai ke ngā ke whauria ko lau e ripoti, o ngā kore tuku I fo ia ka amutol. Te pepe to ki toka ngangi. Ko pesta ni mani eksea ko whakawa atuai. I ripota tonga tapu uruaki. Anu asa e whika uruaki ko silapa oe ako. Pia asi pea he ki whamatala eksea, ko form 2 reson e wha, pa koe taimi ko awa ke form 3, o kuri aki ako e toko lahi eksea. Asi pea. Pia koe uhinga ko o mahi na uri aki ako, koe kutui ko aku eksea ku lahi reson ko tāna ki mai, kene keo ni pehe ki tamasi I form 3. Koe kasi ha solution, koe ha mea heka ko te tupe ke minister, kene toki mea mai ha solova, anu asi koe na uri aki ako, ka te au hangi o lahi resoni o mai form 3. Koe taha eksea. Koe ki mea ko tokankai I mea koe ni eksea, koe ki o maa oe pe unau ke nofo pehe elementary school, form 1 mo form 2, eksea, o shauka propare mai eksea. Koe watu koe, whanki I toku koe he klasi ono, o ku teunga ako kehe mai ki tamako high school, hanga nau tolu eksea o tiklea unau matu o tua ki nau tolu ia. Pea nau play he kau tamai koe ia, form 1, form 2, a role o ni ihu matua. Ko hinga eksea I muri, o
matu aki to au pito pe a junior age sia ke mavahe koe ki hona u api ako ko hono uhinga he we role ma inga affect age group ai ako koe sia ko ki ko pe wa pe ke minister ke to ki hanga pe o mai ka ko mari ia no mai sila pa o ma inga ke ta hanga mo te kolo yang e fo ri aki ako e ka reka ko e ha uhinga na ko hiki ko e so de fa so de valu e fom tolu ka mare ma ko uhinga ia o kwai me o ton ke fai e wai ke ton ke hoko e sea ke ta e ori ia fom tu ia pa hol ai he ako ke ka ke fom tolu ko nga ko re son ko ko tu pe o ka ke ha fa ya ko fe unga ke na te kolo e re son ka te to pe ki e ki minister ko e pe minister ki me pe ko to ranki ai ka ke te au ia report le yen ka tau ki foki me mua ke tau focus ange mua he ako o pau ke tau whakatonton na ko ka kaisea e whakatalata e tau foki ki api koe ke tau whalala o ka future le leo e tau whanau i he ako koe pe nista ko tu atu ke whituri Marua pito e ki minista la mo tak mamat mo na pito ai me o ke me ki ai na ke ki loto ke te alu loto ange i he ka venga ko ni ko hi ku ke fa nga u pe mo ngai fo tu ki ai ka te tale pe o fe u ka ngai me fo ke ni na o mai e ka fa ya ko i he fa ko ai he ko fo tu ko fe lesson pe fa o fa e civi pe ke foi fa pe ko ya o ku no foi ka fa ya ko ai ko le fra Britania pe ko lesson tonga que les son fika per me les son sain ici. Kau kai pifok me form tu ya nga ya kusiasi o kuna le penatol i he polkala masila panomolo i he les son ye fitu pe val na nga mahen ki ai. Ko tam ko o ku mante ka ke hu ka to fa na ko me nga hi form tu a kuleanga he u wa pe ki ya ko kuleanga i tonga tapuni ta pe baba ta ya pa. Ko to nga re ba yo ko to ke nga ya kusiasi. Ko ngahia ko ia an kon hang na la ki ai na le na to le son fit mo va le form ni mo form tu o hot na to lo form 3 fa ta mo fa hinga ko o kule le son ia fit mo va le form 3 ko me bo hoko ko fa hinga ko ke na fu ata mai ia ko fa mata le na ka fa ko o na fo ile va na to le ya ko o va le pe lo to ma pe fa le son ni ko fit ia mo va pa ko le ni hi ya na no fo na to he ako ai ko nga hili pote ko mai ka fa ya ko i me ko hoku ki ai ka ku pa ko prepare mata nge ko na ke la vi o fu lahi ai va ta o na wa ko fa ta mi ka sta ke form tu o ko me le ko hoko i ha ko fa ta ka ta ni ma pa mo ka ta fa ta ni ma ko fu ka form tu ni ko na ta ono o ko le ma no ngahi palpalema mo no ngahi pore fa sociale mo fa ka nga no fo pa fa ngata o pito ke ka fa ya ko ke na hanga o siofi mo fa pa pau i o ha o fa na wi ki e tai ko to ape ai ko ngahi pore ia pe mo ngahi palpalema o ki fa fo tu ya na ia tai me la vai ke fa no veteki mo fai hano solo va mai palpare mo ni ka mo ne pite me ke me ke minista pa ku fa to ka ngai o pito ye mo tuan pe mo potunga we fai ke ngai nga mal ya pa be ki me si pe ko fa si pe ke ka to ki ke tali me ko misa o se ta fe nga ke ta uno at ki mo o do fo pe ai ha me ke ta to lo ai ta no es fai fe me ak to la he ni u hinga o al ko a fong tua ko ga me ni fo mo tol ko na be buli alo intermediate to gal fong tol ke high school ko si o ke si me a ke ki le ka klasion o ke pe he ton ki ha me ni to wa ko i kolon ba va he me ya pe ton ke no fo fi ho lo pe no ka inga o mo i lo ga nga le son yu ai e fo mo ko exam na por pe ko u le son ni pe o fai cv ai fo le son ni fa ta lo le pe ma sa school now le son fa mai pe o again
Ko ni ko me ta be ki ta unua ki to onga ma e pe siki pa ta unua ki he fo to lo alu pe ai. Oi ko i lahi wa pia ko ia se alu me ki ta ka te ni. Isi le me o ki fo mo. Ko uhinga ke whakatau kei e ki re ka ki hene te uhu koe ki hea ko lau tohi. E o koe ko hinga e ai ke whairi fia ki whanau koe ni o lalahi ange mo mea. Ka koe si o koe ke hena tūla pa moe āta kai o ki re ka o whia mau ai ke whahasi o whaluko fua a holistic approach ke kai ke ngata pe hene anga ke hea ko ka koe si o ki hene tōnga moui hake pe koe ni ange koe alato e whae. Lahi whae iam na wato nofo e ECE. Lahi whae iam na wato koe ui ngā pe ke nofo fo ou e ki re ka. Pe hoko atai pe mo ne nofo ana toa ngai ne whanau he lau tohi. Koe ia se au kai ke loto ke tau toi fuwhawhi ki ke te tau loa loa. E he ngai mea pe ni ka tau nofo pe ke he ECU pe a tonga tapua. Pe a tau hoko atua sea kai. Tau maro. Maro. Tea. O maho inga pita sea ECU koe ni he o hake. Kai ke uhi ngau sea koe ngā koe mea koe ne o hake e nau tō rua fo tū tū. O ko mare he tare minister. E whai sio ke eksea. Koe tau ngau he whanua koe ni, hei kai ke tuu e tau whakalakalaka. I ha mea nei o hake. Kau ate whakakau koe ni eksea. Koe mea mai koe whikatolu, pe hau mini utoa. Koe hinga e unofo whakavahe a koe he ngai wahenga distriki. Nā kua taimi ke tau unu nofo pia koe distriki ha hake i ha hake. Koe mea e ui koe ofi. Ke taki taha nofo no distriki. O atu e hau he pasi hau o tau he. Ka au i kai keha tau sirini whiunga i sea. Ke nhawa keiti whakakaukau. E ki whato tonu atu e. Ko hea mea ukala. O ku mea mai, o lere mai ai hataha. Moa ne ki reka. He hau ngau e pure anga. Tau pe e ke fwoi toko noa whekon ngau e pure anga mo polisi mo mea. Ko mea u toko lahia ha melu mo nuka alofa. Ko ne hau trope ne ti reka pe alu pe hau piki wana foke. Ai o ke ha pito ha bai me set up ko ni tau ke hei tonga ni. Pango ha bai ia. Pe lava le ka pe ko an pe ki ha bai hai pe ko me he ko hinga pe ko choice pe ia he tai ni mi. Pango ai ko ai whainga mari ko seti ang na me ke mista. O wage mo nau allowance ki anga na to option ke nau lava o mai o ako I tonga ni. E na ia to ka ma ke he ko hinga o kulahi. E whangi mo to ko I ha bai. E fo tu lewa middle school wai, ko hinga ke ki re ka me tau pe hei uiha. Ke whainga mai peki pangai he taim ko toa peki ha oako. I hene owa ko hene kasi ono. Ka no fwai o hao form ua ke ki fulahi whiunga. Pea toki lava lewa alu mea o form tolu, pe ko alu ki ha pai hai, pe ko hao ki toloa, pe ko alu ki ha tere, pe ko kolis wewhin. Ko hinga ea ko fo tu wai ko middle school I ha pai ko na ho wheito e minister. Ko hinga ke le mo to nga e ki le ka ke no fo pe he o fi pe he ka ki to fa ke ma to na to holo bo malu ai ko be ko fenga to ai e mista e tu ko nga ke ta no fo pe he wa e kai te ta to e kai be ke o si ta u Sea ko whapapa ki he pare me maroro ko tuata e lawa ni sea ko fotuata ke tau pas. Ko hinga pe watu e sea ko ranga e whakakau ki kahau. Pa tau tuku ai ke tau sio ke ki mua. Ako tui e whawene pe ke tau sio ke ola. Ka ko fotua tau sia ke tau pāse ala. Sia tako pokatau te kei ke mea atu. Ke ripoto ke na to tapua. Ke se ko trai ko meni mai na asme ripoto e wa. Men ke sila pa ko. Ke parpalma foksia he kulere ke fonga ko na lere aki ki ai ke toki osi me lau tohi formua o ku lere whaka lau tohi ai pe whai ko e kaure ka me ka sta e ko palmia ko tau lere report e to tapua ko ia nai oso report e ko ni nai ko ia ka ko ai pe ko foi point ko ni an pe u to tu ko point for owen io ai ko uhinga se ko tempo ai form taha ko pau ke vete ke nga hile soni o specialize ko whaia ko whakalau tohi, whaia ko pe toko taha kātoa ule soni, ai ko mea koko ko heni, o ku lere pe whailau tohi au lere wake formua na kai tonki au ki, pa ko mea mau ai, toki hu mai ngahi le soni ke hei e form tolu, na kai ke introduce e form taha, ai ko hinga e foi sistemi u ki mau. O ko tui ko no whakatontonu ko si whai, pa ko tui ko kahau e ki le le yang ono whakalele. Kau whoki mai sea ke foi poini koe ni ai,
tonga tapu wa ko manu mele ia he pesi ko to ase fra mama fa e ako fa bona no fu mau e wa ko hanga ai pe e ma funua e tau fa o tanto ko ka ha e ya o ga tonga tapu wa i he fa mama fa pe ke me ko ya pa una tai mari ko hi ko to ta hai ni ko hono mala to ton o kune fai hono to hani fa le re ai me ko ni hono wa pa ko musia pe ke ka ha e ka tangata le kau tangata na tu e toto no mo ni te nau ha me to tapu wa ole ke ton pare me ale le mo to ke kap me tio lu ai mo me ta ho ko bu ke nga isi ko na wa e me ta na ho pa ko hiki yo lo pe mo ka ta ba ai kap me ti au ho mo fu au kap me ti al wai fe lo ki mo to pa lo masih sia kapag ko kau no wa pe te to ki ta ya pongia u folo ane pongia kau no ai ha formata ko formata la ko hi ko tonga tapu ko ko minista ko he ko man belia pe ne ka mama fa ya ko he Osma poini e ton pania. ka ko poini ko se ki he o ko tokanga la ki me ko ha i he ne reporti fe ka ko ni pe mo tokanga i ko ni ngahi area o ku tapu ai ko fa malanga o ku pehe o si taimi ke tau ta ofi whakaluko fua ai ala ki he matawhanga o kuia i e tongo. Sia, nei whakamore ki he mei te ki ai paanga ke tō e fu tongo e taha miliona he ta whakoe. Kai ka mata hono tāhi fōna ia me ta whakoe ni, ai koe ni hoko mai koe ni. Anu tau hanga peki ai. Ko fotu pia kuia, e ko hiu, maku ilo pene he ni sā koe ni ki mua o Savea. Ai ange risi ke o mai kau muri, me ni whewak mo o mai kau muri. Ko uhinga ko o ku tu uma o nau vai ko ange ai kere. Ke nau risi, tau wano. Ko ki whatotono pe, leong ko ke ngā ue. Me a tau ata ai ka pe ai tōta mahu api, kene risi ano api. Full stop. Ko tau ata ai nai nai whaki e tau ata ai nai. Ko pia ko ke loro e ta u hangu ase reporti ko ni ko me a pe e to ta mau api kai o wa ta u hiwa ko re ke pe ke ta ho fu ta wa no me a pe e mau api ka ngata pe ta hiwa ka te au fa ta to me a pe ko fa ngata ngata ta wa no ko lisi ngo ha tu ha ko ma ko na ko kitahi kiru e tata no te whaere i tatoru ke ka minista me ka kai tai mea koe e pehe pau kei pehe pehe. Ano? Ai se ko tanga no ke koe apia ka kai koe konga pure anga. Ai ni he matawhanga koe no takai hake koe whanau anga e o e mea mo ui pa kau e tau ecosystem. Koe mea kanu hoko he tai mini ko kamata ke kumi mai ke kau muri ke langa mea ai. Ka kohono whaka au haia ai mea mo ui e whitu. Ka mai mo ni ko pati eke ki he minista mo ui te. SW ni reporti. Ai ko e pesta ka. Ko mea ko tokanga ke sea he ko e ia o ku malu ia ki ho tau whonua pe nofo e mea mo ui. Ko kau he konga e mea ui ko ecosystem. O ku whanawhanaua i e paka ko e whanki i ika. Ko ngai mea mo ui o kuna tokoni ki he tau mau anga mo ui. Sia ko le peke whamara mai. E ko ui ngā o ku hange ko mea e mista whonua malolo. O ai ke tau pule e tato ka kai pe ko hai te nau risi ki ai. Pe ko kau si ai na pe ko ta. Ai ko ngā koni o pule anga o pule pe ko ki ai. Ai futongo kone ulere takai ko au ki hake o tau whetu hala rewa. O whamana to pe ko koe o pare mea leo ko pule anga ai a wau mo whiwha mea. Koe. Ka koe winga koe mea e misa marolo. Koe kere pe koe e tō taha koe ne lawa pe o lisi ki a taha. E koe tō tonu whakakonisto noi o tō tōni e ko anki ai. Ewe ai ki hange tau ngari lau la no hange koe kupu koe nā koe ki lawa mea aki. Ai tai tolo e mea koe. Koe se matunga maari e kumalanga kuia he koe kolo ai whonua. Koe ne ngata pe koe e nofo koe mita taha nima e toi owa tu ai koe mea e pure anga. Pakoen e toi fuaki mo lange pe ka ke fai pe hanu ia he kau muri te name na tolo ha. Ngā ke mawhai ke o te tari harisi. Pakanseri risi kono ai takai holo koe he o tu matatongo koe ni. Ai ke fotua we ke pure anga.
ai halau ti crea kato e fitu ko ko national park he tataha pe meno tau ki hake Se ki to hot pe ke hot pare mia. Bon pe ya ko tu pe ya la ke. Ko mita pe ko ia te fiha ta ni ma me ngata nga ta hi ko mai pure anga. Ka ke me ai pe ko koroa ko toa a ene a fio. Maro. Io o mahino vi fugia ko koloa ene a fio kam ka tau fa ke faka poto ko o mai pe ko automatic pe tau hanga tari ka ke tau faka kau to ke ka hau ko kau muri ko no tala no ke ai ko uhinga e tau hanu o ku kamata mihe oange o e mea ku ko kere ko kamata ngai se ka ke ka ma fa ho ko mai ko hai ne lisi no ia pe ne ha o ave faka lao i no ai ha ko nga e pure anga pe ko no molo e pare mia le ko SMA ko do pe o mai ki heni mo location ko ke lava o ta ofi ke fai ai pe e tau mata o ai kolo ko ya pe community ko ya ko ha to me ke fagalao o ke pe o hoko Se ki to an be mo ke premier le leo ka venga ko ni se ve ko ne afi ne a wang e loea me to taha a business e fonwani office fa ko e tala no ko me eni na to kangia ko fokotu ufaka kau ko ngahi kere ko o kulisi te fito pe ka pau kulisi ka kai muri pe lava mua fa kau ke iai ha fonga pau e fowai ke whakapapau i o kulaki. Malu i e ka kai tonga tupu a me ono lisi hanga kere a fonga o ku keike malu ia i nau interest. Hange koe ni. Koe ka kai koe ko nau hanu i nau lisi atu lo nau kere o more heki panga sisi. Tana nau whakotu mai fefe ke ngau e aki a ngahi procedure pe ko fonga ngau e pehe ke whakafou i a kauloea. Ke whakapapau o pau, tahai a ua. E lava rewa sea ke tauhi ha whaunga pau i he pure anga ke ilo ai ko ha ai ngahi whawhetongi paanga o whai i he lisi, tato i whito tau pehe ko wawa. Hanga pe e toko taha a nofo muri o lisi, sub lisi ke muri, o whawhetongi paanga bendai muri, ai kere i tongani. Pea mau pe paanga muri, kai kaha whi paanga taha. E mau e kakai po ka tuku hau i whawhetongi lisi ko ia. Ai ko hinga e whakatu u ke whakakaukau i ange ai koloa tupu a whonuani ko ke toi maluange. He uhu mai ho tau kāinga muri pa aku kamata ke tau whaao i kere. Ke ki whakapapau i pe a whonga ko e ke malua. Ai e ko nu asimai reporta tonga tapua. Aku mahino au pita mea o tokangea pare mia, mai poingi kono o whakamahino mai e tonga taptolu, koe whaunga lolo tonga ia, koe ngahi totonu. Ka koe whakotu whakakaukau menia ke whakalakalaka i ke kahau. Whakotui o ku whawhangu ki taptolu he report koe a tonga tapua. Ke tunga koe, nea aspenga report ke. Ai tokanga ki he ni, pere ngosi whaksea ui ki tau rototo ke asu tau laulanu. Uku tau o kumo ui holo muri. Kau tau tari fok ko tau toru ko fok piriote oksi isi iki ko nga kere pea tau loto pe ki tupe ho iki mene afio ka koe fonga koe ke whakahoko aki a ngai lisi ke toki maluang e unau pehe fotu umai ke whakahoko mua e kauloea hau pe kauloea o si mahino au pito ko ku pau whakangata ko fui ko fonga ni malua e tonga o te ke hanga avenoa ia lisi ka fui amaung si o lava na mau lava e sea ke ngai api o stua u wharekola muri i mua tihia to ngai mui. Kamata pe me hahake. Ha una mo uta. Nofo a to ngai mui. Ko muria ko i mua. Kona te kaso ke tau summit ke fonga langa fonuan te tau taha niuma ka hoko mai. Hau. Koloa pe ke langa, tau pe ia pe koha muri pe koha tonga, pe o tau loto ke kau e tonga i hono langa foki. Ai paurepe ki ai ngai restricted me reserve list ke tuku ke tonga ke kau he langa ko whakatokanga ni ko o mai whakaat mo kere ko ki tonga na pe sea
mahino apito fonga lolo tonga o inga mai ka tonga tap tolu ke tau lau tolu puna whalaka hai fonga lolo tonga ka koe fotu whakau kau malo apito sea. Se koe issue e ua o kutu, koe issue e ta, koe kakai, o ngai nau toton ko nau kere ke risi atu e ka taha ke o kau e kau muri. Koe mea ko tokanga wiki koe konga pea o e pure anga. Paku tala mai e ngai konvesio mo e lao ke atakai ke malu ia. Kai hanga pure anga e to i risi atu ke kau muri koe nu whai e pau palema. Ke langai hotel, ke langai whale koloa. Koe mea ko tokanga ki ai. He ku whetu whehanga ke mea. Alwe me te ki mo kau sotia o tō tongo ta whako ki hihifo. Kai whaki o ko puputu opi koe hea koe uhinga o ke mea mai ki ai. He ko koe pure anga. Sea, ko ki whehu i bea ke eiton bare mea ke ne tari mai mua katai. Koe talo ne whakamatala mo e vilo hono tuhu tapuange moia. I he lain e koe na e koe uhinga i koe e au koe hau whetu kahanai whanga uta. Ko te uhinga ki whe ia urisi e he muri. Koe mau e matuani. O tō lai tāpe koe kau tonga u nofo mahe matawhanga. Koe kono ua. O ku kau mea he nofo he i halarewa he. He e ria koe he matawhanga. Ka koe whehui pe ko hai. Ke identify mai ange pe ko haka e wheitu uhinga ki ai. Ke tau ilo. He ko mea mea ka kai whonua. Pe ku nau whakau na ko orisi he pure angai. Ulo tonga unau nofo ai. E ngai e ria ko uhinga mai ki ai. Na ko api peia taha peua. Ka ko mai ia ke alu e tau toka ngā kua osi kotoa whanga uta. Honorisi. E he kau muri. Malo se. Iyo, se koe ko whanga tua ki ha taha peua. O kuhinga koe koe urisi ene ko o ange ia. O te tone ke kanseli. Pa koe tui koe mea ia koe ngā hirisi ia ko lau tau ono o ange. I he e ria na ke tonu ke o ange ia se koe ngai whakamatala. Kau hoko atu ki ai koe hui koe mea te mau. Koe ki whatonton pe. Koe lisi e pare mea leo leo. O wai tō taha. Tō tonu ai tō taha ko tō pe ke ne lisi atu. Hange pe koe whitona. Wahino pena ke lisi pena ke le sita me he a kele a pure ngā pe oi ke kele ai kau no pe le. Koe tō tonu o mai he ko lisu tone mo e lao kele maa koe moa. O pau rewa o ke pehe o tong ke liliu, whakahu mai koa hao liliu lao, ko hinga ka tau hoko atuai. Kaka koe whamoe meka ke whakapa i pe, ai nau tolu mo e nau choice, pe koe nau whiri, pe te nau whiri risi atu pe i kai. E ko hake o ke tamai, o pau te ke risi, pau ke urakau ko ai mai ke uloto le rei ki ai. Koe ki te aho to tonu a koe ki ke kau koe, ke loto ato taha ke ne risi hano konga ke le ke. Malo se. Se ko hinga ka pai o mai mape me he pa nga salea ke tau sio he meo u eleon go hinka ai tongo e lia mata whanga koe tongo o se urisia o stali ki mo ai ko tuai pe na wala na to ai koe whakapaanga mahalo ko ame ka ngai na ko ele ko ki tokanga wiki ai E tō pai mea, koe uhinga ka whafofonga, ka paki mea mai tōwhia pure anga. Ko mo tolu mo pure ke urisi koe nā, ka pako tōwhia pure anga. Koe se stafo nuana. Koe ia. Ko mea te maua o ti ai, ko hono ai halau ke o te hoko mea koe nei hoko ki mua. Ke risi pehe i kono ave ko mea ko tau hanu ai, koe kamata pe me kere kono ave kere. Ke tu ai ai mea ko toi hanu ai koe wharekoloa, koe ha, kuna o maa tāpalasia. Ka o te tau toi si holo, tau tau pena, tau whakatupu palema. Inga e mai lao, he pure anga koe ni, o ngau tolu. Ke tau to e kau atu ai tau tolu ia tai me risi ai hataha ano konga kere. O koe ki tala ke kere, ko tano ke matawhanga ko koe tongo. O pau koe urisi ai. O pau katoa taha e pare mea leo. Ko hono konga kere o alo au kita. Te tau pure e tau tānge, ikai, koe tamahala e nege ke risi koe ki ai. Te ke whao mai koe lao, ke to i to tonu e tō taha o silolo tonga mau e kere koe a tai niwi. Ko toka ngā se he koe mawhai ea mi sā ke ne kansere e risi he e ria koe tō ki o he risi ai. Sea. Ai koe mi toko ni ke. Tōn peke whakapapa i toko ni pare mea hanko mea ki ai whitona sea. Kau maa tonga tapina tōru. Ai u ngā hau e koe ni a mea ku mea ki ai. Koe konga i pure a ngā ki tahi. Tōn peke whakapapa. Nei kau minister, nei whaia o koe u mea koe ia. Ki ngai wapia he koa o tau wao no e nau no koe matata.
tau tak mo be wa ko ne ke uli si ha ko ma mi ke ki ke o fa ta ko na mo tua ni tai nga hu o ke hanga ko o tau te ai ni o kui tai ke nau I whare mai noi ka koa malo malo se ka hoko atu ki he ko tui ku mahino po ini ka hoko atu ki he ko tui pe ko point fa o si pense ko tala no ko ni ki he ngai whare koloa I he paragrafta tau pe o ko whawhai apito he hanu atonga I he ngai whare koloa o I kau muri ku kai ke te lama e ha taha ia whakalere hani whare koloa sea o ko sea ai kakai na puna loto to ake na mai he ko mea ia ke ia haf ke te tau I ha whakakau ko te tau ia pe ha toi whakakau le rei ange ko ai kau tonga no ka te na foki mai o langa e na whare koloa te tau pe pa na komiti ko e mau tō mua hala pai pasi wai I whare koloa pe mau tō fuoloa na whakalere ve I fine iki pe ai ya alui no sila foki mai ne tahine wa vai ale wa ki hafe taho ko me ka mato fai ko mato tokoni ki ai mau tokoni ki ai ko me ai mo uye ka pati tawo tokoni ki ka pati tau hanu tau to mo tau wo pe to ki ngai fai ko ko hinga tau hanu pa tau ko ki hapoine ki tau to hanu tau to tau o pai loko tau o fra tau ai ngai me ko ni a kakai tonga o na tu ku mai ke market kono fa si se a ko me ko ke ngawe ki muri ko elia ni na ngawe mai he ko hiri ko vakai ko aku se futu ai a pito tau unu ki ai ke ga tau policy framework fa le le ke fa ia tala no mo ngai kau tahatori ko honoa te ke furi ha ke tau ako ke whakahanga hanga ke ngai mea ko ngai whainga maari o hanga mai me muri. Ka oi ngai eria ko ni whaike whamatala tau hi vai pa me ngai mea. O tuisia ko mea ia ke tokanga ke e puanga e ko ni ke whai hanga ai. Ole pe ke whatonton, me whakahela mo ke tau whatonton we. O kulo toa lere TTI mo mea HK, ulo toa lere TNU ngai ngau e whikau aki pa mo fahimano mo wala me pe ko me ai o fe mau me muri o ko yo lo ko ha be ai ko ke tau ki a mo tau tala no ai ka ku sa ere va se ke tau le lo ai nai ko le mai ke tau tu va ka ko ye be ne tau ki ke tau lo o fe be mo to ani ke tau ho pe ka ai fa na fa la be o ta mai ko ke ha ko pe o ke me ai be to mi sa ko na to he ma va lo Saka iyo mon be ko ako tahi vai na to fai ni hake pe ya. Kana eke ke kau o kau taha ko ni una ave kau ngawe ko ki tau fatata pe ya ko ni. Pe no ave kau ngawe me fe ki he HK. E ko to taha po entol million na ya se na fe ma e ke. Tame na to ave me fisi. Pe mo isti mo. Pe ingat ko ha ingat talamai ko hinga ko na wa ko fototu o ku fenga aki mo ngahi apiako I Australia pa mo ngai kau taha ke whakatonton wange naua ko. Pako mea naulama access. Ko whonga whakalere ako e tau tori tonga nia o ku tau hange tau kei lokolo pe. Yeah. Pa mo pe ka vai. O ku hanga ko toko hifo ai ngai apia ko hange ko TTI ko TNU mo mea. O pehe mai o kai ke tau I nau polkama. Ha o poa ke whanongo mai ma atu au ave nau whanau ke ako I he ko winga pe ko ngai whainga maari me muri. O ke pehe mai ko tala mai ko Australia na ne fani ai o HK programa. E nga fe ha to ta whaku me Australia ta kai mai tu o ko ke sai mau me ma to lo fai. Ai pe mo fa poto pari me leo. Ka ta ho ka tua ka tu ai ko ke ngari ku. I kai na ke tala te ok maula lo na ku hinga to ne to ki fai pe ngahi ako ai ngahi ako ne to ki fai mo fai mai ki mo. Ka wa HK. O to fa malo to no fai ko ango no fai ko e titi ai o ku mahino ia pe hano lelei I he kaha ko ya pe fa me ki fa galeri o ya ko ke fa hanga ke ngai sektor ko ngau ki fai mo manu to kan be ki to ni pare mia ek no bele ko ngai fotu tu ko ni se a ko ha me a fo o ne fai me pe e ko hiri pena fenga fo ke potunga mo ui ke whakakau ai caregiver ngai ko se mahina pe ono
ke whakataha mo ko si koa e kaunesi. E ko hinga o whakatatau ke whiemau a marketi. Na whiemau e Kanata, whiemau e Amerika, pia mo Australia. He koe hangai whakatutu i he kua hiri, ka koe hihi nei kai ke loto, a e toko tahaba, minista paanga i he minista mo ui i he kua taimi ko ia. Ka koe meko nina e swai pia, ka whiwhia hono ai he titi ai una potua meko ni, pamahana e swaka kua peka e ngai pule anga kua osi. Ka koe whakatutu na e swai pia, e nei lawe pehe, ko tau pule anga mo tau whunua. Malo. O se peo tai mia ko e tuan pa mia. O kore ki he karake i ta paro te ripoti a tonga tapua. Ko roto ki tari ripoti wha hamanima. Se o te tita whatafi bloka, sa sawaleni tulsi lentei, 17 do moa, moare tunuku. Sa miku ta waipulu, le moske la tu, ek minista ngā whalot whanua, ek minista mo ui, ek minista tak mamata mela, ek minista ta nak panga humai, ek minista ki muri, ek pare mea leo reo, ek minista ko, ik minsta whanauaki, ik minsta ngowe, ik no pere tuafitu, ik no pere fohe, ik no pere tuwakano, ik no pere vaia. Se ulo toki e toko wanoa. Koe kui kai loto ki he ripoti a ahi whawharere tau tapua wha manima. Kai he whahaloto pehe eksea. Karake ki lama e tohi whahumea ki ripoti whalau whika ua ki wafi honi maa. I bot whalau wharearea o tonga. Aho tusite ono me waf mahu fulmani ma. Ke wait me mipa wharearea o tonga. Kawinga, i bot whalau wharearea whikat uluaki wanoa wanima. Konferenisi hono nima ke toi wakai e konvesio ke hono ta ofi a ngai aki o ngahi maina whakapaki e sino o tangata. Anti-Personal Mine Ban Convention, APMBC. Ko whakapapa kai whakahoka to e report whalau whakawharearea ke konferenisi hono nima ke toi wakai e konvesio ke hono ta ofi a ngai aki o ngahi maina whakapaki e sino o tangata. Anti-Personal Mine Ban Convention, APMBC. Ai na whakahoka ia i Siem Reap, Cambodia me aho o fulmanima ki e o fulmahiwa o Novemba wa fema o fulmafa whapapatu whamoni na bol te vita whatafi puloka whafonga kakai ma wahenga whiri tonga taputaha. Karake ki lau mai e ngai tau mua mo e kawatu pe whoki ki he ngahi ola te whitau ma ngai whotu. Pesiwa ko ngā tolo, ngahi tau mua mo e kawatu. Nā kau ta ana polo te vita puloka ki he konferenisi a ki e tau mua ki whakafofonga i e wharearea o tonga, mo whakapapau i e whie kawatu a tonga ki e ngahi tau mua i APMBC. Ko hui o te ki hoko a tonga ia ko whanua me mipa. Nai hoko e kau atu ko e whanongo pe. Ko whainga maari e mahu inga ki ngā ue whakataha i mo ngahi kupu ngā ue whikau aki whakawaha apure anga. Pea to e whakaloloto ai mahino whikau aki mo ngahi ngā ue konvesio kai uma a hono ngahi lerei. He nerea ki whakataha anga lolotonga ai konga whakamamani lahi o whakataha anga. Nei whakahoko atuai e Honorable Puloka ai poupo atonga ki he ngahi tifto i tau mua mahu inga o konvesio. Pea ni whakamama whai ai mahu inga ko ia ke whakahoko ha ngā ue ki he ngahi uesia taimi looloa o ngahi maina tanu i kere kere. Nā ni whakatoka ngai ai ngahi whakamatala poupo me tonga ki mua i he konferenisi ki hono toi wakai o konvesio i he wanoa tahiwa i Oslo. Pea whakapapau i o whakahoko ai talatala noa i he waha o kautau a ene a whio, potu ngāwe ki muri mo i ofisio e atenseniare ke tokoni ki he tāri o e konvesio. Nē toi whakahoko foki ha whakataha o na Puloka, pea mo His Excellency Dr. Lee Tak Palestine o e konferenisi
Aia nani whakalotolahi, pia fia ki haalalawa ke kaua atonga ki konvesio. Nei whakahoko mai ai e poupou e community whakawaha pure anga mo e waa whakahoko tokoni. Implementation Support Unit, ISU, ke tokoni atonga i he ngāwe ki honotari o konvesio. Nei whakawhi ia ono bloka ke kauatu ki he whakatahana e taritari he Unionia Europe i he konferenisi. I he nime ahuwhi, nei whakamamawhai ai he tama pirinisi Margaret o Siotani, ai mātu aku mahu inga ki tonga ke kauatu ki he tarite. Neo hi kai wesia whakahanga tonu e he ngahi nunu aia o ngahi maina tanu e kere o whakapāki e sino o tangata e tokoni lahi a hanotari e whonua ai tarite ki e ni ngahi taumua e whakahai ai tukupā atonga o i kai ngata pe i hono whakai ai merino mo e malu whakamāmani lahi ka to whakamālohi ai ngahi wā whinga e aki whetokoni aki whakawaha pure anga. Ko ngā whā ngahi ola te whito. Nei au whangatuku e konferenisi a ki honotari e palani ngā au e CM Rip Enkoa. Wanoa wa nima wanoa wa hiwa. O whakahai a ngahi ngā au e ko tāketi e nima ngofulu i he ngahi pouturiki e nima. Whakamāmani lahi, toko ni ap nau tōlu e sia, whakaata mo e ako ki he ngahi whakatūtā maki o i maina, whinga e aki mo e whetoko ni aki whakawaha apure anga, mo e whaipau mo e whakahok o konvesio. Ko e palani ngā au e who'o koini, o kulanga hakeia i he palani ngā au e Oslo ki mua. Pea o whakaha mai ai, ai ngahi whaunga ngā au e ki whakahoko whikau aki mo ngahi pore who'o, whikau aki mo e maina. O ku kamata ke hā i he taimini. Ko e konga o e palani who'o, ko e ni tokanga ki a tangata mo whiwhine mo e nau whaikehe. Whakapapau i o whakakau ai taha kotoa, pia wahe tāu ai ngahi polokalama ngā au e whikau aki mo i maina. Nei toi whakamamawhai whoki mo i ngahi whakaukau, whakai ātakai, o whakai ai ahanu ngāwe aki ha ngahi whaunga whakaata tokanga o i maina, ai a o whakasisi i ai ai ngahi whakatū tāmaki, ki he ngahi mea mo ui, mo nau ngahi ātakai. Nei whakatoka ngai, pia iai e hohaa ki whakaau ke lahiang hano ngawe aki a ngahi maina who'u pe i api. Kouhi o kei hoko atu pe e nau whakatupunga e lawe ke kakai siviri ane i he ngahi wheituku o hoko ai e whekei. Neongo e ngahi ola lele i o konvesio, kauai e whakaau halahi o ngahi tauhi anga maina mo e sisi. Mo e sisi ange hono toi tufaki ai maina tanu e kere. Nei whakatoa ngai he kau whakataha ai ngahi pore o ku kei toe. O ku kau ki heni e whakaata o maina i he ngahi whitu o pokoai ai whekei mo e whiema uiviri ai tokoni whakawaha pure anga. Nei whakamamawhai ai mahu inga o e wā ngā ue i he waha o ngahi pure anga, ngahi kau taha hoa ngā ue tokoni, society civile mo ngahi community. Nei tokoni e kau atu a ona bloka ki he ngahi tau mua whakamāmani lahi o konferenisi. Nei tali lerei kotoa a ene toi whakapapau i ai whie kau atu a tonga ki he tarite, kai pehe ki he ne kau atu ki he ngahi ngā au e mo ngahi kupu ngā au e whakau aki te whito. Hiri ai whoki mai e whakafofonga me he whakataha. Nā ne whihu ia ki he tama pirinisi kalauni, tupoto a ulka alala. Ihono lakanga koe eiki minista ki muri, i he aho tolu o e beleri, waf mau o fulma ni ma. Ai ana whakapapau i mai ai o kulolotonga whakahoko a ngahi ngā au e ke tari e tonga e tarite. O whakailonga i he ngā unu ko ini ki mua ai ngā au e, a eola te whito o e kaua a tonga, e hao ata me iai ai whakalakalaka ai ngā au e whakafonua ke tari e tarite. O amanaki ke whakahoko ai ngahi whakataha whakawaha pure anga whakawaki me konvensio i hona taofi, o maina whakapaki e sino o tangata i he aho o fulma fitu ki he aho o fulu o sune wanoa uanima i Siniva, Switzerland. Pea e toi whakahoko mo whakataha e ngahi whanua me mipa, aia e taritaria e siapani i Disema waf mau o fulma nima.
O hami he official ambassador Siapani me tau whekaulahi o Australia a ena tokanga ki he tuunga o iai a tonga whekauaki mo tarite. O whakahoko mai foki ki a ona bloka o totonu ke tari e tonga e tarite ki mua he whakataha hoko. E whiawhia e tama prinisi Margaret o sio tani. Ke me a tonu i ha whakamooni a tonga ki he tarite, ai a kuhai ai mahu inga o e kawa a tonga ki he ngau e whakamamani lahi whikau aki mo e maina. Nima, ngahi whakutuu, uloa ki, ke tari e wharearea ai report wholau, whikataha wanoa wanima. Ua, ke whakahoko e wharearea whe mea aki, ke ngā uru ki mua e kawa a tonga ki konversio ki hono ta ofi ai maina whakapaki e sino o tangata. Anti-personal minds. Ono, ngahi whakamatala whakalahi. Proklama e konferenisi iua, lea on David Block, aena whakahoko, tolu, ngahi ata me konferenisi, wha tohi mea His Excellency Dr. Lee Tak, i ono whamalo ia e kawat atonga ki konversio, ni ma tohi whakaafi me he wa atokoni ki ono whakahoko o konversio. Alexia. Bia mai tonga tapu loaki. Tape mo eksea be ukatapu ki tamprinis kalauni, tau maa e wharearea tonga. Kaya tā mua mo oku ke whakahoko. Ai wholau goni nā te lerea i Novema o tau kōsi, pia mo uhinga, pia kōkou tui ku mou mea pe ki he ripoti. Ko ngalahi o ripoti. Pia ko whakatulou atu pe ki he tamprinis kalauni, ka ko eik ministai a ki muri, ka pehe ki he taumalu i whanua e ni awhio, aia o ku uhinga mo whekau aki hanga tōnu ai, pia mo e isiu koeni, pia mo e kaweinga mahu inga koeni. O ku osi mahino sea, o ku ikai ko hakaweinga e nia, o ku fuiai hakaunga ki ai whanua, pia mo tonga. Talu mei mua. Nai mahino, me he ripoti koeni, e nā mui atu he iksea ki Geneva i he whakataha ia e IPU, pia nei whai ai e kore whakataha makehe, ai tama pirinisi koeni mei soa tani ku asi i he whakataha, pirinisi Mirat bin Rad al-Hussein o soa tani. Ko tui ho eiki, mou mea ipe pa mou manatu, ki he taha ngahi ngā ue na e whai, he tahine prinsesi koi a Britania, Princess Diana. Aia na ane whakahoko whakamamani lahi, ai whainga ke ta ofi, ou atoi ngahi, ou atoi wheawe aki, pea ke whakasi isi i aki, ai si i pekia, mo e mau ki he sino e tangata, o makatu unga i he maina koe ni, pe koe whahinga mea tau koe ni. Iaha kaunga atonga ki ai i kai. Ka kua hoko ai tamapirinisi mei soa tani, mei hange e ia, koe whatongia na e whai e Lady Diana. Na e mea mai e tamapirinisi ki tongani e he wafe tahataha, aki pe mo i whakakau, na alawa mua ke whakamooni a tonga i he tarite koe ni. Iyo, koe mea ia na ne mea aki i he taha e ngāhi whakataha makehe, because side event na ne hanga o whakawhe i au ki ai, aia na e toka ngai e he EU, ka na ne mea aki pe. O kui hene whakafofonga me i tonga, ka o kui kai ke iai ha uesia e taha, o tonga ia, i he isiu koe ni pe koe kaweinga, o e maina koe ni, u tau uhinga ki ai whai whe mea ki. Kou tui mo mea i pe modolo e maina koe ni, ai ni u tanu koe he kere kere, pea molo ai hataha, pea paa, pea mate. Ka na e mahu inga, he na e whanua pe e tolu he Pasifiki o te eki, ke nau whakamooni i he tarite koe ni. Ko tongani, mo Edmund Marshall, pea mo FSM. Nā toki mau he mahina ku o si, ai
ai tala ku o whakamooni ai o motu maasolo i maasi o tauni i he tarite. Ai au kuto e pe atongani pe mo fonua ko ni ma FSM. Koutui mei heri pōti pe mo mahu inga makehe o tonga. O ku uhi ngai ai kore kua nau whakahoko mai ki he pure anga tonga ke tau wheinga nge mua hafounga ke tau whakamooni i he tarite. O kosi mahino au pito ia. Pea ko nofu au sea i he tau ko osi ho o whekau ke ulere i he whatongia ko ni pe ko tau atu i he konvensi o ko ni. Ko motu a whakafofoka whare a rea. Nā whakahoka a ki pe ia e au. Ko lakanga o kou iai ko whakafofonga i e whare a rea. O ku ikai ke iai ha mawhai i a te au ke upalo o mesi. E tari pe wawe ha whakamooni a tonga i he tari te koe ni. I he taimi tatau na agunofo o whiwhiri, ko ha koa o kaua i e motu ani. He mooni foki. Kai ko ha mea nai au mahu inga ki tongani. Kai ke tau kaua tau tolu ai. Ka ko tau ngahi whanua kau ngā api. Pea ka pau e o hake u i mi stago na he usi ia. I he mea na aku mamata tonu ai. Na aku mau whainga maari pea moe whakataha o mau whanonga atu ki he misiume o kuna ui pe ko misiume o merino. Koe wheitu na e hoko koe wheitu na e lahi e mate ai moe lave a i he maina. Pea na e lava whai hono whakamaa pea langa i e misiume ko ni ai au kei langa pe u te ke osi. Nā mauat koe nā koe fui eria he tawhaaki o ku kei whai ai a e nau hanga whakatotolo i mo totolo holo. Pea whakahino ki mautou te mo mea pe ki he tā. Ko lawe i tako iai e whaahinga hufanga he whakatapu whahinga kumā o kune lava o tala. Ai anga koe e nau hanga whakatotolo i e maina. Ka koe misiu me ko ni, koutui koe mou mea i kotoa pe pui tu ai whanua ko ni ko Cambodia. Ai ni nai whai ai konvensio ai whakataha o makatu unga he koe taha e ni e whanua i mamani o kunau hoko ki nau tolu ma unga tā maki i ngahi tau nai whai. Koutui mou mea i pe ai whaiwa i loa nai ui ko ta killing field. Koe uhinga whokia, i he taimi koe ni nai pūre ai koe kau tau koe kau Kemaruru ko ape koe ha. Ua mea rino e whanua ai he ahoni. Ka koe te alu o si o tonu, i he au ki he whanau, kau tau reka, na i kai aha nau kaunga e taha. Ki e ngahi mea whakapolitikare koe ni o hoko o whai ai e tau. Mea pe se ana aku o ngoi kia te au, ai monu ia, ai whanua ko tonga, o ki kai ke tahange koe whanua koe ni. Te rere mai pe ki whareni o si o he ngahi. Mo mea i pe, ngahi whilau aki pe. Ka o ku fu whakaririfu whau. Ai pe a koe ni o ku hoko he ngahi whanua koe ni. Pea koe uhinga ia, e ku te kei no whoki tau whehu ia, koe ha, ai mea ai ngahi pure a, ho tau pure a ngā na e whai. I he mea na e whai e tokanga mai ki ai, ai organisation koe di ai tui koe AP, BMC. Na e mea mai ai pirinisi, he wanoa taha. Moe whaka amu, pia koe ngo e au se a tui o mo mea ko toa pe, ki he whakatata, kai pehe ki he ripoti na e whai. Se ana kai ke ulere au palo mesi kua pau, ke tau whakamooni he tari te. Kai whakawhetai, mahalo ke taki pe ai eiki, whai pe whakahohangasi ai tamapirinisi, kako eiki minista ai. Te mo mea pe, ko tahaina si kau whewhine na erea i he whakataha, te mo mea atu pe ki he tūkunga ukui ai. Si i ke whakamatala au sea, kau ngā ongo i kotoa pe.
ai mawhatuki o hoko whakamāmani lah, i he whaahinga o tangata. Ka putaha o whoki tau ai. Pe koe ha ai whatongia o pure aka, ki he whakaamu ai o si asi pei he ripoti. O kutuku ia ki he pure aka, pia mo whakaamu, pe pehe ki hatataki e whai, e he tama pirinisi pia mo ne potu ngā ue, pia kusha kotoa pe ai whakaamu heni. Ko whakotu atsea, malo. Me mai, e tōpere tau tapu. Maro, e sea pa ko kore ke uwhanga atu ngai talamaru e whare i kini. E tā ke whaiha pōpō whekawaki, pia moe kore koe ni ku mea mai pia moe whawhonga tonga tapu raki. Koe kore whoke whawhonga tonga tapu raki ke tau whamuoni, ki he anti-personal mind ban convention. Aini o ku whanau no pe he mai ke wakai e konvensio ke hono tauwhi. O ngā o aki, o ngāhi maina whakapāki e sino o e tangata. E sea koe kakai koe ni koe kua more ho nau wae, ko hono uhi ngā koe pā ai ngāhi maina koe i ngāhi wheitu, nai ngā o aki i he tau. Pea i he ne pā koe ni, o mahino mai na e kai ke lawa o whaihono whakamaa, e whaihono kria. Ai ngahi wheitu koe ni kai ata ke ngā oe kei ai kau seviri ane i taimu nau ngō we ai. Koe taimu nau whewhono ngā ki ai, o ko ata, mea pāngo koe tō lahi, ai ka kai koe ni i e sia i tata te whitu ki Cambodia, o ko nau hoko, o i kai ke nau ka kato ho nau sino ai. O ke mea te whoksea koe taimu pā ai ngahi mahafu koe ni, koe anti-personal, o kui kai ngata pehe wa e la vea ka atua e kong ki la lo, kai pehe whoke taimu ni koe nema, kai uma ai fofonga. Koe whotu ko mea mai pia moe whafofonga o tonga tapu roa ki, o koe ai pōpō ki ai sea. Koe mai moa whoke ai Prinis Karauni, o koe nau kakai i he sotia, o koe nau teu ki ta whakoe ni. O koe kau ensinia ki nau tolu, pia koe tahane nau ngai whatongia, o e kakai koe ni ko ono clear, ai rei ni, i hoko atu ai whanonga, mea lao, kai umaa whoke mea lere, kai pehe whoke ke taimu whanonga ai tangi e tau. Pea ihe ne pehe mamafa au pito e sea ai kore koe ni, koe motu pehe e ua tohe Pasifiki ko tonga pehe pea mo FSM. Ko tau whai ke he koe ngā, ko tonga ni o iai ai kau sotia kau tau ai. Ko tahai ni nau ngahi te toi whatongia, o ki nau tolu, unau ngau ea ki ai ako i ki nau tolu, Australia mo New Zealand kai umaha koki a Amerika. Koe whatongia whoki o whai mau pē, kono inga, ko hono tauhi ko ia o e halanga wholau, po halanga whanonga i uta, ke ata he taimi o whai ai koe ngā ue. Tau tai white he pouri, taimi whai ai ngahi ngā ue koe ni, e lawa peke lawe ai hani e. Kau maa whuka more mo ui ai, pe o haa pe ia, i he ngahi pēsi ko ia, ai kau tau koe i muri. Kau ngā uinga ko hono ngā mea mai, a tonga tapu raki, pe mo ngahi whakatātā, mo ngahi whakaamu, ko hono uhi ngā, koe whahaufu, oi mo ui, e tau tau te whitu ka ki nau tolu, nau ngā ue ke tau, ai tau, e tau lahi Vietnam, Cambodia, Laos, pau pai penga hei whitu ui ai he rotongai, o nau kei tau pe ki nau tolu ai. Kau mahu ngā pito pa kue ai pōpō lahi atuai, kau maa whoki ki he ekmi sa malui, pea moe waki muri, ke hoko atu, a hono ta ofi hono ngā ue aki.
Koe whakatu tā maki whoki han taimu whakatā koto ai mea koe ni, ko o spepi whoki peri aki. Koe taimu whaia e whakalere ia, ko ngāno ia pe nai tuku kwa ki whē mea koe ni, pa wiku re vai fuahi ai whanau, umai mon manu, kai pehe whoki ki e tangata, ia ne whanonga ki uta, po ne whanonga ngā ue, ura peke hoko, o lawe ai, i ngai maina koe ni. O kai popola heat, whamaro atu au, ki he lai ata koe o tongatapu ulua ki, pia moe whewhine koe o tuwe taha mai, ka ku iai, ai ve loi. Ko to la fu ta fu no da to le ta puang pe mo prinisi ka ma ho e ke fare rea la ai suka ai mo ma ha pe NCT u fa ho pe ai ak mai no mai ko fine ko ni ko ngata pe ne la ve la o mori ho no va e mai ka o to lo to la pe ke ne fok o fa malo sino hono sino ke ne lava o hoko atu ene mo ui ko ka mi ai fa ngofua ko tangata paskala koe tau ma ufuko ara paskala ve eu ve tahape a tangata koe ni he lai ata pa ko famaro to ki he fa fonga tangata puraki pe mo report re pe we popo ke fa ho kwat te feitu koe to ton ke ave ke ni kabineti ka uma foka to me ke he pe me ke ai ek mista ki mori ka pe foki ke marui maro tia Sia. Tak buat ke fitur lah. Sia. Tak mesti. Memang no. Hendak me hoik pada pada tamak nis. Kalau tapi foke hoik ke falarea. Sia aku fi apito ali poti kani. Aku tu pe uton pe ke popo e fare ki he foto o mai he fa fonga fica aqui. Ko tahani ngai whakataha, ngai ape whakataha ki mo ai forum, ai hoiki, ngai whaia ki Tokelau, Pasifiki. Ko hinga he koe mea koe nia o hoko, wao pe ki ngai ahonu kei hoko pe. Kai ke ngata pe he maina koe i he funga whanua, ka koe maina koe i tahi. Tawhataha pe ki a Pasifiki whakatokelau, ka kohi o popo ki ai he koe nā tolu koe ki o lunga he Pasifiki kuna os whakamō nā tolu ke ngahi ko vesti o pehe. Paka tū koe ni ai ko tonga pe a moe FSM, Federation of Micronesia. Ai o ku tonu. I he ngāwe whakatiprometi ki o mahu inga au pito. E koe ki ngata pe ke hika ke tau kau ke ai ka kuhi ke hoko koe ngahi toko ni me ngai whepopo a ki mea au kulawa ke tau kore. Tāwhataha pe ki he Middle East o ke hoko pe ngahi mea koe ni. O kai ki ngata pe mo Europe ko hi koe ngahi mea nai tano he kausia mane. Ko te hau koe ke Pasifiki koe ngahi mea koe nai tano holo he kausia pani. O kei hoko pe ai paraparema ai ngahi wesia e si kakai ko ni pe mo tau ko na fai ko ni i Vietnam. Ko ia ko to tonu pe ke kawatonga ke ngahi me whakamama lahi ke nau popo whakahoko pe ho tau whatongia tau tō pa ko popo ia pita ai ni poti ko ni sia ko hi ko ton pe ke e ko hi ke hene tama ke to ki me atu whakamooni, ka kohi ko mea pea o ton ke whai. E kohi ko parapare mo ko ni o ke hoko pea wa mai ke taimin sea. Ka ku whamalo at pea o ke report le rei ko mai. Malo. E mi stava? Tapu whaituna sea. Whamalo atu ke reporti sea. Taim ko toa pe o mai a taha report ke wharene sea o whanonga o pito ki ai. Ko hona uhinga he kutotonu ke asi mai ola pa moe. Ke lava ke tau whapalanisi pia moe ngahi umea ko tau puhoko, ngahi whakamore ma mea ko ia, ke whapapau he kakai whanua aunga ai ngahi wholau ko tau papako whakamalo. E sea kore mo ki he kala ke ai mai mua kuputolu hiwa ko ni stutone, amore mo. Sea kai kuputolu hiwa ko ni stutone, ma mea pe whaituona, o ku hene afio,
ke le tonga ai tafa ki treaty talite ai ko convention ko ni exia ko talite ya pa me a feito na exia ko ta fraternure ke treaty ko concluded ko ratified agreement between states ai ko nei pe agreement ni exia ya state e ua ke vaste hange ko convention ko ni exia o hen afio ko to iwa o fatatau ke tau lao oi o tu pa ho e ki te tau roto taha ke tau tuku mai mua mea koe nā ki he tama ki he ni afio. Wai me whakataha pēne se a taha o kamara ko awe pēo ki he tama i he mahino ke te au ko treaty related ia. Whai ia i Hong Kong wi whaaso me e sea ko e convention pe mo ia. Ka ko convention ia o tataki ia e he whanua pe au saini ka ngā he whanua ke nau lava hoko ko hafo i ke nau veteki hawhainga issue problema i mamani mo Pasifiki. Ai ko foi treaty related ia. Pana ko hanga o whahoko i ke tama angkiai ke nau hanga no to take care. Pa mea mai tama ki o alo pehe na me tiki te ki au ka hange ko foi folau ko e ki observe pe atata pe. I he uhinga i sea he wai tau konstitutone mo tau la ko pau te matu aki whakapapau. Mahalo ka uhinga au awe ke ni afio ke whakapapau ke ona tau o fia whainga treaty he koe he safa ko toa e whonua. Mai no pito pe mahu ingai a mea koe ni sea. Whikaku moe maina. Ke hata haiten toi whai kai. Mea i pēsia whitona. Wai me whainga maina i hapai. Koe maina tu tolo ki tahi ki heika. Ui pēa koe maina ka ui koe one. Me mea koe ia. Kai tikiri ha pēa koe maina he koe alo pā. O ne pā pe koe ia. Kona moni sea ne siai e whatu tāmakina e hoko. E whainga maina whanaika. E wala fwoi ne ia e sea. Pea tuku e ai. Sea, hat mo ke whafufunga ke whafufua ne tā noa. Koe mai ngā tau hinga kia, koe ngā fuimea koe wholalahi me mea o taulani ki lalo o tuku ai. O kai ke kau e mea kana whanai kau ke katua mamau taimi. Sea, mo ke whakapua no pere tu ngā ki wharia koe mamau taimi. Kau e herea ki sea whakalawea e ke ngā ue whare koe ni. Pa ko whatua tu e sea ke toko e mamau taimi me he tau mea koe. Kau toki o mo e ni ko mo o ko hala o tau whare e sea. E whahinga whakarea pe. Kau kore wha memore ke no pere. Ta engari ko ho hao mi be lata. Ko mea ia. Koe whakasoke atu e sea. Ta ko whakapapa ke no pere, ta koe taki o be lata e. Kaku maa pito. O ka pau koe maina koe ni. Na e i hapai. Na kai tafu maka i e tu uai. Pā ia au. Sea toa bua. E sea, tumo ke whaasate, moni pe, mahalo pe, kwa ke hinga pehe, ka koe whakatonurea mo tuan e sea ke no aonga e whakataha, ki ngahi umea pehe whatu tāmaki, ki sino e tangata. Pa mahalo pe, kwa ke aui ki he lalahi, koe ka ku osi hoko, a lavea e sea e mea konu ue whakamatala. Ka nea koe e sea ko poini, ke tuange mua e kuputolu hiwa, ki o mai e mea ke na whakaukau, he utatau e mo whakataho a manaki o erika e sea o ku ikai te usaini au ia ai ko ngā ko treaty related convention ia he ko PTM states pa iene pehe e sea ku whamaratu ke ripoti kai tau pase ripoti whakaofa a mea ku nanga ripoti ka koe kuputolu hiwa ke tuange ke whafoki mai ke na fio na moe koe se sea whakotu atu ke tau pase malo Mea mai Mr. Kimori. Tapu exia, tapu ke primari o reo, ka maa hueki, me mi pa otoa e whare. Ko whe whakot pe, o kuosi whawe ki pepa, ia e pungua ki muri, pepa whare, ke tu whai a whe maa ki kabineti a pungpong. Mono sivi, whalau te lau, pua ano lerei, mono nanunga. Whikaku mo e whilawe mo e tau ngai waki muri pa pehe ke whalupua tonga ni kuia pe malo. Ka ke ta paroti ko roto ke tari e ripoti. Folau fika luaki wafe o nima, whahama nima. Sela ka te tawhitawhi puloka sa soalentu si lentei, se le dindo moa, ngā reo tunuku, sa mi kuta vai pulu, te moske lātu.
Atau me fui ek minister nga falat fonua ek minister mo ui ek minister tak mamata ek minister nak bang humai ek minister ki murima kau doi ne fio ek pare mia leo ek minister fata wagi ek minister nga hi business e buranga ek minister ngowe ek no pere te afitu ek no pere fohe ek no pere tuano no pere baya no pere tu la kepa loto ko doi ho ek ko ni ge ko to ko full mau Tota proaki ko tari pe farinho ripoti. Kape masaya bege prinis kalauni ke bege fare area trot be mai tam prinis kalauni fo fitai mau koloa mau ke no fo be fo ka ngot be age be ko me na fai ka fo ka ho ha be mo fo ka am ai ripoti ko ni fo malola hiat ikse ke bege fare area ai tari fo ka ho ha ripoti na fai malo Kau dia saya kami kakato di report mai ngau Clover Committee. Tapi fetu naik se, dapat ke tampilin sekarang ni. Kalau tu berdua kami hoi kapeliti, hoi ke fenua kami kau fafunga se. Koi report itu ni ngai ngau kulava e komiti kakato. Ada mumbai fope como asentar valpon taha. Di pot ai fa fare area to tapua e ta wa wa tolu e tali e con cacato e a valo e per il no ni ma di pot ai fa fare area ha pai ta tolu wa no wa no wa tolu wa no fa di pot ai fa fare area to tapfa wa no wa fa val point fa ko lao Fica tani ma e wano wa fa lao whakanganga a tonga kono whamau e tō tupu wano wa wanima o kai koi wa fa iksea ai nau stari e me e aho no ke mono ngai whaton ton wai e toki whao ko pehe kau kala ke iksea walpo ni ma koe lao fika taha no e wano wa fa lao whakanganga whaton ton fika ua ke polis tonga wanoa wanima. Koe valu, koe niono, koe lao whika taha valu e wanoa wafa, lao whangang whatoton whika tolu ke ngahi hia wanoa wanima. Sea ke whatonga i pe nei ai fwoi lea koe whamana wahi, ana e tari eni pe a magatu unga i he whotu e kau me mi paa ke toki ihe kalake ke ni hanga o fotu tu ai to unga e fe unga hoa marie pe mo lao ni pe ku to ka te ke kalake wal pon fitu lao fika tahiwa e wa no wa fa lao whakanga whatonton whika ua ki e whakamawanga polis tonga wa no ni ma wal pon walu ko lao whika wa no wa fa lao whakatonton ki e kau ofisa whakavahe whanua mo e kau ofisa kolo wanoa wanima. Walu poini hiwa lao whika wata e wanoa wafa lao whakanganga whatontong ki whakamawanga lahi wanoa wanima iksea. Walu poini o fulu ni poti ahi whakawharearea niua taha fitu wanoa watolu. Walu poini tatari poti ahi whakawharearea tangata pongo fulu wanoa wafa Wal poin tahawa li bota ai whakawharearea wa tanima wanoa wafa. Wal poin tahatolu li bota ai whakawharearea tōtaputolu wanoa wafa. Wal poin tahawha li bota ai whakawharearea ewa tātaha wanoa wafa. Wal poin tanima li bota ai whakawharearea tōtapuhiwa wanoa wafa. Heksea tōkoto atu e ngāwe kone whai komiti kakato ke whaituna. Ke ao whangatuku pia e tau ngā ue e whiawhi. Mau. Marahoi ki o kore ke tau parat whalukfua pe u report koi ko tari e komi kakato ka tau toko kwat ki ono lau mo whakakato e ngai la whanganga. Ko roto ki tari ngai report ko whawhok mai me komi kakato whahamanima. Selut gati tau tawe bloka sa soaren, tulsi lentei, 17 tau moa, moare nuku, sami waipulu, rem latu, latau hui. Ik minister nga whalat whanua, ik minister mo ui,
ek minista tak mamata, ek minista tanak banga humai, ek minista gimuri, ek palimia leo, ek minista fratawaki, ek minista ngai bisnis ya budanga, ek minista ngowe, ek no pere tu afitu, ek no pere fohe, ek no pere tu vano, ek no pere vaya, ek no pere tu la kepa. Oku loto koto kia toko ua fulma ua koe ni ek se. Ta fok mai ke o la whanga ngā kamatape i la whanga whika ni taha nima a wafi wa nima ke la whanga ngā atonga ki hono whamau e o e tau tupu koe ke kāki ki tau lato ua La whanga ngā tonga ke whamau e tau tupu koe la whanga ngā ka whotu koe lato toluen Ka ke huato no lau, koe whamarala koe lato tolu. La whanganga ngā tonga ki anu whamau i tau tupu, wanoa ua wha. Ko la whanganga, ke whotu e whaunga ki hawhaunga whamau i tau tupu mā tonga. O awe ani ke si me whamau anga hia, ke wakai ke mau lao, ai ka kai ke si hana tula, o totonu, mui ngahi mea, o whilawe moia. O tutuni tui, mo wharerea o tonga, i whataharea, o pureanga, o pehe. O ngā uruaki, tala teo. Ko puruaki, hingoa no, mo e kamatanga aki. Ewi e laon, ko e lao a tonga, ki hono whamau e tau tupu, wanoa, wa wha. Au ke whatontono i ni ke tiriu e wafe wa wha, ke wafe wa nima. Ke tau palote no rato tolu, ka roto i tare no rato tolu, ai la whanganga tonga ki hono whamau i o tau tupu, wafe ua nima, whatamani ngai whatonton whamanila. Sea roto gati i tawhata whi puloka sa sogaleni tulisi leintei, 17 tau moua, more tunuku, samiku tawai pulu, rem latu, matau me hui, ek nista ngai whaot whanua, ek nista mo ui, ek nista tak mamata, ek minista tanak panga humai, ek minista gimuri, ek minista ngowe, ek minista whakatawaki, ek minista ngai bisnis e buranga, ek no pere tu afitu, ek no pere fohe, ek no pere tu vano, ek no pere vaya, ek no pere tu la kepa. Ek pare mia leo reo. Sia uno toko toa o iki toko o fulmaua. Ek ton paglia. Se fa malo pe ki e feitona ka maho fale i he tali o lang ko ni. Ko tu ko lang ko ni hoko ia ko makamai le pa mo makatunga le lei ki hono tuli fua ki e fa mau to tonu. Pa mo mea to tonu ki wangi ai to o e fa na no keisi o to fa be au ngai laun ki hono fra hoko o ngai fatongia to tonu pe o pule anga ki kakai fono malo. Ano te hokat ki la whiga tahao no a wafi wa wha. La whanga whatonton, whika ua ki he polis tonga. Ane o si la tua ua kore ki la tua tonga. La whanganga whatonton whika ua ki he polis tonga wanoa wa wha. Ko la whanganga ki halao ke whatonton e lao ki he polis tonga wahe fitu poin no fitu. O tutuni e tui, me wharerea o tonga, e whakataharea, o pureanga, o pehe. Ko puluaki, hingoa nou, uhinga i rea, me kamatanga e aki. Kupusi i taha. E ui e laoni, ko lao whatonton whika ua, ki e polis tonga, wanoa, wawha. Hoi ki koe whatonton ki hendi, koe whika ua, ton ki whika uluaki. Pea koe wafi wa wha ke wafi wa nima. Taho paloti hono la tua tolu, ai la whanga whatonton whika uruaki ki he polistonga wafi wa nima.
Ko lot ke tari whahamani. Se o te ate ta whatawhi puloka sa soaren tulsi le intei 17 tau moa mo re tunuku rea mi latu watau me whihui sa mi waipulu e ki ministanga ngā whalot whanua e ki ministā ma ui e ki ministā tak mamata e ki ministā tanak pangahumai e ki ministā ki muri e ki pare mea leo reo e ki ministā whatau aki e ki ministā ngowe e ki no pere tu afitu e ki no pere fohe e ki no pere tu whakano e ki no pere vaya e ki no pere tu la kepa e ki sau roto ke toko uful mata Ka takau i ki kono palati no lato o waka kori ki toi lato tol mai. Lato tol? La whakanganga whatonton whikaua ki he poristonga wanoa wanima. Ko la whakanganga ki he lao ki whatontonu e lao ki he poristonga wa fitu poin noa fitu. O tutuni e tui ma wharearea o tonga i whakataharea o pureanga o pehe. Ko pulaki hingono no hinga irea mo kamatanga e aki. Ko pusi i taha e ui e lao ni ko la whatonton whikaua ki he poristonga wanoa wanima. Ko roto ke tari no lato tolu ai la whanganga whatonton whika uwaki ki he polistonga wa whiwanima whatamani ngai whatonton whamanima. Siau ke te da whatawi puloka sa sawalen tulisi lentei 17 tau moua sa mi kuita vai pulu matau me fihui ria milatu e ki minista ngā whalat whanua e ki minista mo ui e ki minista tanak pangahau mai e ki minista tak mamata e ki minista ki muri e ki pare mea leo reo e ki minista whakatawaki e ki minista ngā business e pureanga e ki minista ngowe e ki no pere tui afitu, e ki no pere fohe, e ki no pere tui wakano, e ki no pere vaya, e ki no pere tui la kepa. O loto ke toko ufulu mātaha, e ki sea. Koe ki kai loto ki no lato tolu e lau whanganga whahamanima. Kai whahaloto pehe, e ki sea. Maro e ki u tari e la whanganga whatonton whika waki e polistonga wa whiwanima. O peka ke tau foki he lau kona e toktari. La whanganga tonga ki ono whamau e tau tupu. Ne te ke paroti ono lau tu oua. O kore peke to e lau maika e whakakato ke tolo ono laui. La whanganga tonga ki ono whamau e tau tupu wanoa wanima. Tutuni tui me wharerea o tonga e whataharea o pureanga o pehe. Ko ngā uloaki tawa teu. Kupu uloaki hingoa nou me kamatanga e aki. Kupusi i uloaki ewi e laoni ko lao atonga tina whakamau i o tau tupu wa whamau o fulmanima. Ko roto ki e tari hono lauto tolu. Ai la whanganga tonga ki hono whamau i tau tupu wa whiwanima. Muni ngai whatonton whamanima. Sia lo tika tita whatawe puloka sa songareni tulsi lentei 17 tau moua moare tunuku sa miku tawai pulu rem latu watau hui ek mista ngā whalat whanua ek mista mo ui ek mista tak mamata ek mista tanak pangahau mai ek mista ki muri ek mista whatau aki ek mista ngai kau ta business e puranga ek mista ngowe ek pare mea leo reo e ki no pere tu afitu, e ki no pere fohe, e ki no pere tu wakano, e ki no pere vaya, e ki no pere tu la kepa. Sia kulo toko toa e hau iki, ko e nire toko wofulu maua. Mawe ki ta hokat ki he la whika tawaru a wa whiwa wha, la whanga whatonton whika tolu ke ngā hia. Kat ki tau paloti hono la toa, ko rote ki tari hono paloti, tu hoa ai la whanga whatonton whika tolu ke ngā hia, wa whiwanima whahamanima. Sia lo tika teita whatawe puloka sa sogaren tulsi lentei 17 tau moa moare tunuku sami kutawai pulu rem latu watau hui ek mista ngā whalat whanua ek mista mo ui ek mista taki mamata ek mista tanak pangahau mai ek mista ki muri
Ik parimia leo leo, ik minister whakatawaki, ik minister ngai kauta business e buranga, ik minister ngowe, ik no pere tu afitu, ik no pere fohe, ik no pere tu vagano, ik no pere vaia, ik no pere tu la kepa. Loto kotoa ke ho i ki koe ni to ko full maua. Loto tolu. La whakanganga whatonton whikatolu ki ngā hia wanoa wawha. Ko la whakanganga ki halau ki whatontonu ai lau ki ngā hia wai wha poin no wha. Tutuni e tui me wharearea o tonga e whakataharea o pureanga o pehe. Kupu aki hingoa nou uhinga irea mo e kamatanga e aki. Kupusi i taha. Ewi e laoni ko la whatontonu whikatolu ki ngā hia wanoa wawha. Koe koe whatonton ki he la koe ni koe wafi wafa ke wafi wanima. Pea hangi koe whemea ke komi kakato. Koe whatonton me kalake ki he kupu nima. Koe lao ai koe tefto i kupu valwono ia ai lao. Kalake o hake. I mo mea mai ho eki koe wharea aki hona whaan mawhahei. Pea toi i he loto ki ai kai whahu i he ilo pau. Ha tamasi, take si, pe tamaki ia. Kai tu mawe whapalangi. Ai ka whatondena me kalake ane tari i he komi kakato, tāna ki atu ki whatontonu. Tau paroti, ko roto ki tari, hono lato tolu, e la whanga whatonton, whika tolu, ki ngā hia, wafi wanima, whatamani ngā whatonton, whahamanima. Seo, ia te vita whatafi bloka sa so wareni tulsi lente, 17 tomo, moare nuku, sami waipulu, rem latu, patau hui, ik nistanga ngā whakalot whanua, ik nista mo ui, ik nista tak mamata, ik nista tanak panga humai, ik nista muri, ik parimia leo reo, ik nista whakatau aki, ik nista ngā business e buranga, ik nista ngowe, ik no pere tu afitu, ik no pere fohe, ik no pere tu vano, ik no pere vaea, ik no pere tu la kepa. Seo, loto kotoa ke hoi koe ni, toko woful maua. Ano e taho koat ki he la whikatahiwa a wa whiwawha, la whanga whatonton whikaua ki he whamaanga polisi. Neos latu hoa tau peke paruti, ke rota ki tari no latu hoa whahamanima. Seo loto kia te vita whatawi bloka, sa sovaleni, tulsi lentei, 17 tomoa, moare tunuku, sami waipulu, ure moske latu, watau me whihui. Ik nista ngā whalat whanua, ik nista moui, ik nista tak mamata, ik nista tanak panga humai, ik nista ki murimu kautoa nea whio, ik parimia leo reo, ik nista whakatawaki, ik nista ki ngā business e buranga, ik nista ngowe, ik no pere tu afitu, ik no pere fohe, ik no pere tu vano, ik no pere vaia, ik no pere tu la kepa. Seo loto kotoa ke, o iko ini koto kongo full maua. Malo, lato tolu. La whakangang whatonton whikaua, ke whamanga polisi, wanoa ua whaa. La whakangang ki halau ke whatonton e lau ke whamanga polisi, vai tolu, poini, hong full maua. O tutuni e tui me wharearea o tonga, e whakataharea o pureanga o pehe. Kupu ulo aki, ki ngoa nou mo e kamatanga e aki, kupusi i taha. Ewi e laoni ko la whatonton whikaua, ke whamanga polisi, wanoa wawha. Whatonton ki he ni koe tau me wafi wawha ki wafi wanima. Ko rata ki tari hono lato tolu, ai la whanga whatonton, whikaua ki he whamaanga polisi wafi wanima, muni ngai whatonton whahamanima. Seo la te tawhatawi bloka saso aren tulsi lentei, 17 tomoa, moare tunuku, samiku tawai pulu, rem latu, watau hui, ek nista ngā whalat whanua, ek nista moui, ek nista tak mamata, ek nista tanak panga humai, ek nista ki muri,
ik paremia leo reo, ik minister whakatawaki, ik minister ngā business e buranga, ik minister ngowe, ik no pere tu a fitu, ik no pere fohe, ik no pere tu wakano, ik no pere vaia, ik no pere tu la kepa. O loto kotoa ke o ik kuni o toko ua fulmahua. Mara hoi ki tari e la whanga whatonton whika ua ki he whamao ngā polisi wā whiu ni panta hoka ki he la whika ua noa wā whiu wha. La whanga whatonton ki he ka ofisa whawahi whanua me ka ofisa koro. Nea slatua ua te pei parati, ka glote ki tari no latua ua whamanima. Se o ka te tawhatawi puloka sa se o le ni 17 do mo ua mo are tunuku, sa miku tawai pulu, ek mistanga ngā whalat whanua, le moskela atu, watau me fihui, ek mista mo ui, ek mista tak mamata, ek mista tak pangahau mai, ek mista ki muri, ek paremia leo reo, ek mista whatau aki, ek mista ngowe, ek no pere fohe, ek no pere tui afitu, ek no pere tui wakano, ek no pere vaia, ek no pere tui la kepa. Amo tulsi i le intei. Se au toke toko ua fulmata. Koe ki kai loto ki no latua ua la whanganga, whamanima. Kai ha whakaloto ki ai. Latua tō. La whanganga whatontonu ke kau ofisa whakawahi whanua me kau ofisa kolo wanoa ua wha. Koe la whakanganga ki halawe whatontonu e la ke kau ofisa whakawahi whanua me kau ofisa kolo wahi walu poina tolu. O tutuni e tui me wharearea o tonga i whakataharea o pureanga o pehe. Kupu aki, hingoana unou, uhinga irea, me kamatanga e aki. Kupusi i ulo aki. Eui e laoni koe lao whatontonu ke kau ofisa whakawahi whanua, me kau ofisa kolo, wanoa ua wha. Whatontonu e niho iki koe tā upe me wafi wafage wanima. Ko rota ki tari no latua tolu la whanga whatonton ki ka ofisa whawai whanua me ka ofisa kol wafi wanima mani ngai whatonton whamanima. Se ora tokea te ivita whatawhi puloka sa sawareni tulisi le intei 17 do moa moare tunuku sa mi waipulu vrem latu watau hui ek mista ngā whalat whanua ek mista tak mamata ek mista tanak panghau mai ek mista mo ui ek mista kimuri ek paremia leo reo, ek mista whatau aki, mista ngā business e buranga, ek mista ngowe, ek no pere tui afitu, ek no pere fohe, ek no pere tui wakano, ek no pere vaia, no pere tui la kepa. O gloto kotoa ke hau ikko ni kato o full maua. Lautoto. Katako i kone osi e lau koe. Ta hoka ki he lau whika ua taha ua whi ua wha. Nā whaanga whatonton whika ua ki whamau angalahi ua whi ua wha ne os latua ua. Te ki tau pāloti. Kaurata ki tali. No latua ua lau whika ua taha ua whi ua wha. Whahamanima. Lau whika ua taha a ua noa ua wha. Lau whaanga whatonton whika ua ki whamangalahi ua noa ua wha. La whanganga ki ala whatonton e la ki whamangalahi, lai tolu, poin hong fulmano. O tutuni e tui me wharearea o tonga, whataharea o pureanga o pehe. Kupulaki hingoa nou nou, uinga irea, me kamatanga aki. Kupusi i ulaki, eui e laoni ko la whatontonu ki whamangalahi, wanoa ua wha. Ko roto ki tari no latua ua la whaanga whatontonu, whika ua ki he whamau angalahi, whahamanima. Se olo tokea ia te wita whatawhi puloka, sa sawareni tulisi i rentei, 17 do moua, sa miu kuita waipulu, rea moskela atu, matau me whihui, ek mista ngā whalat whanua, ek mista mo ui, ek mista tak mamata, ek mista tanak pangahau mai, ek mista ki muri, moare o tunuku, ek paremia leo reo, ek mista whakatau aki, ek mista ngai business e buranga, ek mista ngowe, ek no pere tui afitu, ek no pere fohe, ek no pere tui wakano, ek no pere vaia, ek no pere tui la kepa. Se au no toko toa e o ikko e ni kato o fulmau. La toto?
La whanganga whatonton whikau ke whamanga lahi wanoa wafa. O tutuni e tui me wharearea o tonga whataharea o pureanga o pehe. Ulaki hinga nou hinga irea me kamatanga aki. Kupusi i taha e ui alao ni ko la whatonton ke whamanga lahi wanoa wafa. Hoi koe whatonton ke la whanga whatonton whikau ke whamanga lahi wafi wafa. To o e whikaua. Pefo ke wafi wafa whetonga ke wafi o nima. Aia koe lawhanga whatontonu ke whamau angalahi wafi wa nima. Koe roto ke tari no lau to taulu whatamani ngai whatonton whaama nima. Siau te gaya te tawhitawhi puloka sa soareni, tūsi lentei, se vendin tō moa, mare tunuku, sambiu kutawai pulu, remlatu, matau me hui, ek mista ngā wharot whanua, ek mista mo ui, ek mista tak mamata, ek mista tanak panghumai, ek mista ki murim kato ane awhio, ek pare mea leo reo, ek mista whatawaki, ek mista ngai business e bureanga, ek mista ngowe, ek no pere tui awhitu, ek no pere fohe, ek no pere tui wagano, ek no pere vaya, ek no pere tui la kepa. Loto koto kei, e hoi koe ni koto koko fulmaua. Ik mista lau, ko ne osia ho ulau. Me mai. Sia, whamalatu e hoiki, i he tawaksia mai i kuna mai lau ni sia. La vei pe motuani sia, ne mai lau hen fuolo e ta whanonga mai moi aka. Ko e whuirea tu atu e sia kai malo e ngā ui malo. Ko no i ngā e sia, tonu ke mahino i ta tonu, ko e lau, ko e mo ui e sia. Pea kua pau, ke tau whapapau, o whai loto hanga maria, o hanga to tonu, a tau whau e la whanua, pa ko whalalat, pa ki moto hoiki, i he mō meriti koe ni, ko whamaro at, i ho mō lawa i rei, i tau i kuna ngai la koe ni. Whatana bete tau, mao ko tau peha loto whiwhia, i tau lotua, ki hauka ngai la ni, e sea koe mo hui, e kaha o tau whanua. Maloa. Oi, te tono e whare ki he poni te. Ka kohi o ko mo o he ho pompongi, te tono ki he waifi awhi ko te ke whoki mai tokon sea. E ton pai mia. Se whatapa mo e wheituna. Pe whatapu ki he tampilinisi ka mai ho ik minista. Whatapu ki he ho ik nopere. Pe ki he kauwhafunga kakai. Pea ko whamalo atu sea ho tuku mai whainga maare koe ni i whai ai ha whakahoha i he fia whini i o whare koe koe mea make koe ni tokang kei e motu ani. Pako kore pe moa ke mou whamore more e ane motu ani. Nā pe he kua te whai ha malo maloa pe koa ngutu tamurea ho whale sea. Ka koe motu ani na lere mai Piko whiri he whaiwhornoa e wā, ke lere mai peo tokoni at ke whetu una. Lango at ko whatongia, mo whai whatongia ma tupou, e moe kakai o e whornoa. I he uhinga ko ia mo e uhohonga o e ngā ue o whakahoko, o ko holo ni ai whie mau ke tau turi fua, ki he whamau to tonu, e moe talango fua kakata, ki he konistu tone, e moe lao o tonga. Pako whamalo atu ai sea, ho o mai ai whainga maare koe ni. Ke o atu ai mea koe ni, o ku tokanga ki ai motu ani pako tui koe mea mahu inga ke tokanga ki ai ho whale. Koe whawa ani sea ko atu pe i he malu o e kupu teo tahaua o e tau tohi tu uni. Sea i he aho ua wha o katopa o e uawhe ua na e whakahoko mai ai e eik pare mia o e aho, na koe whawhonga tonga tapu tolu, a e ongo minista fo o e ua. Pena ne whakaha mai, na e tari e he kabineti i he aho tolu noa o Septema, ke whatoka ngai,
ai tutuni, ai whataha tokoni, ko hono whakatokanga. A ene mokoi, ki he whotu uatu. O yongo minista e toko ua, o Lord Vaea, e mo Theophilus Tiweti. Ki kamata a Lord Vaea a urako September, ko whaifatongia ko e minista ki ngahi ngau whakaloto whonua. Pe ki whaifatongia a Theophilus Tiweti a tāwhitu o ka topa, o i wanoa o ua, ko e minista paanga. Mo minista tāna paanga tuku hau, pe mo e kastomu. Sea ko mea tō kange mo tu ani, ku kai ke hā mai, na ia i hatohi whakanofo ia, o yongo minista koe ni, kua mokoi atu pō, ki whakanofo ki naua, ki yongo lakanga koe ni. Sea ko tō kanga ki he me ani, ko hiko hono o la. O mahino me whakamatala na whai, ko e whakataha toko ni na ane whakatoka ngā i pē. Ai whokotu watu, o e ongo minista koe ni, pia mo e aho ke na kamatai. Na e toi whakatoka ngā i pē e he kabineti. Ai tūtūni na e whakahoko e he whakataha toko ni. Ko e mea ko tokangi ai sea, tau e tau kamata me he wanoa hongo fulu, o ku iai ho tau whonga, o ku whatu e he konistu tone. I he kupu ni maua. Ke mokoi atu pō, i hono o mai hatohi whakanofo. Ke te whaiwhatongia, koe 8 minista. O ko tokanga sea na kua tuku lalo i pe tuku whakatafa aki, ai whonga ngā aue, ko hanga e he konistu tone, o tofa mai, ki tau whōwai. O kai ko mea whōwai sea ko tau whō mai ai. Ko mea kua hoko sea ko haa ki ai i he ngahi maka tu unga koe ni. Sea ko hono whakahoko mai ki ho whale i he malu o i kupu taha fitu, pia nai whai ai ai fuakawa, ai ongo minista koe ni i he kupu taha walu. O ko tokanga ki hen sea he na e heni ai ongo minista na i kai whakanofo ki naua e he ene awhio. Ko e haha no ola whakalao i he ngahi ngāue ai whareni, ngahi ripoti na o mai. Ko e ngahi whakamatala, muha ngahi lao, na kau ki hono area i, muna kau ki hono hiki ni mai. Na o oku ue sia ai sea, ai kupu te au mā walu ti ho tohi tūtu uni. Pena aku toi ue si ai, na mwe tau konistu tōne sea. Koe kore atu ai motuani sea ke whai mua hasio ki heni. Koe uhi, ko hono malu i ho whale i he kaha u. Na e whai e whalala. E whai e mui, ki he whonga o mai he konistu tone. Ke whotu aki ha hoi ki minista. O a mai ki he ahon. Ka koe ni sea. Koe mea ko ha mai. Na e te eki ai mokoi atu pō. Ki whakanofo ai o minista koe ni. Ko whakapapalahi ka Lord Vaea. Eki no pe. Whai whatongia ma atu pō. Whai whatongia ma ai whonua. Pa mo whale alea o tonga. O whapapa ki he tangata nai o mai. Ko Theophilus Tiweti ki o tau whale. Sea, hei kai ke tau mata noa ai. Na tau whalala e whaipau ai ngāwe o whakahoko e he paremia o e aho. E tau whakahoko mai ki he wheitu una. Na mo e tuonga mātua o kui ho whale. Kua lawa. Kua mokoi atu pō. Ke hoko e matangatani, ko e ngomnista. Pea whai ai e whakafuakawa ho whaleni. Ko na hoko ka kato, ko e me pa ho whai. Ko a hon sea, ko tau whehu ia. O kuou tokanga lahi sea na ai ai ha ah. Ko tau whalala. Pea hau peha tahai a tala mai. Ko e ni kua mokoi atu pō.
ta ko ku kai se ko ko le atu o atu mua mea ko ni e ku mamafa te mafa tuki tuki ki ho komiti ke ngai to tonu e fale e fai mua nau sio ki ai fai han nau tālanga ki ai o tu la vengo fua mea ko toa ia sea e mea ku whakamatala whao si sea o whātu e whituuna o whātu e hoik no pele tui wano au maa lot vai lot fo au maa lot tui la kepa bega lot tui a whitu o whaka o whaafonga mi tonta pulaki i wawau tahauna o whatambinis whapapalahi ke whituuna o fie kaunga ngā ue mo tūnga mātu anu ko hipe ko ho ofa e he kakai o e whonua kai tala e hai e tukuai e tau turi fua ki he lau mahurunga taha o tau whonua ko e koni sultoni o tonga kai ke uloto sea ki aiha aho kua lea mai ka hau ki ho whale nai kai ki mō whakatontonu hawhi hala ki nai hoko ko e taimi pe ni sea ko hono hoa pe eni ke tau toi foke o wakawakai ko hae mea nai hoko ko whai pe au a lea ko ni mo loto hanga maani ke whakatontonu pe ho tau hala whanonga ke tau wanga pe he whakatontonu ai ngahi mea o tau whakakaukau tene vai tu oha tau kahau ko tau whenke tau whanonga i hala whanonga o e temo kalatianga e tau nofo o tau whenga ke tau whanonga i he pule lelei ke tau whanonga i he atatituang i he tariui kakato ki he kakai pako hono konga o nai ni sea na ku lene mai peo ki he whaleni i he tuunga na ku kore pe au ki hoku wahe whonua ke lene mai pe au o tokoni atu kia te koe ki he wheitu una na hala tata ke lere mai ke kumi haku whainga maani na talape ki hoku kakai te tūpe i he mea ku whangani hake te tūpe he mea ku mooni pa te tūpe he mea ku totonu o ke mea ia o ku lele sea ko whaos pe mo kole atu ke tuat pe muani ki hoku komiti whai ki hana tālanga ave ke hangai whakamatala he koe pe whainga maari e ia o e pare mea o e aho i pare mea malolo ka pe ke motuan pe amoto e taha o koe hale whakamatala e aonga ki hono whakatontonu o tau hala whanonga sea ko tatau atu o iki koe launga ni whahau mai e tau pai mea whatatau ke kupu te atahaua tau toi tutuni ta hangepe koe ia ku hahe tau toi tutuni koe te o taha tolu ki e sea kene tuhif ke komiti ade tutun le fahini ke tuhif e asni ta koe ni ke komiti ngai totono e wharearea ke whahanau Wakai mea koe mea mai ke mea mai tau tapu mamu e Pirinisi kau mai hoi me mi pa wharearea e yo se api kau ngā ka tuko taipe ko ngā nai me lawa pe o whaha whi mea aki ki heni hange pe kou ke mea inai tuku mai tuto ne Privy Council ki heni aku maharu wai pe e pare mea leo leo ke hange aku ngāri ka tamai o tama kai totonu wa tuhi whai pe aku sai pe koi nau tuko ke whaha mo seo ki ai ako lau ka tuai pe o apau rewa aku hala mea pea whai pe ma ngau ki ai ko ngā he ngāri o ngongo kofi ai ai konga ki mau tonu i he foi malanga koe ni ai pare mea leo leo. Alo se. Koe tanaket ke ku tutun ke tu hifo ai ka venga koe ni ko haki ai ato taptolo. O iki tap mo me mai babata tap mo tampini sim ho me mi pa faresia koe o tu pa ke ai ka venga fika wa ke pe mo me no hake he to kon pare mea pe mo pare mea leo leo sia ko lava nai hata o tol nai pe ua me fuka hoko kone tutun mo fuka hoko fatonge ko fe ua pe sia ai fonga nga o tau fare ke me ade o si ta o tol
pe toki o mai ai me ani hiri ko ia ka pau nai pehe uia ha me o fiala ko ei pe no taimi e whakatontono i sea o ko tokanga he te tau alo osi ai te mi ko ni mo whakatontono pe sea ka ke wha ngawe ma e whanua ke tau te wakai e whonga ngawe ko o whare mo tutun ngawe o kuia e taimi mo mea ke whakahau ko ai ta whai ko hu mai tau whare are tau kahau whakahau ko ha fo i whakalao ngai ko o si hata tolu mea o kwa pe sea ke whakatonga he ko lahi anga ngahi mea ko o hake ko ni e whareni o kune toi whakatupunga ai longa ai whanua mono wheu ia tuunga whalalaanga o kia hau whare e kisea kia hau haa lahi kia sea pe kia te au o kou taiwhe maari lahi ke mea o hake tōn bare mea pa te ukau whakataha pepe mo e tonga tau tolu ko tuku aki i en sea o whai ko kia hawha moon dene o mai ko ni fo i whakamatala pe ko korpe sea ngai mea ko ke o hake whare no pere ngesi ka koe taimi o ko hake ha mea sea koe tokang kia i ke whangau kia i mo e tutun kau e whare malosea Malase kau o atu pe ha whakamala ala. Sea uraki koe o atu o e mea ia koe ni sea whai pehe loto tau ataina. Pe ki whai ha loto tāngia. Ke pehe ku piai ha. Whahinga loto ia i hata. E tō whamia kata os mahino peho mea koe. Ki te whemaki whamala ala pana os tutuni au ke mea koe ni tuhif ke committee privilege. Pero tana ke kia i mea tokan kia whawhataho no, pepo ke tonga tap tolu, ke kau i he kawinga ngā ue a komiti. Hangi koe mea koe ni a whawhataho no, uki kia whamooni hen. Koe ngai whamatala mui whamooni ke tana ki he komiti, koe nau kawinga ia. Pe tok di pot, mai ke whare, i ne kakato, ai ngai nau ke whemea ke whare. Koe sea, koe whaka o si sea, o ko fa mo atu ka o pa o ke viri mai ka ko stutuni au ke ka venga ko ni ko ese malo ka fa o se to ik to no fari ke wa monite mo me ke ta ke des ko ke sta iki ko sisu ka smo fa ha to ka mai fe la maria manioni ke ki ta to ko to ha wan fa pe ta ngata amen. Tunga i hanga lelea kureanga Australia o kumalawai ki mau whamafola hanga tonu atu a e to uwharearea o i wanoa wawha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government.